Mau te whawhero ia ture nei tai au fau i tātou tino o le lofa maleanga le leo le tua o te te mailo so i fua le nei masina fau o le aso tolu o Februari lua whelu sifunu mani lima o le unanga ma le tautua le nei le siufonga le laumua. E alo mai lo le tātou sānu ngā lotu le tai o nei te ia le sunga le whawhengainga Pastor Henry Ungapo mai le kālesia aso fitu o le toia fio mai porirua. I usi mai lo le whawhenga. E fia lava i le nei tai au o folo fatu ma fatalo fatu i le pa ia ma le mamalo so tātou o tunu. Fatalo fatu i le au whainga ruenga tofi le tua o lo whawhare le balu i no umala la whanga ia so se fata whai taulanga. Le nei avanoa fatalo fatu ai lo o tō pa ia. Fatalo fatu fo ina i o tātou ta maama tina mātutua. Le au tā puai, ia ma le au whai talo. O lo mamoli atu ia, so tātou o tunuu ma o tātou tangata. I luma o le atua, e ala i tāla saka. I le whangalo ina fo ia, le māloso le nuu, le au ngā lulue, le atou a la usui, le au ma ngā luenga, le wale, ta ilia o le tamau ainga. Tiu te mawhaiva, ia e whape fo i le tausinga o tātou ainga. Ai o tātou whanawiti, e mai se le paia ma le mamalo se tasi. O lo maa ua mai le nei au au nanga. A tālo fo i le au whainga aluenga. O le si ufonga, o le lau mua i le nei tai au. E o maia, se o tātou ifo ma o tātou tāpo i atu i lo tātou watua. O maia, ia tātou ifo, ma ia tātou puno nou, ia tātou tōtuli i lo mo iova, o le na whaia i tātou, a wā o lo tātou tua lava ia. O i tātou fo i o le nuu, ua whangaina ia, ma le lafo mā moe o i lona au. E o tātou tatalo. Le tua ua mātou ala whai mai le neita e au matango fie. Pa foisia lo mātou malosi. Ta mātou malo lo i le po na po. Ma le wha moe moe ina ia mātou au lia mai le nei aso fau. Mātou sauni e a mata ngā luenga. O whaiva matiu te ese ue wala wina i mātou. Mātou sauni fo i wha loko i aua fiongo. E pose alo whina ngalo mō lau whanau i le nei aso. Pa manuia mai au mātou whasoa i lo suafa Yesu. Amene. Ole pese ua saunia. Matango fiela la fa, fo mataya uma, fa fetai la tama, fai la na mana, sua maliela la fa, fo mataya uma, lona ama fola, e lolo tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo. O e mau. Taya matango fie wambanu malo. Yesu. Wawala. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Tofo ilona lo fa. Taya uma, fa foina e moia, tonu ayo wala, e mai lona lo fa, fo mataya uma, e la tua lona vina, sililo mea uma, longo tangi talinga lona lo famo. O e mau, taya matango
tae o matango fie ua manu malo. Yesu, wa wala. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ai tauina le afionga paia le atua le nei tae au. Maua baie le tusi o le whenga inga fou. Tusi o ngā luenga au lona mata au po se hulu. Pai tauina le whai upu mua mua. E whaangata mai i le whai upu e walu. Pa whoka baie i afionga paia lo tātou wali. Tai Kaiseria le tasi tangata o kone lio le ingoa. O le taitai o le to se lau. I le au e ingoa le aua Italia. O le tangata mi o tua. Ma le matau i le atua. A toa balona a inga uma. O le avatu mea lo fai tele i le nu. Ma ua tatalo i le atua e le au doa. Wana i lo atino i le whaalinga. I le itu aso pe iwa. O le angelu a le atua ua ulu fale pai a teia. Ua whape mai a teia. O ne li oe. Ua pula toa o ia i a teia. O na fefe ai lea. Ua whape atu. Lea li ie. Te aia. Ua whai mai o ia i a teia. Ua e au te talo ma au mea alofa. O whai ma wha manatunga i luma o le atua. O le nei. A au atu ia ni tangata i opa. E a ami a Simona e ingoa i a Peteru. O lo no nofo ia ma le ta Simona. O le whai pa o manu. E lata lata i le sami lona fale. O ia na te tau atu ia te oe mea e tusa ona e whaia. Ua alu le angelu sa tautala ma kode lio. Ona wala au le o ia i ana au auna e to lua. Ma le tangata tau e a mia o tua. O le tasi o ilatou. E le te a ia te ia. Ua ia whaamatala ia te ilatou mea uma. Ona a au atu lea o ia te ilatou i opa. Whaamania mai le tua i le paitawina o ana fionga pa ia. O le batua o se whaasoa mo e mau i le tae nei. E maua bai lea i le tuso i o sua. A lona mata upo e lua se fulu ma le wha. Pai upo se fulu ma le lima. E whapea. A oa unei ma lo ua inga. Ma tau te au auna i a Iova. A oa unei ma lo ua inga. Ma tau te au auna i a Iova. Manatu i le deiva i aso o tātou tāpua inga whalea inga. O whaina lotu. Le awha a so a ima whaataua i ngā i. Te manatu au tū e whapea. A inga manuia, nuu manuia. A manuia le a inga, e manuia le e kālesia. E manuia e foi le nuu. Pawai papa lea e tele o na whaasoa a ima tala noa a i. Ia totonu o e kālesia. Ma tele i ngā pōpua i ai i a inga taitasi. Ina ia maupopo ma mausali ai. Ele ngata i to tonu a inga. Tonu o e kālesia. Ai whapea fo i to tonu o le nu. Mai o le wha mafa lea o le neiva yasu. Ale au tū a wha au tū i nga ile nei tai au. E a mata ila tātou sa valinga. E whapea. O le whaavai papa o se a inga te fia. O le whaavai papa o se a inga te fia. E taigi o no tātou o atu lea i le tusi sa tātou whaita winga. Ai o le whatau a inga o le matua o au nei ma lou a inga. Ma tau te au auna i a Iova. O loo manino mai ai ia vaenga e te tau o na whaavai ai le a inga e manuia ai ma soi fua ai i se o langa i fia. Mobua,
E ao ono tātou tuuina atu i le atua. O le mea moni lava i upo i o sua i le matua. O loo whaali manino mai ai a te oe ma o se ainga ua filifili e tautua ma au auna whatasi i le atua. O se ainga ma losi lea. O se ainga ua fausia i lunga o le tu whaaleanganga o le whaavai papalea. Ina ia manuia ai ma maua ai le fia e whaavavau. O le oli o le fia. Ma le ngā lulue whatasi i to tonu o se ainga. O le vaenga mua lea o le ainga ua tuina atu i le atua. E pei o na whaailoa e Iosua o au nei ma loo ainga. Ma tote au auna ia Iova. E le mawhai o na o whapea atu. O oe ma loo ainga. E tatau ona o tau au auna ia Iova. Lea. O le amatanga o mea uma ma le tuina atu i le atua. E amata atu ia te au nei. E ao ona o whaia ia se tautinonga ma se filifilinga mau tutu. E le ngata ina ia manuia ai lo aima. A ia mawhai ai o da soifua ma oli i le au nanga i le atua. E mai se tasi o tu sitala o te fia lava iai i ana tustusinga. E whaapea na upu. Vai. O le ngaluenga mua mātua i to tonu o se ainga. O le tau mawhai lea ina ia whaafai leina ma poapuai alo ma whanau i le ali. E ao o na ao ma whaatonu i ma tā upu o le tuspaia. Ma ia whai i la ua mātua ma whaataita inga. Ina ia whai ngō fia i o na o lātou talia ina. Ia le soifua ma le o langa kerisiano. O nisitei, e whaatalitali ai a inga se i o mai, alo ma whanau, ile e kālesia. Ina ia whai a ile ngaluenga a matalea. Ai whai mai le tusitala lea e se ma le tāua, lea ai. O le ngaluenga lea e a mata i to tonu o le a inga. A ofo i da o mai to tonu o le ekalesia ma le lotu ma le faala potpotonga o lo tautua ma au onai. E fe so ani ai ma avatu ai le sao le au fainga luenga. A to ai ma isi tangata. A fai mai tu stalan nei. O le ngaluenga mua ale matua. O le au maia lea o alo ma whanau ma whaafai leina ma poapuai i ala o le ali. Ao ma whaatonu. I mata upu o tu la fono a le tua. Ai avea ai i la ua matua o ni whaataita inga. Ina ia avea ai whanau ma tala vou. La tauta talia ina leo langa whaakerusiano. O se a inga e fili e au auna i le tua e au auna whaatasi i le tua. E la te maua ina le taita inga ma le puipuinga a le atua i aso faiso. Oni mātua e la te au ina ma avea i la ua oni whataita inga. E whaingo fie o na pue ina. E whanau mea tā ua e ala i le whatutua usitai ma le alofa i le atua. Lona lua. E le ngata e tā ua le tuuina atu o le ainga i le atua. Ai mo o mia fo i lewa aia o le alofa ma le whaalo i to tonu o le ainga. Le alofa e fetu whaai. Alofa atu, alofa mai. Whaalo atu, whaalo mai. A o ina tutupu mea ia i to tonu o le ainga, o le mea mauti noa lava, o le na ainga, o se ainga whealo fatu. O se ainga e puna mai ai le file mu. O se ainga e mapopo. O se ainga
e fia. O se ainga e malosi, aua o le alofa ma le whaaloalo e whaatidoina i aso whaiso, i to tonu o se ainga, e mausali ai, ma mautu, ma futanga whaale ainga. Awa uina e le tuspa ia, o le alofa o le whaavae lea o mafutanga uma, tusi le mua le koe dito e sfulma le tolu, a lona whai upe whaase i o i le whai upe fitu, o le alofa lea e ao o nā tangia mai, masusulu mai, i to tonu o le ainga. O le whaaloalo e mawhai ai, o nā ava le tamā i le tina. Mawhai ai o nā ava whanau i mātua. Mawhai ai foi o nā maua le ava noa. E wheso o tai ai i le alofa. E mai le mua le koe nito sfuma tolu whai upe whase i o whai upe fitu. E ono sa i le alofa e anga malungu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafeteina. E le amio mātanga. E le sa ilia e ia da lava mea. E le whaitaita mawhi. E le tuina atu inisi le leanga. E le fia i le amio leanga. A fia i le whaamaoni. E ufi mea uma. E talitonu i mea uma. E whaaboe moe i mea uma. E ono sai i mea uma. Tala le tustala o te fia lava iai whai mai ia. O le langi e pitosili o na sua malie i le lalo langi nei. O le ainga, o lo o iai le anganga o le atua. Ioi. Pe a o ida loto i le anganga o le atua, le anganga pa ia i to tono tatou ainga. E a vea i le na ainga o se mea pitosili o na sua malie. A o tamaiti le aonga e toe fia vave o mai i le ainga. Aisea. Le anga o se no fuanga tua malie o se no fuanga e fia alu iai e fia nofo ai i aso o malava. A o ina o tatou whaia le fidangalo o le atua ma whaatido ina i tutonu o le ainga. E a vea ai le whaaloalo o le tamā i le tina o se awala. E whaatoa ai le alofa ma le ava o le tasi i le tasi. Tota sila fia Sāmoa i le vaitau le nei. Ua tele taimi, ua le mawhai ai ona maua le whaaloalo i to tonu o aika. Whaaloalo i to tonu i le vā o le uso ma le tua whawhinu. I le vā o ainga ma whanau, ma tua ma whanau. Ua whaonga ai ngana e maua mai lunga o le awala tulou. E whai ai tala noanga i to tonu o le ainga. Ua maua tuai ia le whaaloalo sa ngai vai ai ainga i taini ua tea. Mai o le lui lea mo o e maau i le tai o nei. O le lui fo i lea mo le nei vai aso. Ina ia toi whaafo i mai ia le whaavai papa o tatou ainga. E whaavai ai i le atua. Vaenga muli o le tatou whaasoa i le tai au le nei. E mo via le tatalo whaatasi o le ainga. Ioi. O le sa ili whaatasi i le atua. E maua mai ai le malosi anga. E mau popo ai mafutanga whaale ainga. Na mai se tasi o whaakitalaga se tangata. O se ainga e tatalo whaatasi. O se ainga lea e mawhai o na tutu whaatasi i taimi whaingata. Ioi. O le tatalo tātou te wala au dia i le atua i to tono tātou ainga. Ina ia whaamalo sia ai so tanga whaale ainga. E ala lea i sauni ngā lotu whaale ainga. I le tae au ma le afiafi. O sauni ngā lotu ale tangata lava ia. Ina ia wheso o tai atu ai lona loto i le atua. E ala i le whatotua. O le ase lui mo o e mau i le tae au le nei. Tala sa whaitauina i le ngā luenga se fulu whai upu bua mua. E o le whai upu e walu. O i o lo tātou maua mai le tala e le tangata e ingoa ia kone lio. O le tangata whai mai sa wha manu ia ina lona a inga.
e ala lea i le whaatotua ma whaamanu ia ina tuai maisi au whea na amata ai. Na amata i le tatalo i le atua. Na amata i le tu ina atu o le tangata le nei o Cornelio o se tangata whai mai le tuspaia ma tau i le atua. E tatalo soo. E regular lana tatalo e le whape tatalo nei misi tai au le ai. O le tatalo e whai pēr. O lona a inga na avea o se whaataita inga. I taimi o le tuspaia e ma whai foi o na avea o se le sona i le taimi le nei. O se lui vo o e maa Sāmoa le nei tai au. Tau tua nāma o e lau ai. Awa a o i da manuia lau ai. E manuia le kālesia. E manuia le nuu. Se i o tātou tutalo. E vi ia lava o e le atua i le nei tai au fau. O le amatanga o aso whai ngā luenga o le neiva i aso wa mātou sāvalia. Pāwhitai wa mātou sopo mai le māsina lona lua o le nei tausanga. Pāwhitai lau tausinga saunga le mū i le māsina o watea. O le neiva i aso, mātou te tuina atu i la uafio la mātou sāvalinga. Pāmalusia i o mātou a inga. Ma toe maua ai le anganga o le ngā lulue whātasi. Ma le alofa o le tasi i le tasi. Ina atu le nei aso i o au. O whaiva matiute, o le awhenga iai, ma si o mātou atu nuu, ma o mātou a inga. La tau a la usu i whale whai gāluenga. Pa mole ia e leo leo ma tausi i a te i lātou. Tu ina atu fo i taitai o le nei mālo ma le nei atu nuu o lo mātou no nofuai. E a wā whidinga e manuia ai i mātou uma. Tu ina atu le au whainga luenga tutofia le atua. Lo o whaia le, ia le, whaiva o le tau suina le vai o le ola. Ma wā se manuia o se o mātou atu nuu. E le whaangaloina le tapo inga na i o mātou mātua, ta māmatina mātutua. Ia i le manuia o lau fio le nei aso. Anga le rei foi lau fio i le au whainga luenga o le si ufonga lau mua ma lo latu tautua. Ia whapena o na whamanuia lau fio. So se tasi o lo o maua ia le nei au nanga i tu e wha lau lau. Ia o tua ilo wawa i nei tama. A tasi mai lau fio i le nei aso se ia po. Po i le vi iga ia te oe le au noa. O le mātou te talo lea i le suafa pelo i Jesu Keriso. Wa mātou wala au tua nei. Amen. O le naua whaafonga tātou tino ui le sauni ngā loto le nei tai ao te ita ia le sunga i le whaafengainga Pastor Henry Ngapo e ka le sia sofito le toia fio mai i Porirua i Wellington. E mo le toile nganga whaafetai tere lava i lau sunga le whaafengainga ia mo le tāpene ino le tātou sauni ngā loto whaafetai ia meisa i o le upfolofolo le nei tai ao ia vi ia le tua whaafetai le tāpenanga whaaminia fo i le nei aso ia i lau sunga le tapo inga fo i le whaletua mo le nofo ala whaapele mamalu le ka le sia whaafetai tere lava 2 minute te ai nele tu lai fitu si fonga la moe Wellington o le ingo le tua whanga solo i leo le tātou proklame o le nei tai au tāl whalava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Yo e wa matala nei tai ao le tautua le sifonga lau mua i lungo le ala le tasi ono o tesi ma le tasi Sāmoa ia fa pe fo i le tatou maftanga ia e pe ona ia i lungo penga te failangi so i fo monia Sāmoa ma lo so i fo lau lei langi mama ia langi ma tango fie ia le langi le lei fo le nei tau ia mai so le as fo fa popo le tu le so i fo ma so mata wola a wa le tatou maftanga ia mai so le tautua sifonga lau mua o le fo i wato am taina le nei tai ao o le tai ao le nei o le aso ngafua ia i mātou New Zealand nei, o le aso tolu, o le masina o Februari, o le tātou wholaunga le lua fe lua se fulu ma le lima. Tā lofa Sāmoa, ma lo le se formulia, ma lo le langi. Ma tā lofa fue, ma lo le usuru ni tai ao. Tā lofa tasi, whaftai le lofa le tua ua, tātou whiloai. Ia, o te manatu o nai, o te wawai atu nai manuia o e leuso, ia, e sa o lau mate pe... Ia, sa. Maluia lava foi faftai foi o le o tato e mafuta foi fa o pel tato tu o nei io le o tato il masina o Februari moni wala na ofisilia tu ofisilia o no pe masina moni mai o el tava liuli e per follow vai nei tai o tava lan piniki le na sa wai e pe isi me utu le isi me utu bul mele le lo fongia tangata io pe tau fa o tangata le fa mai so le lo la ko piki so le lo la ko piki e le la o tu ista vale le masina o te piki ya le la sui me ata vale pique no tau le fia o vet e sui ta vale vato pe o tu al vangale tu yuta le na o se la vai lengo nalen tu ela wato en me vena fa tai le na lo fangia la voi te lo e lo e o winga lilo na i lo te lo fangia lo ya mal fa ngol vai ya manuia va taile tu fue ia la fa ngol vai aso ia le ale tua e moni sa o le ia wa atatu fio i male tua ia le ia se me la pole fu sa o le ia le foi la wa tau no male fo i tai ao ya
Tai ele tua mo le ola foi. Ia, moni. Ya mai lo fa ngol Ia, manuia whaftai. E ni me foi lele sa tau pi Melele. tau to ia ile alu le fa ngol Ia la whangalo mea ia wai. Le ai, manuia mea uma. E piol whai ungol vai aso ia e taula ia le vai il maftanga male ainga. Ia. E se wel mana ia. Pio le la unga ne tai au. O le ta ua i o tono lo ainga il va matua mfanau. Ia. Il va o tamama le tina. Ia pe wel me na o lo ngol vai aso mtoa fia la filosofia foi male ainga. Ia monsieur le ainga le a ia mas foi le ainga o le tua le kalesia e filo foi mtama uso. Ia mare to tele o le uso. Pa wale vai volele pe uno tau volele sa fia ai mo isa le a to lo fia. Wala lo wala au tanga te o to in malo lo. Ai te lotas. Ia te au te mele la va. Te lo mele fa tu te lo mele la sa fia volele pe o yini ulangola volele pe. Ia pe isi mele tongi betua. Nei te lona uta umamaluina oe le atu. Oe te fatamala ia vore tau fi mau manuia ma tulanga. Ia ngafo tulanga na ia nai. E tina e sosani foi fa mafalfana fa lo tele oe pea. Ia malo se ita ngafo tatu tunu le leta yao. Fatalo fatu ia au na le tua sunga I faafengainga o failango te tala lei o taitai o kalesia I le nita ia o malo te talo ia o le fuuto am tadia le niva yaso I ngā luenga foi ia I meise fuafua ngā le afengai I tātou atinu ma fa malo foi mo le lau ino le upo le tua I le aso le nafi tātou so se eloa lea I vaenga ia o loo I lato asapati le nei fa mnia atu sauni ngā loto le afengai mautou o te tonu ainga I nei matua tausi o lo whaafonga mamai moma iai ia I tonu ainga o te tonu maota o tangata mātutua maota ngā sengase a talo whātu mā loro se fua manuia mnato lo mo pe o tau fia mo pe a fo le whaasiri ngā mālosi a wā fo le tāpo inga ia mai se fo I o le tūlanga lo iai le soi fuanga I nei ona pō a talo whai ngora wala ia I la tau lo anga ia tu ngā luenga e mai se la tau a mata ngā luenga mai ana leila le vaveao ma lole ngā lue, ma lo fo tau hatai, fa ma losi ngā luengo leva yaso. O lungo tātou penga te whailangi, fa whailoa im whatalo whātu le ngang whaaloalo, ia I la tau lo mafuta mai lungo le Facebook, o le tātou YouTube, ma le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, ia nana whamanato atu pēr, ia lau soani fo le tātou pokalame, ma le tau tua le aso, ma le aso, whaaso atu le tātou Facebook, pe share, ia pe subscribe fo I pēr whapea tele I subscribe le tātou YouTube, ia ma le tātou app, ia olo e whaafonga mai ai. O nei ainga fo I wa afia fo I le amatanga o le leiva yaso o tala whaanoa noa ia I ainga fo I o e pele I ainga o mo tsia le maftanga o na o le malanga le maliu mleoti wha mawhanwhanatu pokalame o le atau tau ai meisa le tautua si fongo le laumua I ainga umalava ia tātou mafuta ia le pokalame amata le atau tau si fongo le laumua mo e tātou fia au e te whaanoa noa ia ai mafuta mai tātou pokalame tātou talata noam tātou whaasoa nei aso a mesel ni tai au la whanga solo tātou pokalame la whionga ia ai ono ni sa lelea e whaafeilo ia tuwe tātou o tinu ma lor soi whomruia.
Ia tala whalava usmen whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au peona whali e le ofisa o le vai tau. O le so e matua langi le lei lava le tau e peona whaido mai. Langi le lei le tau i le aso le nei. O le aso atai au e langi le lei le tau whapele solulu o stofi e nei timu. O le aso whareile toi fo i mai winga langi le lei o le tau e peona vai a fo i le so. Wawai atu I ka piti manu tu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawai Rapa, matua langi le lei lava le tau le aso le nei. Malulu o le eolo iai, sifululua nga ilunga I le sifulu ma le tolu. Ia o le ea mawhanwhana o lo iai le lufu lua nga ilunga lusu fitu o lo mana. Ia lava le mawhanwhana o le tau. Tua fwele vaso neo le waitangi e malo lo I tātou le stofi. Au kilani le soe langi le lei le tau le motu I saute. Mātango fia le tau le motu I saute. Nau inu vekākoro na I le teime vai elem a tau luena I timu. O le malulu o le motu I saute lo I le iwa whaasolo I lunga sifuru lima. Ea mawhanwhana lo I le vā lufu lutasi anga I lufu lima. O le au terenga o le atunu nei aso I matua langi le lei lava le tau le tātou o tunu. O a pia e whai titilia le so lua sifuru iwa le fo le vela lufu lono le mawhanwhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington e to sifuru valu minute le iwa na nei le fiafi. E o soa ele la tai au lua sifuru valu minute te ele ono le tai au. Fua le malulu I Wellington e manutua oi sifuru wha, sifuru lima, sifuru mane ono. E a mawhanwhana ro I lua sifuru anga I lunga lua sifuru mane wha. Ona tātou wawai atu le le tala o le taimo le au whangota Wellington e sua le tai to I lua sifuru minute se fulu le tai au nei. Pē le tai te au le wha le fiafi to I sua le tai te au le sifuru na nei. O polirua pē le tai to I sifuru iwa minute I le valu nei le tai au sua le tai le lua I le au auri to I pē le tai le te au le valu na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Swing o le tupe mo la to la fola to se le ni mano le vale ngale le tasi tala ni usila mo le tupe Australia valu iwa sene o le tupe America lima sene I le so tasi tala ni usila mo le tupe fiti tala lua se furu fitu sene tala lua fitu sene o le tupe Sāmoa tala lima sene tala lima sene tasi tala ni usila pa angatonga tala lua lima pe tasi ma le lua lima pa angatonga. Tasi tala New Zealand maua lau tupu Sāmoa tala lima sifuru dua sene. Whaftai lava. O whamleanga o soifua o aso whanau tātou imeli maasani lava le nā aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia ole aso tā uole nei mo ila tuatilo ila tau o la tau aso soifua nei po se aso whanau fo se aso whanau After ile tua wea toe whapopo ni yaso yo to soifua ia amesi fo ile whapopo o le malosi ia wale whianga iai au mga aluenga whaamnia tele lava lea tua ia te utou ma ia toe whapopo ni stau sanga stele mo utou ai ole tuis whaitau mau mai lea ile mua Samuelu o lona mta upo e lua o lona whai upo e fitu mua Samuelu o lona whai upo e lua lona mta upo e lua o lona whai upo e fitu O Yehova na te whaamativa ina, ma whaatamau a inga ina. O ia na te whaamau lalo ina, ma whaamau alunga ina. O Yehova na te whaamativa ina, ma whaatamau a inga ina. O ia na te whaamau lalo ina, ma whaamau alunga ina. Manuia tere o tau a soifua, pese nei, ma ia e teris a inga. Sāmoa e miti ai O se tatala pa amanuia Lo aso whana wā
Tala whātu le tunu mālon so fōs men whāwhonga le wawai le nei tala fōi le tala whāsala pito le langi me na tupu le so i le tele o tausanga mwai ia i le aso tolu o Februari. O le tausanga tasi walu onos fulfitu o Prince Muchito ia o le Emperor ua whaingoina ia Meiji o Japani e na fulfa o le tausanga ia na tula i mai teita ia le malo Japani le tausanga e tasi walu onos fulfitu i le aso tonu nei. Tausanga tasi iwa tolu sfulu ma le tasi o se mafu e malosi lava na lulu le nuu leo neipia ia ma Hastings. Lua se lau lima sfulu ono tangata na mali liwa i le aso na nei tausanga e tasi iwa tolu sfulu ma le tasi o se tala whaano noa mo neipia ma Hastings ia i le oto e wha mana tuina. O le tausanga e tasi iwa lima sfulu walu na sainia i e nuu nei e tolu o atu nuu nei o Netherlands, Luxembourg ma Belgium. Ia se whengainga ta o le Benelux Economic Union Treaty. Ina ia ngā lue whatasi ai i o latou tamau a inga. Tausanga e tasi iwa lima. Na whai ai whaataita inga le NATO e le tū leo siamani o East Germany. Ia po siamani sifo e whapea o le hitu lea ia ale hitu tau ale au tete e pole enemy. Ia na whai ai whaataita inga le NATO i tausanga tasi iwa lima. Lua whemale iwa o le tangata na tūsia le tūsi le o le Harry Potter, o le author o J.K. Rowling. Apena ia maua le whaelonga maualunga le malo falani, mea ne o tusinga. O le li a au Australia o Ian Thorpe, o le sol tausanga lua whesfulfa na nati atuai i le whale mai. E na oa maua ia ua maua le ngase fo ile depression po le whanono tele, le mautali, le mautonu, e na ua luita wina e mea tupu o le olanga. Katou tala ia e te maua le whapoponga i le taimasani whaftai lava. Alo whaftai o le ua toe iwa minuti o na tale o le walu, tātou tala mai Sāmoa pe a tale walu. Ia, ma tala whau o le si whonga lau mua Wellingtone. Ia, toe whawhiroi, ma toe whamalo atu le tātou atunu. Ia, ele ngata ilunga le ala leo e whapefo inungo tātou pengati whailangi. Vaspo pufol nei. Ia e manolo umanga luenga maonga i le aso tofi o le aso le waitangi. Ia ona toe aile le asfreile. Momonga nisi to telo le tunu mai maupe na manolo le asfreile. Ia tele au livi. Ape e tele livi. Ia mfana fail pule te manolo le stofi lo to le asfreile. Ia fa ngalo le weekend mal vai taimina e o mal ainga tafa. Mana ia. Ia to e famana to ai pe info fuanga lo ainga.
Ia, o e sia sisto ina mas lo mtua mfai sto fia. Tata noa ma. Fai sto i koko. Mana ia. Fua ma pena pa tatu li ai. O le te vai atu le tau e langi le tau le stofi. Oh. A te fa sa o to le stofi le ina i timu le te le ma tua to sui fo i winga le tau le si do su fai tu la o luma. Ia, pea la o nai ei livi. Ia mwhai a ona whapeo tātou Wellingtone, ia tu ua le a fia fi pō lava le aso lulu. Ia malanga lole au kilani pe a fia o malanga o whakutoa o mai ele sa. Ia, sa o le lei. Ia fua le malosi la whainga luenga wal toa tele o whainga luenga pe o mai o la tuna mai tue avel ta avale mamao ai malanga mamao. Ia, malosi lo whainga luenga ma le malosi o le seleni. Ia le na. Ia wa afa pele o malosi te le seleni le toa umas fifia. Isi le le nofu. Ia, mai se la wa le pe ona ta ua fo ia le Desert Road. Ia o lo te puni pe le tengi nei. Ia, ta pena mau whainga malanga ia ma ia e iloa. Tau te ui tua le tau ta vale. Ia pe au o tu na vaenga o New Zealand. Wa le te watu nei ia tu sai. Le te malanga atu i nunga e te whau. Ia o tu sa o e fo te lia maa lola nunga. O lau ato le wha moe. Sa la malama tau le wha se pisa mata male ato le tangata malanga. Ma le siwa e tātou Wellington. E tau i tātou poto. E pēr mena le mai le atua e tātou tu lou ngana nita. Mafau le iai. A wha pēra au na o lo walo e au kilani ma ave au pā ua e fo i mai le isa o se mai. Ia, whai se suinga lua fe lua. A wale ta ua le vaenga la le tu te watu wa e ta ulo i aso ne le tu te atu la stofi. Po le aso lulu. E tasi ale tala fai mai, ia, sina pā ua na le tu ani tu ta vale. Iu e whamanu lua tu i tatu pānga e ukilani, la Christopher Foreman ni tae. Ia, malo, tasi tō tele nei tatu pānga nei. Ia, whatalo whal tātu atunu ule hau mafuta mai, ia na anwha amna tu pēa, ia le share tātu Facebook pe tufa, e pe whasoa. Whatalo whatu le sunga ia pāli sina, ia leo, ia maise le sunga ia pese i te pora, aniseko, whata i tere lava le mawhata mai whatua, Peti Nansen, whatalo whale sunga lona lote, ma lor se fua lau li lei. Teresa Elizabeth Apoutoa, whatalo whatu le nei tai au, ia memta fola, manuia le nei aso, ia loisia Ione Alisana, po John Alisana, malato au waa, ia lela asau ni malanga i lalo i Picton, ia lofa tere atu i lau whainga luenga mla uso, ia olo mafuta mai i el tātou poklame le nei tai au, le sunga whawhawina tāni elu, whatalo whatu, ma lor se fua lau lei, matamua nae e Noka Fraser, whatalo whatu, whatai lava le mawhata mai, whatu ia Katie, Crichton Alatimu, ma lo whatai le sunga Tito Liu Liu, ia ma le sunga le whawhenga inga ata po ino toa paongo no whainga, ia ma lolo mafuta mai Sāmoa, ia le sunga fia ma lo i kena sia whasoa, whatalo whatu, ma lo fo le usu, ia Aaron Sila, ia le whatalo whatu, le sunga le wanae Sam Moe mai, ma lor se fua, sunga aso valu tau fafo, le fui lao matana o maita mai ia le aso, ia o mafo Eric, ma lo lava whaatai lava, ia le mafuta mai le tātou poklame. A le la tātou wol whaafiafianga, whatalo whatu fo le sunga Sampasoni whalaunga, ia manuia lava le aso ngā luenga, ia le la tāle pese lea, ia ona solo lea ma tātou talafou, ia matala mai Sāmoa.
tupe mauai o se lore. A o Sāmoa e mamulu mai I le wha mole mole. Sāmoa e le wha ngaloina. O tau sa whia Lauanganu ulena, lau iloa uma e tangata. Sāmoa, sili oi le nei vasa. A tonu au te toe fo I mai I le atu nuku pele. Ia Sāmoa masi o nei a inga pele. Ole ukulava nasani ona o whaalongo ai. Elelele toloa ai toe maana I le vai. Sāmoa, ele whaangaloina. Ami utau sa awhia alofa. Lauanganu ulena, lau iloa uma e tamata. Sāmoa, sili oi le nei vasa. Sāmoa, sili oi le nei vasa. Sāmoa, sili oi. Whatala whātu leo whaafonga I le amatango nei vai aso le whaopopongo telefou mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Tasi le vai aso whaapitoa o whaatawe nai le ngā ruenga ai lātou o lo ngā ruelo fiso le tiute. O amatuai loa le tāua telo le masini whaata lo siaki nai containers e po puso o loa mai whafo. Le ua mawhai ei o na whaasala vei le whaawawina o uta o whaamomoli o whala au whaasaina mai I le taunu watu ia I lātou e avi e ia whaamomoli ma whaatau ese atuai I niso le hatunu o lo whaongaina ia whala au whaasaina. Peo na sila fia o le o ngā tatou no le vai aso taruai na maua ia le whaata stasi o pusa o loa le aisa au le fo'i le whaai unga le vai aso ai maua se tasi fo'i o pusa o loa o lo iei se whaamomoli o se pepa marijuana e tūsalon mamafa ma le lua se lau se fumale whaakalama. O le mata opu wai lima fo'i o leo mosu e suenga wha wau mo I lātou e ana ngā tatau o na mōli ai lea fo'i whaamomoli. Whai lole o fisa sili o le pūlenga o le tiute whono titanga I tupu li a taifu. O le halunga lava lea o le aiai le ngā ruenga whaatino le vaenga o le tiute. E na ia pui puia tātou wafu mai le whaofi whaasol tula whunu mai te tonu whala au whaasahina. Ma ua tele leo ngā le whaata ua whao ngā ina le teimile nei. E fesoa swani tele ili au whai ngā ruenga. E sa I lia vaenga whapea. E o fo ila au malosi whaodu whale mai ili atunu o whaasoli tula whono. E awala mai o tātou wafu. O atoe te tala atu e au se tālia la wanoa e tusi tālo sangai I lātou po alo mo whanau, mo le whalau te li ino au onga I atunu I whafo a leo au se tālia po fiti, e au fie mal whatu peino se a wanoa e mawhai o na maua, e le Universitea wao Sāmoa I papai ngala ngala. O a wanoa whaskola sipile nei, ua whaamuni e ina I se tasi o alo whaamaoni mai le moto tele I sala whai, le li ia alesana o le sele, mai le afio anga o whanga. O ia le ua filifilia e ia ava no whaaskol sipil malo au sitalia, e na ua whaamanu e ina na tamu whainga ili Universitea wao Sāmoa, ma ua whatu ia e au sitalia ma le ava noa, e whalau tele atuina o onga, e li Universitea le Pasifika I fiti. Whai loe ulu sele se pepo whaamtalanga, o se lui tau mo ia le ai le swinga o ana o onga, e le ngata e ese le siusi o manga. Fōua li matama I tai o le a onga whātasi mai atunu ese le Pasifika. Pei tai e whaalangang lava I le atua malana fesoa swani, e na ia manuia na tau mawhainga.
e ala i le avanoa le ua manui ai. O avanoa whaaskole sipi ni le maro au se tādi lalo tūlanga tau a onga, e o whatu mo alo mo whanau, e maua lunga ma maua e lo lātou whilinga e tūlanga tau i awa onga. Wa whailo mai ar komisina mtanga luenga o leo leo wa pa au longo i tina Filipo, wa iei wha moe moe e whausia se tūla whono, e tango fia ini vaenga tāla whea ngai, o le sa o lo tonga e le aini pāpui pui o whaasa le launga i lunga o pengta wha i langi, po sa isi o na whaamtalanga, o le aia anta tausa o loto le tangata, e whaari ai so o sona lava whina ngalo. Tā ue wa pa au se mata opu o loo matua maua lunga le temile nei, a fianga o langona ma whina ngalo isi tangata, mai le fonga so o na whaali e nisi, wa fiai a inga o e ka le sia, o te itai o le atunuu, e o lawai whanau mawhio anga, ma tamari anga o tangata te tuatasi, wa telelo nā fianga, ma wa veo se au penga e tau wha mata uai, ma sui ai fōlinga o Sāmoa o se atunuu Kerisiano, e wha vai i le anga nuua o oina lelei, mai te tonu a inga te itasi, wha pelanga anga nuu, e te pui ai le ama whātawhata, ma le whaalo alo. Whalia wa pa au ato tele niso le atunuu, wa sulu wha iatu le ofiso leo leo, e sa ili viso soani mo ni la fonga e so o na whia ilunga o pengta whai langi. Wa mai a viso ta ili komisina o leo leo i le ofiso viso ta inga i au se tālia. Al makal sanga sa avi, i le vaenga leo le Facebook le i Australia. Pe se la koso soangi hui le kaumwhai avi, se whamkalanga se ia le onga o le afia i o community standards a kungu o le Pasifika, ia e peka iangi, o le kikilo mai ia Facebook whamai. E whao ngā pia mako community standards le ia i lungo le Facebook, paro le aki waku ia kungu o le Pasifika. E le oku sai ma kumanga ngua a kungu o le Pasifika. Rea lai ilo le sifongkanga ne koe whai kausanga ni, ma o le mero kikilo, o le kaung whailo e whaakungi kulafungu. Inga ia whapengaunga ave ese inga e kulanga le a mo fai ki kulanga le o le saulo konga ele se pa pui le ye usa wal ka kai o makwale ma se kulanga ho le mo ise pui nga ile afianga o isi ka kai o ngo fam kalanga se ku kulungo le so o tu lalo kom sino le le mamalo le tunu ia fai te telefonga ai no fam talanga mai lungo peng te fai langi e le o fam talanga o mai moni ma fa maoni ma e lepeti ai le nofo fi le mua le atunu. Au whanga solo ia whiutuna inga o toi tipo ti ese mai o tangata mai o isi atunu mai te tono le malo a Amerika. Walisi mai ai e toa limas whamalefitu o tātu tangata Sāmoa e a awhia i lalo le tula whono. Le anamata o le Bresteni a Donald Trump le wa toi tula i mai mo le taita ingo le fo i malo e na ia toi wha fo ia tangata o lato atunu o lona nofo whaasol tu la whono i te tono le malo. E whaamaunga na whaasala la wina e le Fox News, e si lia e miliona whaitau au whaio i la tau e a fia lalo le tu la whono. O isi atunu o le Pasifika e a fia i ma Sāmoa, o Tonga e se lau lima sefurmaltasi, o fiti e tolu se lau lima tolu, pa lau e valu, Solomona e to tolu, e taitasi e mai tu valu ma Vanuatu, ma le atu malasala e toa tolu se fulmalihiva. O whailo mai reporte e leo i lore mafu anga watuai o na whaanga solo, le whatino ino le tipotina e se mai o ia tangata mai te tonu a Amerika. O le masino November tu sangale nei, wa whailoa mai e te taua no o atu iei, wa mai o na vese o mamai i la tau nei, ma uta ua o ne tangata sortu la fono. O tala fowia mai Sāmoa whamnuia le tue fo whanga o le ni aso si o tātou tunu fasoi foia. Talo lava i le nei hoi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua i Wellington. O le tala mua, o lea ua amatalia o na wha mau popo e se wha ala popotonga tūma o ti ia se talo sanga te te e wha sanga i fuafuanga e teu le tū la whono
e a fia ai ni a onga fa military e ave ia i te moiti e wha maonia ni a lātou sori ngā tūla whono mafa i le lumana ai. O le nei wha lapo tonga e wha ingoa ina o le Save the Children New Zealand na amateles foreile te luai o na whala wa i tele i a lātou tau mo whainga e te e na ai le nei teu ngā o le tūla whono e wha afoe ai ngā luenga whai le mta ngā luenga e wa ai e te maiti le oranga tamariki. O le wha moe au tū o ia tau mwhainga ina ia soloia ma tāo fia le wha atino ina o teu teunga nei o le tūla whono ua wha ingoa ina le ngana peretania o le Responding to Serious Youth Offending po o se teu teunga e tali atu ai le malo i tau maiti ia a fia i soli tūla whono onga ma le mamafa. Ua wha ingoa ina alo ia tau mwhainga nei a le Save the Children New Zealand o le Boot the Bill campaign. O le pili ma le teunga le nei o lea ua i luma o le komiti filifilia le palemene. Mai manatu i la tau o lo tau la mua ai tau mwhainga i te o le ato e whaofi mai ai e le malo i a onga ia e fōringa o ni awa onga whaafita fita. Mai o le a whaatanga ina ai le whaia o ni whainga e a wha ina ai le saonga le mua o tau maiti. Ta ua mai le tamaitai o Jackie Sathi o lo o mana o le lato whalapo tonga ina ia sila fia o manino tangata umo New Zealand i le winga moni o le neis winga o le tūla whono e pei ona whaatula i mai e le malo. Mai o le nganga leo le tau mwhainga whala waitele ua whaia nei ina ia manino ma malaman lamai le atunu i le winga moni o le nei pili po le tūla whono tau whaofi wai luma o le palemene. E ia whaalia fwoi o le havanole nei mo le atunu e whaalia aini o lātou whinangalo e tū sai o le tūla whono e teu inai ia le tūla whono o ngā luenga mo le ofisa o tamaiti le oranga tamariki. E zilia ma le se lau lima se fulu le a whai o tangata sa awai i se te e na whaia i le San Nafi i le tonga la au o le Botanic Garden i le lau mua i Wellington. O la tau nei e ma tere lava i ta māmati nā mā tutua e au fia ai ma se tangata sa malanga ma mao lava mai Engelani i New Zealand nei ona o le fia awai lea te sa nofo ai i la tau ia i whawhane o le whale la au e ta ua o le Begonia House ma tau lima ina ni lau papa na tūsia ai wha au punga ina ia wha asau ina le nei whale e aua le tala ina i lalo. Whaalia e whapea o le te lea nafi o le vaenga mua lea o ni fuafuanga te tele se tolu o lo wha maa popo ina le whaalapo tonga ua whaingoa ina o wo a le tonga la aule nei o le Wellington Botanic Garden. O le whaamo moe au tu ina ia tau fia ai ia le fuafuanga e talepe ma tala i lalo ia le whale tele le nei le Begonia House le e ia i le tonu le tele o i tu ainga SS o la au a toa mafua la au mātango fie. No ve mo le tausanga tanuai na whautu ai nai le pulenga o le ai o Wellington e da tau na tuu i lalo le nei whale ona o atu ngalunga ma popolenga i lona saonga le mu. Whairo mai e le li ofisa o ngā luenga whai e le pulenga o Wellington o James Roberts e tele mea ua whaale tonu o le nei whale mai mana o mi ai o na tala i lalo ona o whae te tenga i le saonga le mu. O le whale le nei, le Begonia House, na mua i fausia le tausanga e awhi se lau ono se fulu, ma e to tele tangata e manatu o se tasi le nei o mata anga taua mo le lau mua i Wellington e da tau na whaasau ina pea mo tūpulanga o le luma nai. O le tau runga lao por kalame te te i le talaina i lalo o lea whale, o se solo te te lea ua fufua ina e whaia i la so sfutolu o Februari i whawhane o le ofisa o le pulenga o le aipo o le City Council a Wellington. E luas fuli maafe tā la le sala tupe, ma le tolu se lawi tu la e ngā lulua e fua ai mo le malo, ia se li iwa ape mastama i tai au kilani, ona o la ua whasi matea ma le whaatawina atu o ni pua i se whai ngā soli tu la whono. O la ua nei o lo a fia i lewa ta aupu o ni tangata Pasifika, o le tamai tai ngoa ia Suli Rachel Rejoice Ademem, fast food tolu tu sanga o le soifua, ma leli i ngoa ia Bruce Luke Vunipola e tolu sifuru waru tu sanga, na mo lia la ua nei le wha amisnonga wha i tu malo i Papakura, ina ua uma se sua suenga na whaia iai,
le ofisa fe ngai ma le songa le mua me ai le New Zealand Food Safety fa ma dia mai la o soli tu la fono ini modianga se fitu I lalo le tu la fono o le Animals Products Act ma le isi modianga tasi I lalo le tu la fono o le Animal Welfare Act fa dia mai le fa tonu langolango o le New Zealand Food Safety o Vincent Arbakol e fa pea o le pisinisi sa fa tau inai pua a tangata nei to lua e lei laise nei ta. O se ripoti mai leo tu sai o nisi o whaala velave na tupu maale ni mai whai unga o le vai aso na ta o haere sa I li linga leo wa amata ona whaia I le mafuanga o le maliwai o se tamaita I telavou I le ai o Hamilton I le pola stona ai o le whaala velave sa ripoti mai se whale I le pitonu o Forest Lake pe tusa o le afos furulua I le vavao mai na umai le ola o se teine telavou e se furuiva te sanga le matua tau nua tu iai ta amale ma o nanga la vea ai ua maliu le nei telavou mai o ofisili ngia I nei le leo I e tangata sa iai le fale I le taimi o lea whaalave lave o le tino maliu lea na maua I le fiafio la stonai I le sami le matawhanga I aukilani e tali tonuina o ia lea o se tau le lea ini tia e whaapea na leilo mai il mtawhanga o le Behan Beach I le vai aso taluai whailo mai e leo le tau le lea o maliu e ngoi a Abhishek Aurora luas fulima tau sanga le matua na leiloa a o ta ele le Behan Beach whaatasi manisi tangata I lea so lua ua mawai sa mawhaio na lawe ina mai istangata to lima ai leilo ai le totasi lea whaato a maua I e lona tino. Whailo mai whae leo, o le whaala velave tau ta vale lea na tupu I le Ayo Hastings I le fiafio la stofi na tenei na maliwa I se tēnei titi e se fultasi tau sanga le matua ina ua taia I se ta vale a o tia I lana wila. Na umai lama le olo le nei tēnei titi le mea na tupu ai lea whaala velave I le awala ingo o le Chatham Road pe tusa o le ono I lea fiafi. Tolus fulfatu sanga le matua o se tamai tai ua mōlia nei e leo ona o lea whaalave lave. O le whautuanga maasani mo te ngata uma e te tau na whaalua I le aso o na fufulu ma pulumu I a nifo mo le umi e lua minute. Ai o le nei vai taimi o le fasilitele ua tula I mai pe whaamata I eise e senga pe a whai e te whao ngā se I tu ainga o pulumu fulu nifo fau I ua ilunga nei o le maketi e alu I le tise to e whao ngā I nai ma le to mai wha tekonolosi whaatusa I pulumu masani wa iloa ini sua ngā e le valu se fulu anga I atu I le lua se fulu pasene e sili atu waiona le lei I pulumu fulu nifo nei e alu le tise I le abe se haio fasi me ai e masani ona pipi I nifo tangata whaatusa le I pulumu fulu nifo masani I e whao ngā le to tele pe ta ila o le whaafita uli o mea fau ia o whaau popo ia I pulumu fulu nifo fau nei ua o atu ai le tau o pulumu fulu nifo ata o mai nei e alu I le tise I le ono se lauta lai le pulumu e tasi se ripoti alo ia mai le vaenga e whengai ma le pui puinga o le aia de tau o tangata whaatau le Consumer New Zealand na tau mai ai o mea ia o whaau popo ua fia I le fausanga o pulumu fulu nifo ata ma mai nei e le ngata ua matua tau ngatai ai e lea ia se senga tele ma pulumu fulu nifo ia ta I lima sefulu ta la le tau o le tu ainga o le RLB ia maua mai le Woolworths po o le Pack and Save ia pe o pulumu ta tele fo ia o masani ai pe a whai e sa o le lei ia le whainga e pulumu ai o nifo I le tai ao wha pea malea fiafi. O lea o whailo mai ia le fufuanga e amata fausia ai le tausanga le nei le tūmalo o le Waikato ia se no fuanga o pito I te le I le tono New Zealand mo le pue nai o le malo si anga o le la po le Solar Farm. O le ati na le nei o whaingoina o le tauhi Solar Farm e le mamao ma le nuo te aroha. E pulea whaatasi e le company pe le tānia ingo o le Harmony Energy Limited ma se company a le Claras I New Zealand e ingo o le First Renewables Limited. E sili atu le se lau valu se furu lua hectares o le whanua o le a whaonga ina I le nei ati nae o le a whausia ma whaatui nai a solar panels e pue ai le malosi mai le la. Mai na ta ue whapea o se solar farm au pito I te le lea
o le a ia i te tonu o le atunu a toa whaaria le ripule le kompania le Claras o James Irvine ua amata na io na to ina ia la au i au tafa o le ele o la fausia ai ia solar panels nei ina whainga tā ai o nei lo atu i le tele e tangata whe malanga ai na ia tā o foi o le ele i le va o leina nei o solar panels o le a whaonga e whaatata ai la fuma moe. O le eletisi o la bo mai lea tina e, o la whaonga ina lea ele company o le Meridian Energy, lea o le ao la tau whaatawina le se lau pasende o le malo si anga e maua mai ai mo le ulua i se furu tau sanga o lea tina e tele. Whai unga le tau sanga fau, lua fe luas furuono, lea ua fuafua e le tau, ona amata ona whaonga ai lea tina e fau. E tu sama le lua se lau waru se fulu i tu la gigawatt o le malo si anga tau eletise o le a maua mai ai le tau sanga e tasi o le fua lea o le eletise e mo mia mo le awha inga e todus fulu lima hafe o fale o a inga. Ina i tala mai fafo o le sa polo ina ai le Palestine Amerika o Donald Trump le whaia o se la fonga i luas fulu 5% i le tau o loa uma e whauru fale atu i le tonu le United States mai ona tunu utua o i o Kanata whapea ma Mexico ai se 4% mo o loa mai le atunu utele o Saina. O le neipolo inga le Palestine Amerika ua amato na whaamamalu i le aso lulu o le vai aso le nei taimini sina. Whaamatalaina le nei ngai o inga ele awata ma mai mata upu tau tamau a inga. O se whainga o le atula i mai ai se tau a fau tau e whaatau a inga e ono a whaina ai le tūlanga tuputupu a le tamau a inga o le lalangi ma toi o tua i le tūlanga maurunga i le fua o le inflation. O na nafi le sa whailo mai ai le pālemia o le malo Kanata ia Justin Trudeau o le a whaia fwoi e Kanata se la fonga i luas 5% i lunga o le tau o loa uma mai Amerika o loo whaatau ina atu i te tonu o lona atu noo. Taimi nei e tūsa ma le se lau 5.5 biliona tā la Kanata po le se lau ma le ono ma le afa biliona tā la Amerika le tau o loa le United States o loo whaatau ina atu i Kanata i le tausanga e tāsi. O whapena fo i na whailo mai le Palestine o le malo Mexico la tau o le tamaitai o Claudia Sheinbaum o whaatanu ina lana main star tamau a inga ina i whaiene se la fonga i o loa uma mai Amerika e whaatau watu de tono Mexico e tali atuai i le la fonga faule nei mo o loa a Mexico e pei ona polo ina le Palestine Amerika. I le Pasifika, ua whaia se tū la whono whau le malo Mariana i mātū, le Northern Marianas, e whaasai nā i le whaatau ina o le namu, ia po o le pauta pae hoi le nei pei se masima, le maua mai pe anuti ma olo i amu o le Sami. O le nei pauta pe o na silofia, e matua fia tele tangata o lea vaenga o le Pasifika e whaonga i le taimi e lamu ina aima miti le sua o le fatu o le pedal nut, po o le fatu o le niu mea uli e pei o na whaingoa ai o le tātou o tunu o le fatu la whono ina o le nei vaenga e le Northern Marianas ua talia le lei e le whalabo tonga le soifua maloloina a malo o le taupulenga le Commonwealth Health Centre le e iai le lātou ofisa i le tonu o le atunu whaalia mai le tamatai fo mai o le ofisa le nei ingo ia Lily Muldoon o le aina o le pedal nut e te le lava la whaina i o nifo o tangata ma e iei fo i so tanga ma le mai o le ka nesa o le fofonga po o le ngutu o le tangata soi hua. O le tūla whono wai nei a le Northern Marianas e ma whai ona whaasale nai se tāsi e maua o ia whaatawina le nei pauta i le salatupe 5 se lauta la Amerika po o le whale pui ai mo le umi e tolu masina. I tālonga, o manu malo le au le lau mua le Wellington Blaze i le siampini o le tamansanga o le Super Smash o le i tu pao ta mai tai i tālonga kirikiti e ta i luas fulu ova po le T20 na su e fusi le Wellington Blaze ma le au le Otago Sparks i le Malayo le Basin Reserve ma manu malo ai la tau le siampini o le NATO sanga se lau ma le wha ai o le lau mua mai ana pe malu na tuli le Otago Sparks mai le tulanga na iai e iwa le lato pe ai na o le iwa sfulu ono ai na maua
Ma ta ina le ta alo le ta mai ta i Australia o Hannah Darlington, mo le awale lo mua le sa i ta ina a i luas fruono ai wha na pēna maua i o vai ono na wha te hai. Ai i le vaenga o li i e pei o na sisi le hoi mai mo ia i le TV o le awale Central Stacks le o siompini ina ua manu malo i le lasu ngā fusi ma le awale Canterbury Kings i le Basin Reserve i le fiafi ananafi. Se lau tolu sfururima ai o Canterbury mai ala tau pe valu na tuli le Central Stacks ma maua ai se lau tolu ono ai fa le la tau pe. I le ai o me le pone na mua ai le tamaita i New Zealand o Ali Wollaston i le tuunga wila vidi vaya le larangi e whaingoina o le Cadel Evans Road Race i le San Nafi. O le teimi mumua le nei ua siompini ai le nei tamaita i New Zealand i se tuunga tele le World Tour i le nei fo i whaanga tama o tuunga o wila vili vai whaalewa o malo. Se lau fast full lua tesi ma le 4 kilomita le mao le tuunga mai o lona vaenga whahaiu na tauwa ai Ali Wollaston in New Zealand ma le tamaita ingo i a Carlin Swinkles mai le Netherlands a nga i atu i le tini ma manu malo ai le New Zealand. Ia le vai kona nā nei vaenga o tala whau. O le nau whaafunga le tenu i tātou tala whau a mātala nei tai au pe na whunga ina le whionga la wano ati lawa ia tala mai Sāmoa sunga ia tāse Salam Sam te whaafunga i le tulai iwa i le tau nei le ua luas fultolo minute o te nei le tulai valu. Ia, o le vasa fo nei le ai ia o ngā nei whanau. Ia, whanau. Ia, sauni, nau tu na ua fo le lua. Ma nei fo ia le tuanga sa auto ia sa fia uma ia le la tapena fo tato ia mtanga o ngol ni tau sang. Mana tu le wanga lo ngol fa ya nga. Ia, wanga lo ngol fa ya o. Ia le se fo le fia o tamatiana tu tuanga ia pangale ia te me uma fo ia o sa to yo le onga. Ia o nisi fo whanau le sait korisi le la se le si la sanga maulunga le o le alu politek. Ia. Pe alu universite. Ia, manu ia lava o tau aonga. Mu ia o tau nai maua lawa no leie. Ia o ina aonga ia o te lea nei mātua no mai Sāmoa. Ia no mai ia whaonga le mano si tau mawhai a inga i Sāmoa mai nei. Ia whapena fo i o tau ia. Le la tau o ia o ina o tau mawhau. Ia manu ia fo in tau anga lei fo i lei mātua. Ia al whamanatu e pe ona mai tātou tala whau le asun te nina sfraile. Ia le sfurulua. Ia le whaponga muli muli. Ia o le analapta ia le matanga luenga o leo ia mātua. Ai mai se a nai whanau fo i le leo whai ia tōninga. A onga. Ina ia whai tete le tapu e atau whanau. Matu ui lungo fo le leo lato Facebook page. Ia ona wa fianga ina o nale o wala na le ui mai ai le au a mi o le pulea. Ia mamai tauna i whanau na winga le tala. Ia o le whamai au ni whai loa ia ha onga. Lea o ngai whanau o tōninga a onga. Au fo ina ipu e ni ata i lumo whale o ainga i loa i tangata i address o ainga. Ia le pupuinga la warsaonga le mua nei whanau ia onga. Moni mana ia le whamanatu tasi o lewa mai sa o mtanga luenga leo ni sila. Iwa nesi na wa inga le tate mai tau ina te mine a mole laisene o tangata ia pu e mealo na laisene ni whasala lau. Ia lau vai uma tuel au le ia wali ia whaia mea ia whapea. Ia e li steimi ina wai atua i Sāmoa pu e uma mai at o le se ainga i New Zealand. Ia, o no forma pu e uma ata o tamaiti na whaliliu. Ia, uma la to passport New Zealand sa uma le numela o passport o le ingoa o le aso expire le page fo le. Ia pe tolu e tamaiti. Ia o te masani da o kong lo la fo ko la o mesi platu ave ese uma la lo na mea. Na titilo uma ia la langi fa ia na wo i lo atu i mea uma na ile tau mai do se. Ia na ra wa atu toi ave i lalo. E fam talanga ile tau no fa sala la wina e tatou. Ia na whamanatu pei fuela na mai tai oni official leo. Na taua walanga le wa amata toi amata o ngā nei whanau lua whetua lima. Ia na. Na wala la tu saunga le mo. E le se mea i o le whatainga whapewa o le tama a lewa manuia oi le au lakapi mix foi le atama matene al primary school. Ia no tango le whasalau le atau to au. Pea le na maua lau po pea tau tini le mea. E le la se mea ia. E le se mea ia.
Ai afa pe e fasa lau me na o tus fo lau pe fa na o la sene ta maiti a onga mai dress me fa pe na le na to ma tu le fa yel mele mana ya ya ona o vai tu le lisi le ta luma pe o le na mai fo ine ta se telefone la fa yo Sāmoa ya la to ti poti Sāmoa te le lo po Sāmoa ta to po Sāmoa tu tuila le yo Sāmoa ta to fo oi ya na la lima su fitu te lo la le lisi e sia tunu ya la tunu la le Mexico e lua se lau lima sifulu lua afe tangata la te fafo ya Mexico na waila i tangata o Bangladesh e fa afe valu se lau tol fitu tangata la to ti poti ya o vai atu ya saina tolu sifulu fitu afe iwa se lau mo le valu tangata saina la to fafo Colombia e lufu fitu afe mon tupu ai ani usila ma Australia ya le la usia ke tu lisi El Salvador e lua se lau mo le tolu afe tangata Australia lua se lau on tasi so New Zealand ya se vai tu la lisi we vai o Honduras e lua se lau on tasi afe ya o le tunu ule o se tunu te tele New Zealand se lau on ono se lau on ono io le se tunu io Mexico na lua se lau lima lua afe tangata ya ole matua to te ya e to te le tangata i lo Sāmoa ne Sāmoa ya mo le nga va pe Sāmoa to fo mata to Sāmoa Somalia fa fe ma i fulu tangata la to fa fo i ya Amerika yo la to tunu Sudan e afe montupu Rusia to lu afe lima se lau fulu valu Polani lu afe to se lau ma tolu o isia tunu Panama e ono se lau ono lua e mara tuala tasi ava pe wo leva na yel tangata yo a to fo ilo na tunu ele lo po fe la tualu ye ia te wala tu fiu su la to ainga ole me moni pe fa wo leva na no fo o te lo tangata na ave fa mo America ave ese la sol tu la fono ya masalo na te lo tangata fa pena ya fa pe la wa ta tu Sāmoa na lima fitu ala sol tu la fono uma wa tu lo le o Sāmoa tamala na ta un fa te ia tu ia foi le ia mai tawina le tanga lengo le wa tamana wa tu to e mi se pa pe o la afieni fala fa sa ina na uma foi na ese tamala na wa tu le ia ti no tu le sai Sāmoa ki pa fa su lu afe ia Colombia na lu fitu afe mon tupu ia atu una na te le tangata Ecuador todos futas ia afe mon tupu Dominican Republic is fulu afe mon tupu e se vai e numela o ini tia le foi te le la to numela iso u vai to intia ala fa i o tangata over mal miliona tangata e manatu e Trump e tanto e fa fo yo la to tunu ini tia is fulu fitu afe i va se la fa fu ala to tia Haiti e todos fulu afe mon tupu Guatemala lua se lau lima fulu to afe lua se lau lima fulu to afe tu se 4 miliona tangata Guatemala a te o nele o Guatemala le lo po fe atu no foi ale vai wa no i le vai o la tama ainga tu le lo ingo tangata la to ainga o le telemon ya o le si tu o le tu le vai ainga le ya le yo le to tele na tu no mana tangata la to e tipoti ya o pe o la tu na atu sa la yenis sa fa nga luenga mala fotu pe o la to ainga tamala na a to tipoti atu la tali le ya mai ainga alta ma foi le na lu ese mai le to ti we vi me telefoni ata pe ya ele te fia fa tali mai ainga no fa longo i Sāmoa ele fala tonga na to te fa ma popoina na tangata ye to e tipoti e se atu manu u no foi Sāmoa ina e so soanio la to ma fo pe to fo ile tunu te lo foi fala tonga na Sāmoa la fa tali ma lima fitu re pe te mi tau no tu ina ye va ai le i wai ole e ta tauna va ai le tangata ia pe na ta ola mata a fa penso tu la fono pila meo wala una ola to wala ye tu to fa me le mo masan a va ai le ia ma so soani ye te lo tu Sāmoa so yo nei lo yo tu Sāmoa ta tonu ai ya nga ta tu no
Wale wo mai dise vai nganga lu fa vai teimi no fola to fa tato ya tiu te fai vai le tunu. O afa pe o ele la tu le lisi le lima sul fitu sa o sa mo ya le tipo ti tu la vai tu la fesiri tangata. Sole, pe yo se sol to wa inga tangata le ngo ya tu fu ele ele la vele lisi le lima sul fitu. Ya te fiu te oi tu ele sta fa pe na ma tu ai. Ya esa ya mo. Ai te utawa tu tai I fe ko ringo le mai. Ma ke te Mulino. Tu ngai mulino. Ai. Se o la le sta la matai te matai. O la il pule. Ya va mano no asto se lo so. E le tasi le la tato fanga solo sta fa vifianga. Ya, ma le ti la fol valu. En tato tar no le isi me tu po mo America le man tato ne Sāmoa. Ma ya. Ya fanga solo to emel tato po kala melita o atal ta. Manu ya o nga tamaiti. To fo ya tu le o nga malo fo fa ya o nga mo ta pena. Ya manu ya tele o to. Ta po fo matua. Tai ya, se va talo fa tsvainga en tale tato pese Vince Siania. Malo fa tai asena titua. O matau nonu, whaftai tere lava lusi al tipi, mahalo whaftai ma whafta mai, Cecilia, whaltua Cecilia tuinga mala, whatalo whatun litai au, lau tala tukuma, mahalo whaftai tuinga saulu whaea, talo saulu, io tahiri tuina, mahalo whaftai ma whafta mai, Nui sa vidiamu tole fua, ma te amu nion le yaso, io pina te vanga, whaftai tere lava, tuinga langi samu, whatua langi samu, mahalo whaftai, io fia ui tilali, malo whaatai nutu tasi o sia firo, malo sunga konelio non malo, manuel le aso konelio, ia fitala marina, ia male sunga ia yulai o sefa, malo whaatai, ia ole sunga ata yoane, manuel lavan le aso, ia male taitai malanga, tapusoa lilo mayava, manuel ngā ruenga le aso, toi luas por 2 minute, ona ta lolea o le tula iwa.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai e le whasilanga le fia tuna atu i alfonatanga le maftanga whaifi au pitonu nei o porirua. O le awhai alfonatanga le maftanga whaifi au o le pitonu o porirua i le asolulu a tae au lea le aso whao fia puauri i le itulai se fulu i le tae au le mota o le ngā luenga e whakasā wa i tangirua. E te tala fo i le awanoa i so o se whaifi au i porirua nei e fia au ai le whonatanga ia mo le maftanga e talia mo le anganga whawhitai mo le anganga fia fia. Sa inia e whailau tūsi le maftanga whaifi au porirua, Pastor Henry Ungapo. Ia. E le si tatu whasi silanga le i tasi le tūlea, o le whasi silanga, o le whono le maftanga so whatasi e whaifi au Wellington e porirua mo le Hunts Valley. Ma tau te whaamanuia te rea tūtau sang whaul pa ia mani mamalu si o tātou tunu o lau mone o Wellington e whaapere pa ia maulunga lau whainga luenga tofia le tua e so o se whaitaulanga, whata whaitaulanga. Ai lewa tere mali whaaloalo e wala ua toile pa ia mani mamalu le mawhtanga whaifi au so whatasi Wellington e porirua mani Hunts Valley o le a whaataunuina le tātou whonotanga mō nei tau sanga i le aso lua o le vai aso whau le aso fultasi o Februari se fulu le tae au. Whaia le kālesia e whakasā wai himo wai tangirua i porirua. Tana fo i le avanoa i so o se whawhengai ngai fia mafuta mai ai mali whaalon lau whawhitai saini e le whailau tusi Reverend Whauatea ane te rea sau. O le se senga o whasilanga i atas. Ia. Peo le whasisilanga nao le aso lua tae o e whaiei. Whanona le mawhtanga whaifi au porirua na waia. Ia. E whaia i le kālesia le whakasā porirua. Porirua. E le ala i le Waihimo Street nai Waitangirua. A le whono le maftanga so whatasi. Porirua Hunts Valley ma Wellington. Whai le so lua le vaso le so whatasi. Ai o le malu po le kālesia lava le tali i whai le whono. I al sfuru taheo ese aso. Tusa no whanga, tusa taimi ese aso. Ese senga na te ua mao se whai au mai Wellington ma le Hunts Valley. Taheo. Whono na al whono aia polurua. Ia ole nisi nao tātou whāse silanga mo nei taimi. Māno lava. Ua langa manatu Winston Peters ma le tātou atunu neo New Zealand. Ina ua langa le tangata na mai Amerika ia le Ted Cruz. Ia le whasalaunga i lunga o le X. Wa le X e saingo le Twitter. Ia le whamasani a tātou le X. Wa lato wa whai le tangata leo Ted Cruz le whasalaunga e lo ai e pei e wha le o ngatasi ia talitonunga o Amerika ma le usila le ia Israelu. Ia oso tu lole Winston Peters tali ai o whasalaunga i e leon talamuni. Taluai ono le usila lava ia. E o mai fua tangata pe visa free sala elua mai tonu nei. Ni usila. O te mana tuaina le tausanga tēnei. Ia. Na wha vai ai le ampasa o Israelu New Zealand. Ai o le whamtalanga al tamalo na whasalala. O fiu e so ta il tato malo New Zealand mas wheloi, ngai rei mas wheloi. Ana maua la Ted Cruz ma la u Amerika i al whaalinga na. No wingai whaasau i lango il manatu al tangatelo Ted Cruz. E alu la ampasa e fiu e tutuli. Talu ale taua na ua fiu e o ia Winston e re maua sa la so ta inga. Fiu e so ta i Mausa mano tal no ai to fo e lampa sai le i. Ele i maua se talia. Ele i maua. Le ala na lote mai no Amerika.
Ia le la oso tu lo Winston ia manisi tangata ni ia pela vea ima. Sāmoa manisi vaenga le. Whamatala i le whainga le lei le vale lei o New Zealand. Ma Israel. E na le lutea mai lai Amerika tangata leo Ted Cruz. E mo ia ele sa o tala Ted Cruz na whai. Ia pe le wo fiti e ma fio Sofia tu. Ia ma whai atu lei o New Zealand e visa free Israel o mai nei. Talua i o le news na o matamata le vaso lea. E le vaenga la vango te e ia Israel. O leo e tuturi loa wha mai e tele fita Israel u talona whaile tau. E tele lato fita mai holidays ma ta whau nei. Le la tuli e tangata ia. Tangata ia te ia Israel. O isi tangata lo South Island. A inis fita na vai wai le whapeo me matongi nga fita. Leo me ta whau. Ia na whai i tangata ia ma whai upu le lei nei tangata ia fita ia me ta whau. Mtau lia oi. E se alo fita. A ol te me te alu te holiday, te alu a oi te whao. Ia langa lai whita tangata i nei, tangata i pro-Palestina i tele i nei. Ia nala na mahfua ila mena, na iloa mai loi o Israel, ul mena e su e vale a tangata fita Israel, o me ta whao. E o so ni lo ma Ted Cruz, whailan whasa launga na. E le laina tutusa pe o ngatasi fuanga a Israel, a New Zealand, ma Amerika pe a whai o se pa anga tautino le Amerika o New Zealand. Ia tali o te lo Winston o whasalunga se mea nai le mon. Ia visa free Israel o mai nei. Ia me whai nai mana i whai tā ua le whea lei ma wha ai lei nei tangata. O nei, ia wa ai loa, me pēno whea tu ana ai loa nei mea le na tupu le mpasa. Ia, e toi oso mai isi whasalunga Ted Cruz. Ia wha mau ninga ia, o tui ngā tala nā la. Ai wha pēna. Nā, malo. Au stato tunu wa ia lei. Ele o New Zealand ia e paua ia nei mea nei le ilo te atu ala e langa mai Amerika. O le wa mata nei le vaenga le mataulia tasi ma sa intatu whalonga me o taua. O le taua fau le walu terminata o le trade war. O le taua o whewha taua inga. A le amata e Amerika. Matua ta si i runga la fonga o loa au inatu. Ia le ala wa whaai nai ia o nuu ia le wa amata o Kanata, Mexico, Masaina. E le wala wa tali mai atu no ia o loa uma Amerika e vatu si i runga la fonga. Ai mana tuala o le metu e amo uma nei tangata o atu no ia. A si i nei runga e le vatu lo le i whare o loa ta si i runga le taulanga le si i runga la fonga. Fia la ia le au vai pisinisi ma le au Ia ola na a whapela o ta ua ta fia ta te whatau mai moli whataningo mango. A ta o tu tau mango sa masane valuta la o tau suta la. Ia pala ia mango o le sisu ta o le whatau. O sei, e ngau le o vai pisinisi. E wala la tonge la tau tax e a le watu tanga te whatau. A fua ia o le sisi o whela a merina tau suta la. Ia o le afianga, ele afia ina o e afia mai atangata ina rapia. Tau si au nei a whaine ni usila i le trade war le walu nei alu amata mea i Trump manan whenga malo. Te lor menu o foi. Ia ta itai o le tangata whalongolongo i news. Whai tau. O le te leo le pawa le Palestine Amerika ta sui e tu la fono. Sasole. E maa sani ate whalongo i nei o tuno New Zealand. Ia tu la po Sāmoa tu la fono tau whaofi. O inga lawa ia le Palestine le pawa ta sui umai te leo mea. Pe foi la si inga o la fonga fatu al fatu nunga me fai. No vai tau foi le tala na fi i to ton pe Somalia. Na fa tonu ina i Trump le os fa inga o le sivanga le ISIS na o tonu ina. Sinu o Felix. E nana fia le tonu na o no foi tonu ana tangate. E fa me tala Trump leva telena ile o Biden ai le fai. E al watu ai fa tonu los fa inga fa no mai te lo la wolina tonu ana no foi. Le fa tu fa la. Io mantaria le i sa tutto. Le mapuna mai la terrorisia. A ola na solo la to fa inga le wo ya Felika. Ia ona tupu tele ano la terrorisia la langi wa fa ni la to fa inga di si la Australia Pacific. Ia fa me tu me si le va fa tama ia le temne ia limiti ma fa ITT ia te lo tangata i tutto no ia va terrorisia. Ia le whainga na Trump taimine leo a matal tau o whata wainga. Tau si au dila vei tatou. O le no winga ala vei lo tatou. A le watu tatou maa moe po a tatou lo i Amerika. A si Amerika. Wha peo lo leo whainga malo a si fuila. A maila o lo Amerika i nei. A wha peo o ele tuia fia tau mawhale steak Amerika.
E te latu lai lo whaloloa. La sa masana e sa uma lo suta la ele tasir kilo. Ia la waiva suta la. Ia e sa ulo ia lo fata wapa kua moa. Ia e laki la ia tangata e fia patua moa. Wai la e tango fia patua moa e le anua la tau imena. Ia tātou ia a steak tulo. Ia wan pole fu tātou e fia patua moa e le si e tau patua moa e le patua moa e mai Amerika. Ai mana ia isu si mano tele Amerika tātou Sāmoa ia mini mai Pasoa mai tau futa tonunga tau Palestine po tau fia le tūlanga o iai. Ia o le tele i o vaenga sa fua i tupe Amerika pe vol WHO nta. Ia foi le Paris i tu swing o le tau. Ia wala tu Trump mai ia tawhi tupe AVI, tawhi tupe le AVI, ia mai uma tupe tonu. Ia o le tūlanga na le utato ia i le terminate. O to umanai ava peo o Sāmoa te nofo i Amerika po Hawaii po Amerika Sāmoa ia o whātou lima o whātasi da telefoni ia pe message mai na tau utulu telefoni e Vili mai tātou whāso? Ioi, o lea songa fua nei, o wa matanga luenga tātou tala noa ia ma whamtala mai pe ni men tupu tu wai. Mai kono sa o whamtala mai lua misan vai. O le o ia tā ua le taunu unga o tālonga fo ia whawewela o supalaka pi. Ia ma lau atu te meo tāla tālonga pe awhaliva. Ia ma Six Nations leo whanga solo. Ia o le vai aso fau, ia mata lo supalaka pi lua whelua lima. La so sfufa, la sfraile, la sfau. Anaya. Ia manuia lava onga nei whanau, nei aso, mai se fo i la tau lewa. Anga inga luenga, i nei mātua lo whafonga mai tonu ainga, mataro whātulu nei tai ao. Ia o leo toes fultasi minuta na tāleo le tūla eiva, tātou ol whaafianga nei. Ia mai le awai pese lea ale, se sui akunu no awai pese. Tamu mo le pese, se sui atune ngō awai pese. Oi o le Polymite Express.
so anonofo te alofani se mai nalei oh so anonofo te Fianga mana pese le Polymite Express ina ua toi 8 minute o Natalia o le tula Eva. O le vason te nei le na mata ki liva tuai tau mawha ia onga mea i e tamaiti. Whaalia isi pule a onga e matua atu ai ana o atu ia mea ai. Te lulu mea ai ni le uwhai this company na petani e company. La tō ngā se ina matu whatasi. Na whawela le o ngā umu atu whai tele wa onga. Ale excuse la por fato se ngale na David Simo. Wa pe tangata la le o ia len taula mo pe fie se lau miliona fa sa o tau sanga i me ai ni. Ya o fa le tonu ya pe o le ia o nga umu na mafuina toin fa na le toina vela me ai matufa. A fu la verso pisi la le nei. A le verso tende ile tele ni a o nga na sa le ai na fa ina i ki le vai no me ai. O le vai sola nei la ia o ala i lo ela i me ai tau la le li. O le tala le mai li poti fa mai tu sa me ai me ai le mo fa pui pui. E mta dia tasi o wa tonunga a fa pe o stanga kuka. Ai su e tanga fa ma o ni tu fa ia e to foina o kuka na mai los feedback automatic. Wa fa mai sa automatic ai me yak o ona so mali lo to fo tanga matua. Tu sa o mai po to lu fa mai pe Ia matauria hoi la oe e se ane le fole le teista le tamaititi e se le teista le tangata matua. O mea ai o le whamei tamaiti. Yak. Ai watu tangata matua ma. Ia se ale mana ia. Tole wa tofu ma se to asu ma se to tofu. Ia e sao. Ia e pei o ai atu lo tamaiti le vaso nei mea ai. Ma uolo mari ungal pokala me te vetsi moa. Ia wane te le tamaiti le la ai. Wana na watu ai tamaiti a tunga ale ai se mea ai o ia na talai mai mau. Mai mau. Tia i la pisi no foro tangata i fa so fa pe me ai uma ia no fie se la miliona la fo uma la pisi taro si la ia uma tu va so nei ai mai se report mai tele wa onga pole ase va ia tamaiti ma se ia tamaiti tu lo me ai la ia tama le lile e te lo isi a onga e fai le breakfast i tai au i le hola la o ale te lo tamaiti le fio ia ma fo fa wa te mi tato onga Sāmoa ele ma wa tato fa mnuanga ia e fai le breakfast i tai au to tu fa me ai le lunch ele ano i tamiti te lo tamiti ta alo ala to mfi ala to ele ano e lo pe ma fu mai tonu ainga le ma sanya tamiti te breakfast fu le ainga ele sa e wa tu fu le a onga ele ma sanya e ma nei fu fa ma sani nei fa na u me yo breakfast Ia pe o ta ua. E le masani ta ua melo le breakfast. So le o te masani. O e moi. Ioi. Fai la u breakfast an nei ta au sa oi. O le ala lau. Le ala bo mea vai atu fie le toast mal po le si mala mok. Ia o tamana. E o le toast e lo ia. Wai fuan man lo si me whainga luenga. O le toast e loi le ti, o le apu e loi le vai. Tau wha malu. Ale ala o ilo nei, o e ala te le inti, te le sa o lo toa inti. Tatele, ia. Tatele masani, voile le o masani a whatua tango e isi po se fulu. I tu. Ola, tu ale wala na o manava maltai au. Ele se manava. O masani e tino e se tatele ala maltai ai do. O masani se whatua ia sa o fulu, tasis fulua. Ele vano fa masani le mero le tunga le inti le foi le fai le sina o in fa mal si o o in fa mal si o o me na foi le mai le tu le te o foi se me si tama i me ai ta o ia sa wai ai ia na e mai mal fang vai ia na se vai la le leva na ma fatia le votos ia ele also le fainga wo le se o lina o le wori ie te ni fai tau te le tala e pai pu le tala le lo mie lungo le Radio New Zealand ia o le wori ie le lo kala estete o lungo TV1 ia o so fai so la sao le ngase le o le kanesa o le susu ma fa o lo la wori se o lo wori a au le vai swimming pool
E aura uli ia le swimming pool I aso umol tau sanga ato. Ia. Ele misi. Mai lava I le aso lufu tolu o Februari lua felua fa. Ia. Le la o le aso lufu tolu o Februari lua felua lima. Fatoa I loa. Fatoa I loa leo la fia usinga. Oh. E oi. Ola. E a o le temele winter, na o le se pulu tonu o le fale. A o le aso, temele le mawhanwhana tau, whangara le pulu I fafu. A mai le o lima afe mo tupu, o lima afe tāla, o lata lima afe tāla la. Oh. Tupe la usui. Na fo ile le Breast Cancer Foundation New Zealand. Oh. Ia so sani toftinga o kānesa susu. Ia. Ia ma eu mai la o le aso sales whaingta ia la ua. Oh. To le fa ta pele na eval pola stona. Wa le la va ai ia o. Ia le la to le tau sanga o sam io vai ta ele. Fa ma feus. Oh. Ala fa ila la labs le wo yai wa tolu se la uno lima sol tau sanga. Ia la wala ta ile po tolu se la fa ia na wo yai. Ia. Ah, wa le fa tau ia uman le o February ai uman le tolu se la uno lima. Tau tia. Ah. Malo. Ia. O le ua toi 2 minuta na tane o le iwa. Ia manuia foi fai ngā malanga. O ila malanga le yaso. Ia mo Sāmoa. Po so se tunu la langi ngā ruenga. Manuia la fai ngā malanga le awhenga I mautou. Fa manatu tasi. Ia. O la tau ie malanga. E o le tala le whamita la tu le stala e whaaleanga e lu tātou tunu. Ano se uo na walau mai tua e lapta ia le tunu ono nisiono na ainga tau nua nafi Sāmoa. Ia o le whamita e na musu alunga le ale whamita la mea ta UFA e lapta ia le tunu. Ma ta hala lele iau tau ato I whale olo. Ia ua pasi mai lalo le whaata fo ile ato si vahenga le ale. E wai le toi al whaito ale matala o I whafo ai toi le ilo loa ia ina ato. Ia I ua sasi le va ai estama lea ia si ona brother-in-law le to so le troli e ua tala noa mti tilo to whasanga tu le ia to pa ue lua ale ua ui mai lalo le whaata le quarantine mane. Mau le le kem. Lei tu sal whaata fo ile. Tau li o le mea muli al nai ui ato e alu loi whafo tau a inga le whaata li mai whafo. O le la ua pasi mai le whaata. Sta mai vana msalo pe na o le luas fulu pe sulima mita le whaata ma le whaito. Ai le ilo loa. Ai le iloa ina atu pa ue lua. Sorry. E o me teimi nei lana mo na whaili poti ma le vale le masi si ati camera. E ala la foto usu nei le tae au e vai. O le ala mai whaala pita inga I le tunu. Ia mata la le ato. Awane I whaatala no o le sina ati tiro le ati ea wato ye lungo le troli. Ia. Ia. Mo. Wato lia to se ia tua I nala isa ufafu. Ia la tangata lo ta mi milo solo I tono ma le vale le. Ia tu lo wala unanga le. Ele pasi mai la I fafo ma le al. Me le tangata lau te. Ia. Tangata I tono lau whainga alwa. Ia fulana lau tala. Ia tangata fo ile leo la su e mea ngā I tonu atu ele I o mai fafu tangata. Aia whapeo se team. Tangata to tonu pe to wha pe to lima le wha. Le ia whanga lue I mele. O lai loe le si mele la whai. Wingo le kengi. Ia toi ngā mele na matala. E whapeo le tatou kengi cherry o mami oewa. A le ua pasi la lo le whaata. A lu te lo le tupe le ato le. Ia lau I lola usain. Ia whaatala no lo. Oe, ia u mailo tua use ia le ato. Ato me whape na wan whaina whai. Matala I tatou. Na maulu maua pasi mai lau ato mai lano le whaata muli na. Ulo ma lau ato na le tupe tonu. O uto tu ua nunga le joli. O le mana tu maa whapeo tātou Sāmoa le ini mea pena. Le iwa iei whi amatangata le ia mio na e whea isolo I tono tai me whaatari I malanga. Le lai mafti eisi whaenga le I Sāmoa malanga nafi. Ala tal tātou talafou se mele whafonga tala mai Sāmoa talafou le tai au. Whatala whatu leo whafonga I le amatango nei vai aso le whaopopongo talafou mai Sāmoa o si mai le whafonga. Tasi le vai aso whapitoa o whaata awe nai le ngā ruenga ai lantu o lo ngā ruelo fiso le tiute. O matuai loa le tāua telo le masini whaata lo siaki nai containers po puso o loa mai whafo. Le o mawhai ei o na whaasala vei le whaawawina o uta o whaamomoni o whala au whaasaina mai I le taunu watu ia I lantu e avi a ia whaamomoni ma whaatau ese atuai I niso le hatunu o lo whaongaina ia whala au whaasaina. Peo na sila fia o le o ngā tatou no le vai aso taruai na maua ia le whaata stasi o pusa o loa le aisa au le fo I le whaai unga le vai aso ai maua se tasi fo I o pusa o loa
O lo iei se wha momoli o se pepa marijuana e tūsalon mamafa ma le lua se lau se fumal whaka lama. O le mata aupu wa i lima foi o leo mosu e suenga wha wau, mo i la tau e ana ngā te tau o ne moli ai lea foi wha momoli. Whai lole o fisa sili o le pūlenga o le tiute, whono titanga i tupu li a taifu. O le alunga lava lea o le a iei le ngā luenga wha atino le vaenga o le tiute. E na ia puia tātou wafu, mai le wha ofi wha sol tula funu mai te tonu whala au wha sahina, ma ua tele lea o ngā le wha ata ua wha o ngā ina le teimile nei, e fe soaswani tele ili au whai ngā luenga, e sa i dia vaenga wha pea, e o fo ila au malose wha o whale mai ilea tunu o wha soli tula fono, e au wala mai o tātou wafu. O toe te tala atu e au se tālia la manoa e tusi tālo sangai i la taupo alo ma whanau, mo le whalau te li ino au onga i atunu i whafo a leo au se tālia po fiti, e au fia ma le whantu peino se a wanoa ma whai o na maua, e le Universitea wao Sāmoa i papa i ngana ngana. O a wanoa whaskola sipile nei, ua whaamuni e ina i se tasi o alo wha maoni mai le motu tele i sa la whai, le li i a alesana o le sele, mai le a fio anga o whanga. O ia le ua filifilia e ia awa no whaaskola sipil malo au se tālia, e na ua whaamanu e ina na tamu whainga i li Universitea wao Sāmoa, ma ua ofatu ia i au se tālia ma le awa noa, e whalau tele atu e nā o onga, e li Universitea le Pasifika i Fiti. Whai loe ulu sele se pepo whaamtalanga, o se lui tau mo ia le a iai le swinga o ana o onga, e le ngata e ese le siu siu manga. Fōua li matama i tai o le a onga whātasi mai atunu ese il Pasifika, pei tai e whaalangalang lava i le atua malana whesoa swani, e nei a manuia na tau mawhainga, e ala i le awa noa le wa manuia ai. O awa noa whaaskola sipi ni le marau au se tādi lalo tūlanga tau a onga, e o whatu mo alo mwhanau, e māwalunga ma māwa e lo lātou whilinga, e tūlanga tau i awa onga. Ua whaino mai ar komisina mtanga luenga o leo wa pa au longo i tina Filipo, wa iei wha moe e whausia se tūla whono, e tango fia ini vaenga tāla whea ngai, o le saolo tonga e le aini pāpuipui o whaasale launga i lunga o pengta wha i langi, po sa isi o na whaamtalanga, o le aia anta tausa o loto le tangata, e whaari ai so sona lava whina ngalo. Tā ua e wa pa au se mata opu o loo matua maa walunga li temile nei, a fianga o langona ma whina ngalo isi tangata, mai le fonga so o na whaali e nisi, wa a fiai a inga o e ka le sia, o te itai o le atunu, e o lava i whanau maa fio anga, ma tamari anga o tangata te tuatasi, wa telelo na fianga, ma wa aveo se au penga e tau whaamata uai, ma sui ai fōlinga o Sāmoa o se atunu o Kerisiano, e whaavai i le anga nuua o oina lelei, mai te tonu a inga te itasi, whaapela ngā anga nuu, e te pui ai le ama whātawhata, ma le whaalo alo. Whaalia wa pa au ato tele niso le atunu, wa suru whaiatu le ofiso leo, e sa ili viso soani mo ni la fonga e so o na whia ilunga o ping te whai langi. Wa mai a viso ta ili komisina o leo i le ofiso viso ta inga i au se tālia. Almakan sanga sa avi, i le vaenga leo le Facebook le i Australia. Pe se la koso soangi le kaumwhai avi, se whamkaranga se ia le onga o le afia i o community standards a kungu o le Pasifika. Ia e peka iangi, o le kikiro mai i a Facebook whamai. E whaonga pe ma o community standards le i lungo le Facebook. Pada ole aki waku ia kungu o le Pasifika. Ele o kusai ma kuma ngua a kungu o le Pasifika. Rea la ilo le se whongkanga ne koe whai kausanga ni, ma ole mero kikilo, o le kaumwhai lo e whaakungi kulafungu. Inga ia whapengaunga ave ese inga e kulanga le, ma whai kiki e kulanga le, o le saulo konga ele se pāpuipui le ye. Usa walu walkakai e ua makuale i ma se kulanga hoi le ungu i se puipuinga i le afianga o isi kakai e onga o whamkalanga se i kua kurungo le sosomi. O tua lalo le komisina o leo le mamalo le atunu, ia whae te le whaonga aina o whaamtalanga mai lunga o pengta whae langi, e leo whaamtalanga o mai moni ma whaamaoni, ma e lepe ti ai le nofo fi le mua le atunu.
Au whanga solo ia whiutuna inga o toi tipoti ese mai o tangata mai o isi atunuu mai tu tono le malo a Amerika. Walisi mai ai e toa 5 o tātu tangata Sāmoa e a awhia i lalo le tula fono. Le anamata o le Presidenti a Donald Trump le ua toi tula i mai mo le taita ingo le fo i malo e na ia toi wha fo ia tangata o lato atunuu o lo na nofo wha asol tula fono i te tono le malo. E whamaunga na whaasana la wina e le Fox News, e silia le miliona le whaita wau whaio i lātou e a fia i lalo le tū la whono. O isi atunu o le Pasifika e a fia i ma Sāmoa, o Tonga e se lau 5 o Fiti e tolu se lau 5, pa lau e valu, Solomona e to tolu, e taitasi e mai tu valu ma Vanuatu, ma le atu ma le sala e to tolu se fulmalihiva. O whailo mai reporte ele o i lore mafu anga watua i o na whaanga solo, le whatino ino le tipotina e se mai o i tangata mai te tonu a Amerika. O le masino November tu sangale nei, wa whailoa mai e te taua no o atu iei, wa mai o na vese o mamai i lato nei, ma uta ua o ni tangata sol tu la fono. O tala fowia mai Sāmoa whamanuia le tue whanga o le ni aso si o tātou o tunuu, whasoi foia. Talofa lava i le nei hoi vaenga o telefou mai le siu fonga le lau mua i Wellington e. O le tala mua. Ua whaalia le matua le fia o le Minister mai whafo New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters i se sui o le senate le malo a Amerika. I lona toe whaasara lawina le whala waitele o se lipoti le sao e tu sai o aia inga ma tu unga o visa o tangata Israelu e fia malanga asiasi mai i le tono New Zealand ei. O se whaaringa a le li senatoa Amerika le nei e swa whaia Ted Cruz mai Texas sa whaia i lunga o le X. Na ia tawai a tonu ua le te tawona to e ta ua New Zealand o se pa anga masani a Amerika. Ona o lona mana o e whaasala tangata o Israelu o lo tau whaia pui lo lato o tuna umai terrorisi i e whaatonu mai e le malo Iran. E le ngata i lea, aisa ia to e whaasala lawina atu foi pe share i le link o lo o iai se tusinga e whapea e mana o mia le malo New Zealand ia so o se tangata o Israelu e fia talo sanga mo se visa ta whao ina ia tu ina atu le au ili linga o le lato o langa tautua i le fita po o le military. Whaali aia le li minister ia wawasa mana ia Winston Peters i le senator le nei o Ted Cruz e le saolo na whaasa launga mai ta tau na whaia wawe iai se whaasa o ngā loa ia. Sa wha mawhaina le li minister o le teimi nei e le mana o mia e se tangata Israelu ia se visa e malanga mai ai i le tono New Zealand. Mai le ai fo i se aia inga e mana o mia ai ona whaailoa i au i li linga o le latu tautua i le military e pei ona ta ua ia whaasala launga. E langolango ina malosi le atu langa e le ofisa o fe malanga inga po le Immigration New Zealand whailo mai el tamatai ofisa ia Chini Melville e le sao le whaaupunga o so o se Israelu e fia malanga asia si mai i New Zealand e mana o mia ona whailo mai leo i linga o lana tutua ma le au nanga i le fita po le military. O se vai aso pupule nei mo le au ngā rulue ona o le aso malo lo mo tangata uma e whailonga i nai le aso na saini ai le whenga inga o le waitangi le he pa u i le stofi le aso ono o Februari. O sao ni inga whaamanatu mo le nei aso whailonga ina o le malo o New Zealand ua amata i le so i whono tanga mani whailoa inga tangata Maori ai moise o ni polkalame whala waitele mani whaatasinga whaale awa onga o lo tau la mua ai ni si o matanga luenga ma whala po tonga ale malo. E whai tau wafe la whai tangata masani o na anga iatu i le nua ingo o Paihia i Northland i tau sangata i tasi mo sauninga wha amanatu nei a to ai ma wha fianga e manatua ma wha ilonga i nai le aso na saini ai i a le te tiriti o Waitangi. E le ngata i whai pule ma sui o vanga wha whai ai wha pēr ai fo ita i o nuu ma iwi a Maori
ai mai se o a inga maua ma tangata lau tele mai tu SS o le tunu o le a whaatesta si a i le nei vai aso i lea vaenga o New Zealand a o lumana i ai le aso o tofaina o le waitangi i le astofi. Sao ni nga whaamanatu nei waitangi ma sani o na tūlai mai ai ia ni vevesi mani fe ese inga o manatu malangona o tangata i mata upu o ngā ia awhia ai le waa whea loa ai ma le soifua manuia o tangata. Tausanga na te atu nei lua whe luas fulfa lea na moli mawina i le matua te leo le whaale tonu o le waa whea loa ai o le malo New Zealand ma tangata Maori e pe ona sa moli mawina i le solo tele po le hikoi au pito i tele ua whaatino ina i le tonu o le tunu lea sa anga i atu i luma whale o le maota o le parlemene i Wellington. O lea ua amatalia o na wha mao popo e se whaalapo tonga tūma oti ia se talo sanga te e whaasanga i fuafuanga e teu le tū la whono e a awhia ai ni awa onga wha military e ave i ai ta moiti e wha mao nia ni alatou sori ngā tū la whono ma mawha i le lumana ai. O le nei whaalapo tonga e wha ingoa ina o le Save the Children New Zealand na amateles foreile talwai o na whala wa i tele i alatou tau mo whainga e te e na ai le nei teu ngā le tū la whono e whaafoe ai ngā luenga whai le mta ngā luenga e wa ai e tamaiti le oranga tamariki. O le whaamoe au tū o i e tau mwhainga ina i a soloia ma tāu fia le whaatino ina o teu teunga nei o le tū la whono ua whaingoa ina le ngana peretania o le Responding to Serious Youth Offending po o se teunga e tali atu ai le malo i tamaiti i a fia i soli tū la whono onga ma le mamafa. Ua whaingoa ina alo i tau mwhainga nei a le Save the Children New Zealand o le Boot the Bill campaign. O le pili ma le teunga le nei o lea ua i luma o le komiti filifilia le parlemene. Mai manatu i la tau o lo tau la mua ai tau mwhainga i te o le atoe whaofi mai ai e le malo i a onga ia e fōringa o ni awa onga whaafita mai o le a whaatanga ina ai le whaia o ni whainga e a wha ina ai le saonga le mua o tau maiti. Ta ua mai le tamaitai o Jackie Sathi o loo manao le latou whaalapo tonga ina ia sila fia o manino tangata umo New Zealand i le winga moni o le neis winga o le tū la whono e pei ona whaatula i mai e le malo. Mai o le nganga leo le tau mwhainga whala waitele ua whaia nei ina ia manino ma malama lamai le atunu i le winga moni o le nei pili po le tū la whono tau whaofi wai luma o le parlemene. E ia whaalia foi o le havano le nei mo le atunu e whaalia aini o lātou whinangalo e tū sai o le tū la whono e teu ina ai ia le tū la whono o ngā luenga mo le ofisa o tamaiti le oranga tamariki. E zilia ma le se lau lima se fulu le a whai o tangata sa awai i se te e na whaia i le San Nafi i le tonga la au o le Botanic Garden i le lau mua i Wellington. O la tau nei e ma tere lava i ta māmatina mā tua e au fia i ma se tangata sa malanga ma mao lava mai Engelani i New Zealand nei ona o le fia awai i lea te sa nofo ai i la tau ia i whawhane o le whale la au e ta ua o le Begonia House ma tau lima ina ni lau papa na tūsia ai wha au punga ina ia wha asau ina le nei whale e aua le tala ina i lalo. Whaalia e whapea o le te lea nafi o le vaenga mua lea o ni fuafuanga te tele se tolu o lo wha maa popo ina le whaalapo tonga ua whaingoa ina o wo a le tonga la aule nei o le Wellington Botanic Garden. O le whaamoe au tu ina ia tau fia ai ia le fuafuanga e talepe ma tala i lalo ia le whale tele le nei le Begonia House le e ia i le tonu le tele o i tu ainga SS o la au a toa mawhua la au mātango fie. No ve mo le tausanga tanuai na whautu ai nai le pulenga o le ai o Wellington e da tau na tu i lalo le nei whale ona o atu ngā lunga ma popolenga i lona saonga le mū. Whairo mai le li ofisa o ngā luenga whai le pulenga o Wellington o James Roberts e tele mea ua whaale tonu o le nei whale mai mana o mia ai o na tala i lalo ona o whae te tenga i le saonga le mū. O le whale le nei le Begonia House na mua i fausia le tausanga e awhi se la uono se fulu ma e to tele tangata manatu o se tasi le nei o mata anga taua mo le lau mua i Wellington e da tau na whaasau ina pea
mo tupulanga o le lumanai. O le taurunga lao por kalame te i le talaina i lalo o lea fale, o se solo te lea ua fufua ina e whaia i la so sfutolu o Februari i whawhane o le ofisa o le pulenga o le aipo o le City Council a Wellingtone. E luas fulima afe tā lale sa la tupe, ma le tolu se lawi tu la e ngā lulu e fua ai mo le malo, ia se li wha ape ma sta maita i au kilani, ona o la ua whasi matea ma le whaatawina atua ni pua e se whai ngā soli tu la whono. O la ua nei o lo a fia i lewa ta aupu o ni tangata Pasifika, o le tamaita i ngoi a Suli Rachel Rejoice Ademem, fast food tolu tu sanga o le soifua, ma leli i ngoi a Bruce Luke Vunipola e tolu sifuru waru tu sanga, na molia la ua nei le whaamisnonga whai tu malo i Papakura, ina ua uma se sua suenga na whaia iai, e le ofisa e whea ngai ma le saunga le mua me ai le New Zealand Food Safety. Wha maa nia mailo la ua soli tu la fono i ni morianga se fitu i lalo le tu la fono o le Animals Products Act, ma le isi morianga i tasi i lalo le tu la fono o le Animal Welfare Act. Wha lia mai e le whaatonu langolango o le New Zealand Food Safety o Vincent A. Barkle e whapea o le pisinisi sa whaatau i nai pua a tangata nei e to'olua e lei laise nei. O se ripoti mai leo tu sai o nisi o whaalavelave na tutupu maale ni mai whaiunga o le vai aso na ta o haile sa i li linga le ua amata ona whaia i le mafuanga o le maliwai o se tamaita i telavou i le ai o Hamilton i le pola stona ai o le whaalavelave sa lipotia mai se whale i le pitonu o Forest Lake pe tusa o le afos furulua i le vaveo mai na umai le ola o se teine telavou e se fuluiva te sanga le matua tau nua tu iai ta amale ma au nanga la vea ai ua maliu le nei telavou mai alo ofisili ngia ai nei e leo i e tangata sa iai le fale i le taimi o lea whaalave lave. O le tino maliu lea na maua i le fiafio la stonai i le sami le matawhanga i aukilani e tali tonuina o ia lea o se tau le lea i ni tia e whaapea na leilo mai i le matawhanga o le Behan Beach i le vai aso taluai. Whailo mai e leo le tau le lea ua maliu e ngoi a Abhishek Aurora luas fulima tau sanga le matua na leiloa a o ta ele i le Behan Beach whaatasi manisi tangata i lea so lua ua mawai sa mawhaio na lawe ina mai is tangata to lima ai leilo ai le tondasi lea whaato a maua i e lona tino. Whailo mai whaia leo o le whaalawe tau ta vale lea na tupu i le Ayo Hastings i le fiafio la stofi na tenei na maliu ai se tēne i titi e se fultasi tau sanga na matua ina ua taia i se ta vale o tia i lana wila na uma i lama le olo le nei tēne i titi le mea na tupu ai lea whaalawe i le wala ingo o le Chatham Road pe tusa o le ono i lea fiafi. Tolus fulfatu sanga na matua o se tamai tai ua mō lia nei e leo ona o lea whaalawe. O le whautuanga maasani mo tangata uma e te tau na whaalua i le aso o na fufulu ma pulumu i a nifo mo le umi e lua minute. Ai o le neivai tau ia ua ilunga nei o le maketi e alu i le tise to e whaonga i nai ma le to mai wha tekonolosi whaatusa i pulumu maasani. Ua iloa ini suenga e le valu se fulu anga i atu i le lua se fulu pasene e sili atu waiona le lei i a pulumu fulu nifo nei e alu i le tise i le awe se haio fasi mea ai e masani ona pipi i nifo tangata whaatusa le i pulumu fulu nifo masani i e whaonga i le to tele. Peita i la o le whaafeita uli o mea fau ia o whaau popo i ai i pulumu fulu nifo fau nei ua o atu ai le tau o pulumu fulu nifo atawa mai nei e alu i le tise i le ono se lauta lai le pulumu e tasi. Se li poti alo ia mai le vaenga e whengai ma le puinga o le aia de tau o tangata whaatau le Consumer New Zealand na tau mai ai o mea ia o whaau popo ua fia i le fausanga o pulumu fulu nifo atama mai nei e le ngata ua matua tau ngatai ai e lea ia se senga tele ma pulumu fulu nifo ia ta ilima sfuru ta lale tau o le tu ainga o le RLB ia maua mai le Woolworths po o le Pack and Save ia pe o pulumu ta tele fo ia o masani ai pe a fai e sa o le lei ia le whainga e pulumu ai o nifo i le tai ao wha pe a male a fiafi.
O lea ua whailo mai e le fufuanga e amata fausia ai le tausanga le nei le tūmalo o le Waikato ia se no fuanga au pito i te le i le tono New Zealand mo le pue nai o le malo sianga o le la po le solar farm. O le ati na le nei ua whaingoina o le tauhi solar farm e le mamao ma le nuo o te aroha. E pūlea whaatasi e le kompani pe le tānia ingo o le Harmony Energy Limited ma se company a le Claras i New Zealand e ingo o le First Renewables Limited. E sili atu le se lau walu se furulua hectares o le whanua o le a whaonga ina i le nei ati nae o le a whausia ma whaatui nai a solar panels e pue ai le malosi mai le la. Mai na ta ue whapea o se solar farm au pito i te lea o le ai de tonu o le atunu a toa. Whaaria le ripule o le compania le Claras o James Irvine ua amata na io na toina ia la au i autafa o le ele o la fausia ai ia solar panels nei ina whainga tā ai o nei loa atu i le tele e tangata whe malanga ai. Na ia tā o foi o le ele i le wā o leina nei o solar panels o le a whaonga e whaatata ai la fuma moe. O le eletise o la bo mai lea tina e, o la whaonga ina lea ele company o le Meridian Energy, lea o le ao la tau whaatawina le se lau pasende o le maro si anga e maua mai ai mo le ulua i se furu tau sanga o lea tina e tele. Whai unga le tau sanga fau, lua fe luas furuono, lea ua fuafua e le tau, ona amata ona whaonga ai lea tina e fau. E tu sa ma le lua se lau walu se fulu i tu la gigawatt o le malo si anga tau eletise o le a maua mai ai le tau sanga e tasi o le fua lea o le eletise e mo mia mo le awha inga e todus fulu lima afe o fale o a inga. Ina i tala mai fafo o le sa polo ina ai le pelestene a Amerika o Donald Trump le whaia o se la fonga i luas fulu 5% i le tau o loa uma e whauru fale atu i le tonu le United States mai ona tunu utua o i o Kanata whapea ma Mexico ai se 4% mo o loa mai le atunu utele o Saina. O le neipolo inga le pelestene a Amerika ua amato na whaamamalu i le aso lulu o le vai aso le nei taimini sina. Whaamatalaina le nei ngai o inga ele awata ma mai ma ta upu tau tamau a inga. O se whainga o le atula i mai ai se tau a fau tau e whaatau a inga e ono a whaina ai le tūlanga tuputupu a le tamau a inga o le lalangi ma toi o tua i le tūlanga maurunga i le fua o le inflation. O na nafi le sa whailo mai ai le palemia o le malo Kanata ia Justin Trudeau o le a whaia fwoi e Kanata se la fonga i luas fu 5% i lunga o le tau o loa uma mai Amerika o loo whaatau ina atu i te tonu o lona atu nuu. Taimi nei e tūsa ma le se lau 5.5 biliona tā la Kanata po le se lau ma le ono ma le afa biliona tā la Amerika le tau o loa le United States o loo whaatau ina atu i Kanata i le tausanga e tāsi. O whapena fo i na whailo mai le Palestine o le malo Mexico la tau o le tamaitai o Claudia Sheinbaum o whaatanu ina lana main stau tamau a inga ina i whaia ni se la fonga i o loa uma mai Amerika e whaatau watu de tono Mexico e tali atuai i le la fonga faule nei mo o loa a Mexico e pei ona polo ina le Palestine a Amerika. I le Pasifika, ua whaia se tū la whono whau le malo Mariana i mātū, le Northern Marianas, e whaasai nā i le whaatauina o le namu, ia po o le pauta pae ho i le nei pei se māsima, le maua mai pe anuti ma olo i amu o le Sami. O le nei pauta pe o na silofia, e matua fia tele tangata o lea vaenga o le Pasifika e whaonga i le taimi e lamu ina ai ma miti le sua o le fatu o le pedalnut, po o le fatu o le niu mea uli e pei o na whaai ngoa ai o le tātou o tunu o le fatu la whono ina o le nei vaenga e le Northern Marianas ua talia le lei e le whalabo tonga le soifua maloloina a malo o le taupulenga le Commonwealth Health Centre le e iai le lātou ofisa i le tonu o le atunu whaalia mai le tamaitai fo mai o le ofisa le nei ingo ia Lily Muldoon o le aina o le pedalnut e te le lava la whaina i o nifo tangata ma e iei fo i so tanga ma le mai o le ka nesa o le fofonga po o le ngutu o le tangata soi hua. O le tūla whono wai nei a le Northern Marianas e ma whai ona whaasale na isa tāsi e maua o i whaatawina le nei pauta
i le salatupe 5 se lautala a Amerika, po le whale pui ai mo le umi e tolu masina. I tālonga, o manu malo le au le lau mua le Wellington Blaze i le siampini o le tamansanga o le Super Smash o le i tu pao ta mai tai i tālonga kirikiti e ta i luas fulu ova po le T20 na su e fusi le Wellington Blaze ma le au le Otago Sparks i le Malayo le Basin Reserve ma manu malo ai la tau le siampini o le NATO sanga se lau ma le wha ai o le lau mua mai ana pe malu na tuli le Otago Sparks mai le tulanga na iai e iwa le lato pe ai na o le iwa sfulu ono ai na maua ma ta ina le taalo le tamai ta i Australia o Hannah Darlington mo le awale lo mua le sa i ta ina ai e luas sfulu ono ai wha na pe na maua i o vai ono na wha te ai ai le vaenga o li e pe ona si ho mai mo iai le TV o le awa le Central Stacks le o siompini ina o manu malo le la su nga fusi ma le awa le Canterbury Kings i le Basin Reserve i le fiafi ananafi se lau todos furulima ai o Canterbury mai ala to pe valu na tuli le Central Stacks ma mawai ai se lau tolu ono ai fa le lato pe i le ai o me le pone na mua ai le tamaita i New Zealand o Ali Wollaston i le tuunga wila vidi vaya le langi e whaingoina o le Cadel Evans Road Race i le San Nafi o le teimi mumua le nei o siampini ai le nei tamaita i New Zealand i se tuunga tele le World Tour i le nei fo i whaanga tama o tuunga o wila vidi vaya whaalewa o malo se lau fast fulua tesi ma le 4 kilomita le mao le tuunga mai olona vaenga whahaiu na tauma ai Ali Wollaston in New Zealand mai le tamaita ingo ia Carlin Swinkles mai le Netherlands a nga iatu i le tini ma manu malo ai le New Zealand. Ia le whaiu kona nā nei vaenga o tala whau. O le whapongolo na lua nao tātou telefou, pe ona tāpenina le whionga ala wano, tō whafunga le Julai se fulma le lua i leulia nā nei, mai se o tātou tala mai Sāmoa. Leo tō nai se kone lava na awha leo le Julai iwa, o lo tātou e pere poklame le atau le tai au. Malo lava pe whanu whaino atu o le. O nei leo toi e umai a o ngan whanau, o le stofio le vai aso nei, ia e manu loi tātou le waitangi. Tō no lau whatatali umai tāta maari, te melua toi David Sīmoa, le whamana tunga le waitangi. Fio e fusin whatalo whaiai, e mwhamanuia iai la nofo, inga le la audio li e wau, ia le laso i palmia le o te mau. Ia le o te mau. Ia le o te mau, ia le avele si tasi tau sanga ma le afa. Ia, si tato wa ai la le tūla i mai sui palmia le la iai. Wafo ini. Yeah. Wafo ini ni suinga le atula i mai le taimi le au. Ese me le tai. Motino ai tula i mai loa ia lo pete ule fia te lo tamu New Zealand le o mea ai e. Na sunga le tau la mua whaingo mea. Sa o le. No neila, o na neila le na neila fia fia New Zealand fia fia. Le la o neila ufai TV ma la ufai talfo tuli ia mea ia tamaiti le aso mua nei. Ia Lo inga e una mua mai nā nei telefou. Ia le fia o a onga le fia tamaiti tūlanga o mea ai. Ma se lau mon tupu miliona la fa mai whaasao ai. E swinga le na whaia le leipa. Whai lolo mea ai fōu ia ta i tolu tāla. Ia le lasi tatu whateta. Le lope tango tātu tau le plastic la fia mea ai lolo tau le mea. Ia sao. Ia. Ia le la. Tele ma me whaaleanga tisi o manga i plastics ngā ale. Ia. Ja, si tato fatali la na le. Ai sa le motino la tuli ne le autostala ma. Ia vaenga le. Na. Ta si tata no na itala o ta longa le minute luma. Ia, ma wa ele tau me fulu ni fo le. Oi sole. O le uto fa popo isi vaenga le me fulu ni fo. Ia, pulum fulu ni fo. O atula le ono se le tau. Se anga ia o te fifa tau se pulum fulu ni fo o le ono se lau tala. Ia. Mai mauri tupe. Ai sa o le liso. Ia fa pene e faini fa pe tatu a inga fain sa onga ai ia malia wole mo wala a peta i lua se lau ta.
ia te usau tina la inga feta si mai mo le lava mai ia usau fa malia wo le fa se ma sa nga mel tatu ai nga langa fa ta pulu mo ola a ai lu se la wo mta fa le inga a pe to sfuru ta to si mai alu so so fa tu mai wo le mo me se ma sa nga la sa fa ta pulu mo la e me tu a forta to ai fa tu lo sa ola inga o ia no e tai lu se la mai la ngota pulu mo no se la al matua o fo tangata io nei tu le lei fa pele angal na mai o le tala la u tea o tala o le sao o le tala ia va pela o tala o sao fat eu no se la o tau pulu eu no se la fat o le ma fai pulu mo na tu se vole fai na fa mama ai io lo toina io fa mai na io o tolu langal pulu mo la pulu mo e alu le power ya to ya vula se mai to pulumu na le uta I lua tau sanga le vai pulumu o ele sao hoi na matolan pili ke lo na sao to ya lue male stupid talking out power al me foi na o tau na fai a inga poto fai a se singa pulumu fa tau pulumu sao oh no se la utala tau pulumu a se lo to voi sai la pulumu fa pe ai le ana le pau ai le ma tam vo na omi fa fanga le ma no omi ya te ve ta vili ta mala poto foi le e matua le a nga ile a nga ia e le ya pulumu tu lo a pulumu e fanga te min nei so ia mo me o pisinisi nei me o te lo le te mina nei lo lo vai tau na e fanga ta ma na te vai no so mamawa ia le le ai ya o le la tatu se atu nei fa fianga o tai au mana e tatu telefo mana e tatu talo talonga ya ona tau ngole pokola me la tatu au sfulu mana ya to dos fulon minuto na talo se fulu fa fianga ya mala foi pese ale ma foa vai lele tatu fa longo longo tasi ya foi pese tua ya sola ya o ma foa na pu Male peta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Ela lolangi nei yo na pu Male peta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Tona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma tu la foaina I tato ia souma O te pese atu mawhaaina Lo nei loto whanoa noa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhaainoa Lo nei loto whanoa noa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te le tu la foa ina
ia soruma Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Ka tele tula foa ina I tato ia soruma O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Toi luas futonu minuti on tale o le sefulu, ia pukala masani pe atale sefulu. Ia mo fasolo toi le musika, ia su ifiloi le tula sefumalitasi, ia matasa talafou matala mai Sāmoa le tula sefumalilua. O le unga le na ia talonga o le foi le whawewena le supana kapiri whaingo le vaiaso. O le Fijian drua sa whaela talonga ma le aule a Los Angeles. RFC, le unga le talonga tolu le Fijian drua, lua ono le aule a Los Angeles. Le warata sa taalo mlisi au lava New South Wales, e tau le New South Wales Pacifica. Le unga le talonga lea, ia na whaiela ia Januari, ia le solua lima. Ia, whai unga le vaso le ntea. E fitu tolu, fitu, man o waratas. O le isi talonga taalo ele moana Pacifica ia ma le Highlanders e unga talonga le lua tasi luono man o le Highlanders. Crusaders ma le Blues ia le unga talonga man o le Blues e tolu lima le suruiva le Crusaders. Na malanga le Reds whaila talonga ma le au lona lua le Bristol Bears ia o le unga talonga lea na manu ai le au le Reds. Te i mau atu la score talonga na Stamy. Ia na manu le Chiefs i le au Hurricanes e tutusa le talonga le Brumbies ma le Waratahs e ta i Lusfurono. Na manu ia le au le Chiefs. Ia o le Six Nations ia falani fast food tolu manu ia wele se le isi ai. O le na amata le vasun tene le le walu temine ia fia mai moi te le saudu va vea le stona i ma le va vea le sa. Skotilani tolu tasi manu ia Italia furuiva. Ai elani manu ia Engelani lu furufitu luas furu male lua. Toi amatoe fa solo atu falani fa tolu manu ia wele se le isi ai. Skotilani tolu tasi manu ia Italia furuiva. Ia ma ai elani lu furufitu manu ia Engelani lua. Mta ina ta alo le awari New Zealand na ile aua ai elani. Ta male James Lowe pandi aki male ile o Kispen Parks ele ngol tangata le taalo le afal le Hurricanes. Yeah. Neri ile na ua taalo ya Ireland. Ya le wori iana le na man le ile o Ireland. Ile na malo. Pe ia na James Lowe le score mali le afal mali mapantiaki. James Lowe na o iana pasia polo na score disi wori. Yeah. Nei te le taalo la wori New Zealand. Tu sala la wori iana taalo New Zealand. Ele pikia le All Blacks. Ciao. O le vana ini. Ia wele o tu o le matua. O le wali whainga tā, whai ana pe ata o peleki ma le au leha, ma le au ana a Ialani. A wele tau su enga second five i le teimine New Zealand. Ia. Ia lena wha mamulu panti aki. Ia. Ia lele la tu o tangata na le mato i tāu a ia a Ialani. Sa, mai se leina i tu, a tamana e whātua tu a leina i tu. Pe ia le teimo ma anonu. Yo le lilo James Lowe le wing. Ia ele i pikia ini, ia la tu o ko ele drop ele mamulu tamana ta alo ta longa mo ya pe yo nisi nao ta longa le na fa mawina fa ngol va so al fa so longa na ta longa le fa ngol va so nei o le aso sa ile o le tolu le va ta lo Italia ma welese ta mini usila o le aso sa fo il va ile to e sulima minute le ono le va le sa ta lo Engelani ma falani ia o le whaal wa vea o le song fua ta alu skoti lani ma ialani. Lono hinga i leise ta alonga le tae o le stona. Ia le lua ta alonga le wa vea o le sa. Ta si ta alonga le tae o le song fua mo la tau fia i. Ta alonga ne Six Nations e Pelitania. O le whaiunga le vai so fau le la whai ele Super Bowl. Ia o le ta alonga le su el champini o le au NFL la pi Amerika. O pi fa Amerika. Ia o le la au fia tuai le au la Philadelphia Eagles. Ia le ta alo ma le au le a Kansas City's Chiefs. Ia i le su enga o le champini. Ia ta sia ia
manuia le au wae le lei umau ia lua ia le au la le Eagles o le ta alo ile alo foi le Sāmoa ta mo Jordan Mailata Mena tata no ta male ile mana umia ile au la piti ile lakpiliki ia alu lo Amerika ia vai le fai tau 4 miliona le o la ta male ta longa lana ia le la fata nuina ile asonfua le aso se fulu o February le e te tultulia ia talonga ia football i Amerika. Ia sa o leitas. Ona ua e masani le talonga. Masani tulafona. Tulafona. Oso ia, masani na utu ua tutuila. E matua i ta ua i le talonga le tutuila. Alfa fitau le talonga le umi. Tai mineila la mo teu tulafona o talonga o whaavavi. Le ua tau maua le skalamu malaina au te lakpiuni. Tori aso ia fai al skalamu to iti tolu pe 5 minuti o tau fai skalamu le lo famelo fai 30 seconds wa lela wa faonga wa pe na mo fai le la pi Amerika i tau fa vel talong ya sa o talong al taimi e play le polo taimi fata alo le polo na tasile tu la ai voila la capi uni e tu la man lus fu minuti ai alula malai ai matamata le talonga le toi tia tolu le fai tu la sa ul TV le wa fai o tu isi malolo mai lo fali tonu talano mi le time ya la wo yele ma na yo va fe le time ele ona na puno no al vangale offense le la fai le na fo ye lua la fai le si au e va tu e mo me se kone ngol malai na uma ya o le va fe lo ma ne time la songa fuala la se fulu February ia le la sawita alonga al terminal afos fulu le oli ia talo ile Philadelphia Eagles ia malauna Kansas City Chiefs ia tatu Emmanuel au Jordan Mailata mana ia le au le Chiefs ole la so i el fa ia malo so popo na malo vo tau sangteni malo vo tau sangteni le tamana Patrick Mahomes na quarterback tua le ia au vona te lo le teni pese le te fia ia na pese o Taylor Swift. Na ta alo ina la na wo ina au na Kansas City. E no me la valu fitu langa Jersey. Tua ile leio ta alo tangata. Na la feita i tangata Amerika. Na wa au le Kansas City Chiefs ile final. O na Taylor temi o ta alonga. E pu e mai Taylor Swift ele pu el ta alonga. Ma fu me la woli i pu eta. Liti ora ile ato te ile tu o lo ta vale ile tu le mku ya mola to fi ta longa na ya ole ya son fuesa wai afos fulu ile ule se fulu fi bol ya wa lele ya mataina ya ta longa le NRL ya olo alu ya kuleninga ma ya mo le taimi ya alu foi ya ta to fifu e mata ya ta longa ale lakpiliki la to ole amtanga ole masina fo mati amatai ya le ta aloi au e pe tolu ta longa le fai Amerika ta talai ya fa solo le stadium ni sila le lo poina i Los Angeles le fai ta longa LA o Las Vegas ya le no wa longa wa ya tu le masina tene ole mana ole pu le tangata le pu le liki fai se kapeta mumu mana i Trump Savali Trump. Ya ate no e wana ye. Esa. E wana ye ya fitau i mana fo fuanga ya. La tu to malo lunga me. Na man. Esa o mana ya liki la wo Amerika fa ya i wa tau. Ya fika liki le loka ni fai tu ya ni sila ya Australia. Ele pio le uni wo ta apel lang ya to. Ola le uni la pi uni ya pani. Ola ya Afrika. Ola ya Amerika la wa matana ola temne wa fa skol sipi. Peta no ngam le sunga lima. Talua na ofie le talonga lakpi to tonu olimpika. Ya wa fa skol sipi tamiti lakpi uni. Ko universite yo. Ila se me fa pena ufe lakpiliki. Ale tau fe lakpiliki avia Amerika o le sile market yo lakpiliki. Ina ia amatan tau fa tupul talong. Ya pangalea ya yo solo parade ni ya tau le tupul talong. Ma pe Trump dongo vinga also parade la uri ken squeak lunga also vol parade na tili la umele i va de tanga te fa fo ila totu.
O le mena le utau leo la lapi niki. Celebrate. Ife. You can squeak. Nei nei mana ia fa wa pe tatu paru pe atu e mana ia tatu to Sāmoa. Au nei tatu tu oi la no ta longa liki nei I Wellington e podua. Se ma tua fa ola paru. Ai ma tu ai le fe ni ta longa. Ja. Le fe sta di ai uma po pensione tatu. So e to fa so se. Ya, wa mai ai mana talo talonga. Yo. Ya, mania fo yo wa le taimine yo talonga le sama. Kirkiti mare fo mare au tapolo. Ya. Fa pe na tawa nei vai aso le ala talonga po tanga polo na tawai. Ya mania ya talonga le afenga mo. Ya, mo. Ala tatu oi nei fa fianga nei. Ya. Fa mai atu mal tatu proklame ya pe atali tu na se fulu. Sāmoa, Saleva Lasi, Namua Mua Ipaia. Le tusua maleti sana, nai oli mai vai ngafa. O lau fanua na ole oli unapa ala. E nu ue ole tau sala, olo o te uile malu sana oi muli fusie, tanu male umaloto kana. Sa tawole taua, isale a au mua.
male fia fia Whaapeio le matai ai nanai tapuamia Tale malasie O le fua matangi O pua tusia I le talita e tatou muaia Ua male fia fia Whaapeio le matai ai nanai tapuamia Tale malasie O le fua matangi O pua tusia I le talita E whawhianga marisunga ya Matthew sei nafo malipese mulifusi ma tanu ma leo ia maloto fanga ina uto e 5 minute ona talo leo le itulasi furu ya nai whawhianga te sa ma yai iyo e amatai fo itato whainga sivo le nei so ya malo Manatua ia nei whana witi a wai pele a ia nei tamaiti nei matua grandparents Ia no le wa ele a onga me te wina le vaso le te nei ma tele waso tuanga. So le pisi o matua. Fata fauta me se ia tangata ia palang. Te vai fio wa I matua mfe uli mo tamiti. Sa olere. O me tua le o le si ainga to tele I o tamiti. Whanau. Ia tau mawhala to ina malum tuai. Ia to ina leo lom tua le a fa sa o mai la nga ta mai tifo le ia to rio nei matua a fa per ko pai ia ta ma for to ina to spoon in nuto le to meti ia vele to misanga ta mai ala to misa e ta le sta mai ti o mai o ena na lu leina lom tua le to sa leina to ina ma to ri ta mai ti fa penana to a mi e fio yo en mele to ina e lua leina ia Nela uman tua to ina le spuri muto tamiti. Na to oso le I leina lom tua. To le foi leina moita I lom tua. Na fai ale nei misanga. O ina ne alu leina to ina mai le ai o sa leina lom tua. Tu sai fai leina o to ina lom tua e. Fa e to o misale. La na te lo to misale. Le ngala to le leina le foto sa leina lom tua. O le va matua ma whanau o lato whanau a. O te leo ropa me te ata ia le la wo ni te mai te leo. O leo to ira ni leina pa pena whai. Ia me se la inga leo to te ali masuta mai te. Whanau. Alo tau wala o li ia mai. La tatu la wa sau ni fo ta malu li leina. Ni fulu tomatu de tulia ali on spunia papa le mai na puka ko pa ya to dira ala tau samia to de malu to mai si ni tamiti se ya ele se ele point to ya ole tau ma for to ina to spuni to mai ya saules ya tau misana to mai ole na alu lenga lum to ale to sau lenga to ina ya ma se ta to ele sau fa wat ko lom tua ale lenga ngoro vai mamma vui fa ia ole un pole to lo na ya tu mamma ngut ya le ala se vai la lutino le ale ya la mamma e lo ta ko mada po lo tu fa ya mamma fa fini lo mamma tu tala lo na vui le Tiu su fa mu I've told them mulhe ya matua la si so le sa mai vai le mengo mama ya so la titi vai da mio le ya le yo le la tats fulu o fe nei la wo yesi fa fili na to nu fu mriu ya e mana tu asista mana sa halu ya to o yantinga ina mama o to esta mana ya ai malo afu ya mama tato pokala skamochev o mama tato pokala bia no fa ma tu tato mama ya sola
Proklame le ata o le tai au, ia e wha wau pe proklame si fonga lo mua. Ia. Ia nei aso e tau le tasi ia, o le tau le tasi mai i anga di tolu. Tau tua mele uso o tase sa mai Sāmoa. Ia, le la tātu nei pese ia, nei whawhiwhianga nei. Ia, ona sore ma tātu proklame, ia e pe on whafonga i tāra la wununga le vason te nei, tāra fōle tasi. Ia na tātu toi mafuta, ho i lea le tātu proklame, ia o whawhiwhianga su i filoi e mori atu i te tono lo maota ma laura, po lau ngā ruenga, ia, me se fo i la tōro mafuta mai lungo tātu penga te whailangi. Ai se whatalofa atu i si vaenga reo mafuta mai nei taimi, ma whatalofa mai, ia ona tālo leo le tātu pese, sunga Simona Manawa, whatalofa atu, ma alofa atai tere lava le mafuta mai, sunga toke lau, tupa i lo mafuta mai Sāmoa, ia le sunga Posco Cap, ma alo la Posco, sunga si Nava Kioa, si Nava, ma alo manui ngā luenga ne aso, si Nava, ia whatua si Lulu Polton mai au Kilani, whaftai tere lava, ia le mafuta mai, whatua Teresa Ene, whaftai tere lava, ia o le sunga ia poe fatu, ia malo whaftai, o waina afu vai, malo whaftai le mafuta mai, ia o fola na rieka mai ia, i California, i Amerika, ia alo fatu ia fola, ia emesi fo i le sunga whatua Terini i Palm, ia o le whatua ia Lupe Malinowski mai Brisbane, Australia, se Felina Vaoa, e whatalo fatu le sunga Nelson Tamapua, ia sunga Marutafa, malofa aftai, vi italiano Pulaa, ia sunga Favale, le Favale le Fuasemi, aftai tele lava le mafta mai se Felina Vaoa, ia o le fatua Pulemangafa Talamilo, o Sam Samuelu Sosene, fatalo fatu le sunga Kele au Vale, aftai tele lava manuia nenga duenga neasa sunga Langa Sau, Sau Langa, ia malisa risati Alisa, ta risati manuia neaso, ia sunga Kevin Swaka, fatalo fatu, ia mai le fale, faumea fale le i Porirua, ma le whinga ruenga, whaftai lava le mafta mai, ta whina Christmas fale wa ai, ia lefte reatu manuia ne yaso masi, ia le sa valu fale tanga wai, ia ma lo whaftai manuia ne yaso valu, ia le sunga whaalongo fui Solomona, whaftai tere lava, ia ma o la tanga pule, ia whaftai le mafta mai, ia la tatu wolo i sina pese lea, ia ona, vaturo leo le tatu puklame, ia ma wha awo te lau fo tau tuar si fonga lau mua mo le ne yaso.
Pesene mafa amatala lo ndu upele ilo nganga o oe ole benina o te tiwa ile nevasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa pabali ile lo toe susu mayu so ali Samali etoa ile matua ya mamua si ufanua susuma etole awaluma susunga mali etoa oe ole tupu na falongo ya Sāmoa a efielo aina o se tala monila afioanga olo tai awala wilo ya Sāmoana imua mainei afea ele tala lele sapia itaua Sāmoa ile fa atua matangi ufea ngai bale ata Letaya ulena, amali etoa, waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faale anganga sa papali, ele ngalo ilo uanganga. Tai tele matai malato lo otula mai malolo totoa iti ute ua o tofai tama fai ai ni fuanga palele ai o tupulanga aua ole sini ravalea olo taolanga susu mai so ali Samali etoa ile matua ya mamua si ufanua susuma etole awaluma susunga mali etoa oe ole tupu na falongo ya Sāmoa matangi ufea ngai bale ata Letaya ulena, amali etoa, waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faale anganga sa papali, ele ngalo ilo uanganga. Moso oi sili le manongi Utino mailo taofi Mausalilo fa amaoni Tuma pease io o ileoti Talalala Afio oe ayaluita Tuye oba ilotama Tofa ina soifua Sili le sasana Itu e fa o Sāmoana E fa atu
to sina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ua e pea sia mea e tafea na upua tau no fone nei tau wai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofaina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofaina soifua o te whatalo whātu malo whālalo ngāna tunu uri nei tai au. Ma lola wale soifua maumalangi ma nei fol whanulongo mai au tu I te leo asu. Io whaasoa ma le tātou le tio le si ufonga lau mua. Io mo tō mau mai fo tātou whaasa lau lungo le YouTube ma le Facebook ia whatalo whatu. Ia misi ala whatātou nei le lau mua I Wellington po Roma le Hutt Valley. Ia malaloi Blenheim Nelson o lo mau mai lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi Sāmoa. O le tato polkala me te ana I o le whaatasi mai la upanga masani aso wharelia o loo malolo le nei vai aso. Ia ai lau tau noa atu. O le whisue inga la iei vaenga I o tano mo mo whaasisilanga I peona masani ai. O na matala no tolu atu le ima tufue e whaatau le tato review o loo wha ngā solo le vai aso nei. Ia o le se fulu e peona masani ai malolonga pupu se pesi. Ia ona atonu o te mina o iei ana I le sa matanoa. Ia ona mai leo sana li poti sa awai le fono fo le na whaatasi ana po tato tangatai I le National Library e mai mo videos o ata o na po le tasi iwa valu sifuru. Peo na ele matanoanga mo le sui o le Turnbull Library. Ia asuliana vea I le aso lua le vai aso nei. Ia mana ia fo I atonu e to telinisi o to sa awai. Ia fo stemi o nei aso mo lava I aso in whaifo in tō wala au mui whaasoa mai I tō wainga o mai mua ina fo o iata. I peo isi vaenga I o leanga I ngā ruenga si ufongo lau mua. Peo na ele tausanga mvaya sa mato wō mato matamata mva ai whaamaunga fo I mato lo o tono le National Library. Ia ese fo I lale si vaenga le o le Turnbull Library I lalo le National Library. Ia a stemi mo fo I no le ele archive. E nai teo umaia me sina le atunu. Ia I fo le lato mo meo sound, mo meo digital whaamamang fo I o leo. Ia o le si vaenga nai mani ele tato ngai vaenga I mai moai. Ia pe o le vaenga ngai vaenga o le whaanga solonga le tato polo kalame. Ai e momu atu nai whaasolonga o nai whaasalonga ia whaasisilanga. Pein whaile lo atu e elma interview ma Moira Tula Epa Taylor. O ia o le pule o le au whaasalau Pasifika I le Radio New Zealand. Ia o le tiona au tu tono New Zealand e whai whaasalau ngal telu. Ia pe ona watu fo I tato li poti polkalame tausanga mvai. O le masino I ulai tausanga o tona etu nei. Sa o mai nei le CEO o le Radio New Zealand. Ia stasio lo ia ma mora o ia la le pule vanga lea. Sa matala noa toi ma le CEO lungo le tato ala leo. Ia ma sainia lo ma le whea ngainga o le Memorandum of Understanding e ngā lulue wa lua I la tato e ma whai o le tato whaongala to tala fau e whali liwa tato ma watu e tato le tioma watu mo le whafonga lea tunu. Ia ma le whanunonga a o le taimi o le ngana Sāmoa le wha malu o le wha tāua le ngana Sāmoa le masino me. I le tausanga nei.
Ia la ngā lui whaatasi tātou le Sāmoa Capital Radio ma le Radio New Zealand. E whaasala lau vaenga ia I lunga o tātou ala leo I lua. Ia o isi nā mea lo tau mwhai tātou e whaia whiangainga ia ma lātou ia tai pe o le staff. Ia o leo ia ia le fusau whai loa atu le vai aso I te teime o whanu. Tau sango maia. Sa e vo lava noa e talata noa mo le pulisili o le PMN, po le Pacific Media Network. Ai tonu e steimi on toi whai tule tai tonu Paul Kalambi so soane e fo le ala leo lea. Wana tu whaatasia I le lua afe ma le fitu. Ina ia fe so soane e vatu I Paul Kalambi ngana ese le Pasifika. Ia le ala e fo I mataimi mo Sāmoa I lunga le ala leo lea. Ia o tātoa, ia o le tātoa, ai a tātoa I nei le ina o tātou ese mai ma le PMN le lua afe lua sifulu lona amatanga. Ia o nana amatai lona taula ilva ai le tātou ofisa ina I wha lea atili tātou wha sa launga lunga le social media. Lea la e teimine o le Facebook, o le YouTube. Ia wa tele ia fo le swinga wa mawal to tele o tolo mai mua mai ia wha sa launga. I Paul Kalame si ufonga launga ono fasui inga matau mwhainga nana whai ma le teimile na. Ia tele ale swinga wo ia nei. E o fo ia le Radio New Zealand o la tole whatu pēr tato se vaenga o tato ngadwenga. Ia la fo la to va aima wa le matamata me amati tilo mai foi mele tupu pe ona I whasa launga le tato le tio I le choko mai Sāmoa le tau sanga mwai. Ia meo tupu Sāmoa. A tonu lisi vaenga le mo le tio ma I le tau wha matalala unga luenga wa foi le to te wha fonga mai a state tasima mai mo mai foi. E le peusi au nanga te le lopo a mea lai whai. Ia le tio ia o le tate mai moa muli mawina fo ia talai whai atu. Ia tūlanga na ei o le sūtasi la nā matu te noa toi mamura. I se vai po aini highlights po ani mea tele na tupu mo la tō tau sanga mwai. Ia mani fōwhanga ni tau sanga. Tasi le mea o te loa no tupu tau sanga nei. Wai peon tau sila fiel whai ngā malolo iai nei. Ia leua tele na tipi a paketi a fo imtanga benga le malo le ve ma le media o isi o vaenga le media a tātou ia leena tele na watu tātou whamtalanga fo lungo tātou telefon matalata noa toi tele tanga tō vaea ia se ai fo e polale tūlanga i tātou le masino mati e tauna ave tonu tātou talusanga ia mo le whatu penga o se vaenga tupel tātou le tio mai le New Zealand non ia. Ia yo o tia mati wa ave tonu ia na whai vola la tau ilo longa. Ia matau mai po mo o male vaenga tupele mo po meo o tipi. Ia vaenga na ia wa tipi lo loinga o whata tu saidi ngā tupe whaua wale au nanga pe a manatu e whaua pia. Ia talo a tonu ai edi hei levo o mana ia le se o Sāmoa Capital Radio. Wai lo fo le tā ua Paul Kalame lo watu le teimini. Le si vaenga le mo le sila fia, il tato Paul Kalame so I fua malo loina. A tono le si vaenga le whata ua tele pe a whai review. E ngā luru e whata si le tato le tio Sāmoa Capital Radio. Ma le company e ta ua o le Catalyst Pacific. O le tamali e niwe ngo ia holona lui. I o ia sa pule le communication le Ministry of Pacific People. O ia la mau mtato mtangalwenga e ngā lua whaatasi le wha a foeina o le Paul Kalame so I fua maloloina tausanga. I o tato ofisa la i o leo o mantofia o savalina e ngafa ma le vaenga na e whaatulanganga Paul Kalame ma fisota I vaenga esi. Ia ono maile a wawa e mai whai atu interview lunga le tato le tio e matufa fo tangata nei whaaso atu isi Paul Kalame motor Pasifika. E iele tonga, niwe, tokelau, fiti, tu valu ia matatou. O Paul Kalame la ia, e tāua tele laifi e maua la tōpo o neani suinga, ia o ngā o Paul Kalame nei mo utau le whaafonga mai. Ia o Pālangi, e mana o mia le vai whainu mera, mani mau whaamamoa. Mena ne tamu whai mātou sa ili mai mai tato o whaafonga. A whapea wese suinga lo a inga po tūlanga o tau mafa, po whaiwha malo stino, po halawani suinga whai mai Paul Kalame, iana awele I o lipoti. Matu ia I tonu.
Wa mena muli mawina o lea ngale tupele sa utonu le Sāmoa Capital Radio. Ai aleni fa momo fa pela ia mai mau tupe ia silile tipi le tupe pe o le tawana o le katonga lue. Ma nei whalongolongo mai le nisi o mauli so ili mai aso nei. E si tamin matana noa to ile matufu le tūlanga lea. O le si vaenga lea mo le sila fia le malu lea tunu. O le pe ala susfulu lima al masina nei le ia i fo ile whata singa le whafo ina ele Pacific Health Service sila wahat. Ia pe o lato tatsha mo ta longa ma whata singa na ia o me whapena lai fo ia wa ai maile matanga luenga o lai alu tupe tau mwhaie tu whatsi e tato ngata Pasifika ia whaie i Polkalame e o ngā mo lato sui fua malaloina e mani e fo e wa ai o tō nisi e tau i matalonga ia so ta ia tule ofisa na i le Pacific Health Service Heart Valley ia matala noa iai o le pēla stona i la so sulu lima na masina fauna i elfa moe na lato a o le stona i so oi o le sulu o February lea. O le tu o ele whai ele whono ta o le Pan Pacific. O le au whai Polkalame ala i ele no watu o le mate ngā lue whaatasi Polkalame soi fua maloloina. O le o wana Pokale Arena le nei porua. E ele whaatasinga mai le afo le iwal tai au la stona ilea. E tau i le tasi le holi. Whaatala noa i lola i o Polkalame i ele watulunga le tio. Ia mamawa i fo ini feedback wa e sel tala no lunga le tio. E sel whafsanga. O le whangalana e le o falta tau review. O le asolus fulua wheloa i umamotu al Pasifika. Ia la fo umana whai e tala no e whai fo ina la tau review la tau Polkalame. Ia no atu role whaaso i tangata le la mwhaina awai. Ia matala noa. Ia e fo isi si esan mata apu fi tala noa ina. Mana in tato whaatase le tai au lea. Mul tatou ale tio o leo whatau e tatou wa i mta i vaenga i lua. E o whatase a ia onga. Tūlanga lea o oina. Ma tūlanga soi fua maloloina. Wa ele tantununga ale leilo malmlama. E whaingo fie fo ina e whaiel mea o ngā mo oi. I e peo mena le tam whai fo e watu i whatanoanga mta uputa wa onga. Mona ia Polkalame le University of Victoria. Ia male whamu moe maulunga. Ina ia ausia e nisi o halum whana o tātou le ia fo i tūranga i o onga maulunga whapea. Ia wae au ngā mo tangata lava i alona i so i fulu manai. Ia misi fo i ainga ma e kālesia. Ia matau lea ma tātou Sāmoa i tono au te roa. Pela o le whamoe moe na mane fo i whamoe lau kālena a wanoa. Ia tātou wheloa ia te tonu e le uli pia whaile lanchil pole a fos fulua. Ia na whawhiwhiele i o le whaile tātou Laumo band. Ia, se tau, pai fo lau whaile o le, ta apil te mine o lo malolo. Tua e matana fo ia o ngā whaile, wal wha moe lea. A umalo le aso lea, i ona amata lo le na whatau no le vaenga le no tatanoa tuai. E whaasolo i e tātou a mo road shows, po whaasinga mata whelo inga mata tātou a tangata Sāmoa. I lawa hat, o Wellingtone, o Poirua, o Mastertone, ia mai lungai au le leven po o Pamasenof. Mane foi o tau le tau la mua i le i whaamau po ponga tau a whalaptonga Sāmoa i vaenga i a mese Masten ma Pamasenof po ma leven. Mane ia le whaapsutai mai whaamulu mo le tatu tala noa. Ina ia ma whaaipe whalase toa i ngā whaatasinga i mwhai o na sosoni mai o tau. Ia on tātou ngā lue whaatasi la ia e mana e fo i tātou wheloa i tōt wheloa e fo i nisol tātou au whaasalaunga ia. Au whaasalau tiu whonga lau mua i pe amatoanga ia tui vaenga ia. Ia pei o le whamoimoe la o road shows ia. E a fo i whaatala noa le tātou ngana Sāmoa app. Ne o iei nei. Ia mo tō fo i lefta a mo mai tam whai e vai yalum whanau e whaasino hot pe whaafio na matamata e lungo le app na. E au ngala vai awa o el tatou ngana, wa o lisi na mautau awe le tatou le tio, na lana wha awai le tio nei. Wha mo le aonga, ngana Sāmoa, matulanga la voltou manga no tatou ina ia tamau. Ia pe o nae muli e tatou Polkalame na ia whai mea o ngā awale tu le
ia mau le sini nai tono na la na lai foi faltato ngana Sāmoa app e so ni alum fana ini ia wa o la tole ngan Sāmoa ia o isi ala e wa e ho foi na isi palangi la wo foi fatai wa na e watu ngana lua ia ole fa mo la na e tala no mta fa pena ia ai foi ni fesilia ni si fia mamla mai ia po ni pol kalame foi manatula to e ngai fa va ita to mulumna ia ona fofole ia i mole ngai luma ia ai pe on ni so ngalwenga e fa no lango foi tupe wai e nau mai nei tanga te fai pol kalam a tau nei si tupe tau i tanga te mai fai pol kalam ai le va pe tano ni tanga ta mai e fai fua ia pe o vaenga nai e anga i ele ia a pe o le la se atu le si vaenga le o tato pol kalam se matala noa to mato fua le to langa o le tato review ye nei tu foi ia mane foi pe e sau noa mai tūlanga o ele tato review mare o tau le tal no tanga te lungol tato ala leo. Ia, ma no whaftai lau whionga amsanga. Haftai fun le tai au ta wheloa, ia. Moni lava pe o lena e sau noa le asong fua e whailoa, ia le whatatianga o le porkalame mal tato review. E lena amata mai lo le asolua, ma whatautai ma lo se atasi le asolua, asolulu len whatautai e mari ma ana, ia ona na file na mato fo mai ma tasi ia fa tasi ai male asol ne tai ona ile na fa umai lo ia me ta watu le la tatu la vai le limas fulu ila to le na mola va no e tala no mai ai ia o lunga le tato o le si foi tu na mai tau ina le tato ai le va tu ni si o vai o le to tele ona tato ngata mai im o ni usila so se vai ngoni usila foi na vili mai telefoni le adu ngone ia Pesa masaniao Wellington ya le uma u to tele nei tangata mai so se tu ni silo fa ngo fien wala mai tato pa review pe fa solo mania na o le wa mo mai le ata fo le o le fa nganga tangata mai vai nga se o le ke lo pe tato a wonanga a tonu o le vai nga fo le va vai tato luma ina ia talafia nga ia pol kala me va to le na tato ya te roa New Zealand nei ai fitawi mo istanga te isi foi vai ngol ke lope o mata upo tau so fo maloloina a onga luenga tu la fono eu Sāmoa mata tu se beta talo tu la ngole ta wale tu la fono lungo awala eu nga fo ia tato eu mai le RSI le tau apuma eu mai nei ia la o tau fa ngolongo mai ni so pol kala mi tu la fono lungo la wala so sonia la to ia pe mane el fa ngolongo mai fo ni si ape fe mafuli ele tele to fa fonga I tangata tala no mai auto so tele to tele tato Wellington e pe elo na lua au kilan au kilan ile to tele nei tato fa longo le ma futa mai a o ai ni si o por kalame o pe fa mo la to fifia ye ma na to to va vai fai pe o le auto tele ngai le vai e pe fulinga me o na tangata ile ata o le tai ia mafa umi le taimi o le ata o le tai au ngai e una sui ele ngor por kala me bea o le tamo to na o fa ngol tato por kala me le tai au tu voi o ia voi sa fa tu fa le review o fa longo pe ai sa fa ngor o le malu o le tai au o va tu le ai tele foi por kala me fa pena la te fa longo fa ngoi por kala me Sāmoa visi vai ngo New Zealand ia manu fa fo ai se ngo ia ese ale ngo Sāmoa capture radio na le no fai lo tato por kala me mal tato fa fonga ma tu a te fai ngo mai por la se ngo su el por kala me tato mai le ma lo taiao ia le la na mafuli el to tele e pe ia lo ngo nga lo tau le si ngo na mai ale na fi lo le atol taiao fai por kala ia ma fai tu lo ia o lo ma a mani le termina io lo le fa fi tangata ia pe la le wo mai nei le lo tfano longo mai o le ai mo to fi tangata le atol taiao ia to e talo mai a pe a fa umiri e wana pe o lo tono tu e wana fa ngolo na le tasi le tato por kala meta ata le aso lono winga a veli poti New Zealand e a visiri mai o ato por kala me foi ia pa wana por kala meta o ai a fifia tu tono mai si por kala me e so fo maloloina wa onga po a si por kala me a tono la wala nai fa fonga mai tanga te mi mo wa fa tu le la tu le
e so fo maloloina po le onga ina le fa longo mai le olisi ai au fa tasi ai tono le atal tai ina ki ale fa longo e alwa tua mele si vai ngana o te lia e fo la to mo le tau nei mana ia atono vai nga ia wa e te mini o le usau mal afo le fitu o mai il se fudu lo inga la to fa popo fo yo le lola po la te mi fa interview ia le fa wa interview ia o le mo tu pele fa tu pele tato le tio lo no inga la mana to fa wa pele atol tao ia lo inga to te atam fa si langa tau ta vali mo me fa pena wa me le tu pe fa tu pe ia ia o le mena le su mo ia mo me o konkalate ia ma tanga wenga o su fo maloloina ia ma onga e mai si vai e mai wai tongi la to i taimi e fai la to por kalame a tonu fai no tano vai ele si taimi no fa longo mai e se sui na vidi mai i mo news pe va tu se folu su tasima pe o le tu langa na le ina fai tato news le valu iva masfulua o isi tu la yo uma fatati e se wa a fatawa le por kalame fatawa to tu la ele me fain fatawa le fasu lima pe fa o so ni news po le lima sfulu minuti ia nena o fa pena ia mai se i mo foi fa le tanonga o isi taimi e mai le o le palangi sa utala no ia e la tu ngane lua e tauna level taimi e fa le fesiri tali mai ia na fa di liula ia ina ia mo wai lo ingala a la po taimi fa ia ele mau ato ele square tu per palangi le la mai tongel po kala me ule ato le on full minute ia pe fa o lungo ma se news le full mal tasi e pe ole ato le bo tali ato ma fu anga wala ina le fa se news telephone taimil na ai si por kala me la pe le lungo le va ai tangata o fata u la vere to tele por kala me le so fu mano no ina fa tai me to tele le tele o le so sonia por kala me nei mo la to o por kala me le o le tu la fono le fa to te le sunga sua e le o mo mana o me to tele pe fa into fa u por kala me na mania atonu fa no tali atu mo si film malo le atu o le sunga ya so o wa fo malo lo me mala nga luenga wa fo te mi o leven tau tu o va male fa se fulu male lo tau sanga o tau to ia so o tono le tanga luenga le e wa fo te mi o tau na li ta ia la na o malo lo alan matal no wa de e fo le fa ile tato si fonga la mo ia mato no lo na la so so ni va nga fa pe ai tasi me mana tia ia ina ia fatu langa le man tanga luenga ina ia la to lo mana ma ia amna ia le ta o le avo tato ngalwenga le fai o le ngana o fina ngalo ia fa dia e ma faina tu si le poti fai o tangata la ne o le na fa mai e to fa wol po kala me le a wale le muli ma ia ma ave fai ana ave le clip po le sa no ngal tangata le tan no me fai ia o muli ma ia ina ia la to lo ai e le o se tala fatu fol mele fai o le fatu fatasi ia mana ia fo na ia tono fa fonga mai so ia tono sistemi wo mo matal tano mo ia tu langa na ia to sistemi na fa wo tu le po kala mele le a tono so ala fa ia le interview ila to lo ma lo te mini a le so tele ma no anu le tama o ingala ia wo level na ia nga luenga sa detective CIB o vaenga se tanga luenga leo o sa yesu ma ele termino tano toi sa walu ele termino faile la to fat singa e amana ia la to fast food tau sanga ngai lunga to le avo ile leo mana yo li poti il mol mauna mai ele ela fo le tanga tanta ele so la le tele o vaenga se leo ele jime no atai mai ia ole tanga tele e alu le helicopter ai pe pipi i fo le mato ma va vai mai la ola ia utilo mai po femo me tonga marijuana ia vai ngal na fo yesu a velunga le ko a tu ma ti tilo le le pe o aso ni o le technology e le to alu se fa pena e mo mai me o cameras ma me ye nei a tonu na utali e tu la po kala me le e stemi to fa wa fia la ya pa angal ta po kala me o le foina e por kala me sa ta to fa ya mo no fiom sanga le mo mana o mele tu o te pe por kala me tama por kala me la no pe se fa tu langa ina pe se mo mana o
E mle utulalanga o le pokalame fo ilea loia. Ia. Ia o lea e toi tātusanga maile tunu pokalame na. Mana i whaftai o tulu o le whasoso tato mawai tuto ale tato o whainga ruenga le si mafuanga o whale tato review. Se tue mau mai tau whina ngalo o na whatulanga i lole o pokalame ia. A tunu pokalame lo ia whaingo whia na whai wan whaina so e ia lo ia awanoe mai so ni whatasi. E telefo ina pisi e fo ia tunu fono ia o le ua le ia tau o le sāne le teimini fo ilona swafa le o iai. Ia au ia fo le tai fono le tatu komiti whaatonu. Te lo ia se pokalame awanoa na saule ia. Ia e mane ia fo le ngā lua le tatu o whainga luenga sa ilini sato le tiu Sāmoa, lo ia Sāmoa. Ia o tō fo le au whaafonga awa pia o e whaafonga mai au se lo ia. Ai te fia fso soani le vaenga lea. Ia fso tai mai. Mane ia fo i tatanoa nisi o mata ukuma. Mane ia le fsiri mai o tatau a whaafonga ia mwhai se tali se mea mwhai e on fso soani la tō. Whapena fo i si tato pokalame ia. Ia e mwhai a o na tūwhatsia. A mea na e pe e whainga tā fo i ona tawana e au se si sau whali pokalame. Ai lesi tupe tungi ai. Mea na e atonu e si taimi teo fo i si tatu ili ngā tupe. E whai whapitoa mo se tupe tutongi e tangata ni o mai e na mana i ela ia. Awa e a mana umil pokalame. E o te roa i el pokalame le ina ila o tina ana fasini. Mai nisi e pea wha umile pokalame. E na whaile lau tali le taimi na. O isi taimi, e o atu le whai tūlai ta pena i le mata pokalame tasi. Le tūlai tasi. Lo inga la alua i tūla. Ia o whapopo atu isi taimi la alu ta penanga le pokalame lea. Ia e whainta tino whausau whale pokalame. E lesi tupe a vitau i el tangata le whai pokalame. Ia pe o mea whapena le whai ae manea. Me sili le o mau atu whina ngalo. No whanonga mai fo e sili nisi le pokalame le i sainisi. Ia sainisi ma le ina i lau tina. Io o le sainisi. Pe ia luas fulu lua mon tupu ia. Pe o luas fulu ia pokalame le na poe mumua. Saole le. A tono pokalame le la whai wha podcast ai tu ulunga o le Spotify. E disi vaenga na mwhai on whanonga mai fo. Ia o no wale o to ulunga ma whanonga i pokalame whapena. Pe o le vaenga fo ina o lo whaanga le Radio New Zealand e to ela to pokalame lunga. Ia mono maua si tupe. O le YouTube, se longa milion na tangata o iai, to a mo si tupe. Ia, e lai laki ala uli ilai whaian mena, ai le laki e tangata i tōtasi. O le wa i pola se awala me whaina monetize. Pe maua tātou tupe tātou pokalame wa leo to te lea whaonganga whanonga fo i pokalame si whonga lamua. Ai pe o le vaenga na e wawa ai i whaonganga o nisi o pokalame ia lea tu fo le tanoa nei. Mani e fo no whanonga mo le tanoa le taula sea. E mani e te leo langa i le taimi o le vaitau sanga na po le palusfulu, po le iwasfulu. Nei, o te mo le amtanga le luafe, po le luafe mo le wha, stein wha pena. E le whalitua o taula sea o so ona whaina sau whai pokalame nei o whailangila na wholonga. Ai o le matua i pisi o laino le telefoni na o whai. O lai ei tapes na po el pokalame na. A tonu me whantua tās taimi se whanongolongo i mata upu na tala noa. I ma vai pea o ngai nisi wa na tala noa mai. Tangata ma matu e vai ma whaonganga ina tu whata se fo ile ma nisi fo. Ia nai pēna i tali. I fo i pokalame wha pēna sal tala noa fo i se pokalame. E ma whai o na ngā lua tātou to ta po e pokalame na vai mea o ngāna. Ai mai tu e se ai whanongolongo i tangata pea. Ia to i tā fo ile nisi o temi a. Moli ni leia. La whai fo i mato e tā i nei vaenga na sa o lei. O ia pe yo nisi na o pokalame na ulunga. Ia lei fo i nisi na mo na mai pe mo na no e fata no i tangata i e whai mo me o brokers fo i o no ngā tupe o fale. Ia o vaenga i o insurance company. Ia o te lo finance na u mana masa na e whai lo inga a. Na o sai fo i vai taimi sa whai ta no ngana mo fata o fale ma le whaingo mo kesi me wha pena sa whai pokalame. Ia tonu o le la tamu whai fo tātou e sa ili mai nisi mai whatala noa. Ai o pokalame la whapea e tamu whai e whai sau whai pokalame ma mwisi tupe tongi whai pokalame ma whai benefiti e la tō. A tonu mo le benefiti o tātou o tātou tangata whanangolongo. Ia ma tātou la whai pokalame. Ia e pe o mea nai tamu whai o mai tala noa
o le masaninga le tato le tio e fai fol po kala mo al tanga te sa we fai a me sia mo pisinisi e na lu le ma fo pe nga mo ia wa o isi e o mal po kala wa matana video i tanga e ntu mai lo la ia e mo fo le tanga te fai nga wenga fai po kala a wa e de fai ngo fia le tape nangol po kala me ta e fai langa research po le alto ngol pisinisi le la fatela noa to nga o nanga ia ma upu lai fa nga ia va ver fa liunga le te me fai po kala ale o me hanga uma me na e o mea tau finance tau na fai tau fa tau mo fale o insure tau fea ngai ina ia malama voi fai ngo insure ia me se le travel insurance le pe utanga te malanga le tal no so at foi a tupus fa le ale se me tua ia pe a o stem fa pena o le si va nga le tel tonu na foi o ia mana tonisi o le family benefit o le o va ini le telo fa le tonu le ia na tanga te le wa fie ia e muli mau na isi a inga o te e o mo tu le tu se pe le fia fetala ono le fa manga a tonu ia tonu mini se office yo le malo fa tala no le ia ma fa mamla a tonu e o fa singa le fa mo ia February la o tomo foi eso o se lo tu tanu sa o me ta family benefit patal fianga ina ia mamla mai foi la to la o wa malo sanga le si va nga le pe si po kala mensa fa tau te le tio le woto e la nga le tino o po kala meta mama po kala mo le nga nu mania o le va nga na ia na no mo foi o le nga nu o fa ia sina fa ita i so te mi ro fa no longo ni so ta to po kala me fa ita o sanga mo vai ai mania le fa se awala foi le ni fa stu la fa ngo fie e fa so ni a misia ia New Zealand born tanga to fa no ni a le o fa swa fa matai I don't know se la sanga fa pena so ni foi e ai o le vainga foi le lunga tu le senga university mo tu atu e foi asi na mama fa ese ai mau tanga te mta apune e le hanga le foi o poka me fe misa e lunga la leo e ai mane se poka me foi le fa tau tainga ma fa ngo fie e na ia a o nga tu sa male sila fie le to te le fa ngo fie ai a watu lo pe e se le mau tanga te le watu po kala e na tili lo le va vesia pe o tu langa fa pe na ta una fo le ale mane o me sili le mo watu e fai fo fanga mo te sanga nei lo a felo sul lima mo e pe o ni sina o por kala me ya te le alfa time le fa malo mai por kala me u malama to tele yo le tu ya Australia America Hawaii Samoa Samoa ni si mafuta mai Alaska ya o lo fa malo mai fa tai mai ala comments ta mai dungo le ta to social media ane fo i o to lo i va mo inu i fa foto a te roni a fa pe o esa e fai por kala me mo pe sa fa nga luenga se vai ngole malo ye ni vai nga te silfia o ngai fa so ai fa so tai mai na vai le pe me fa ni fa tu langa se te mi te vala o mai pole se fulu lima minute tala noi mi ta fa pena e pe mai fo ni li poti mai po tutuila po Alaska po Felava ina ia fa solo le vai aso pe il tatoli poti le la fai mai Alaska le aso lua ia vai se te mi o tangata na e mai esa na e fo tala po la me o tupuina e o to fo i le no tele o Amerika ia tele yo me o tupu ia to states ia e fo ni si ia ma Hawaii e vai fo so tai mai ia ona fa tu langa la ia ma te ori o te mini, e leo whaanganga ia ni live programs e tato le astronai. Ma lea sa, ia ma le tele o po, a tonu e le te milu manai. A lava tupe whatupe e ma tu tonga i tangata e whaia pol kalame. O le tūranga nei o e Sāmoa Capital Radio lumanai. Ia live pol kalame le tele o teimi. Ia ma la vea ma whai unga vai aso. Ia pe o le lava o teimi nei. Na le fa se fulu i tū la o le vai aso lo whatupe le tio e le New Zealand on ia. Ai leo le whatupe ngā atua. E mai la tō pe aro le 5% o tupe. Ai sa ili e mātō si 5% e whatupe ngā luenga. Ia pe o le vaenga na a whape e mawhaifo ina e alu e wa i talo tupe lai lungo le charities
for services. Ia wa e uma ave tatu li puti o kika umalono o kika ave lole putu lunga mena. Ia na e wale e whai tawai na whamaunia le o tala e whai atu. Tūlanga na e transparent anga ruenga si ufonga la moe manino. O lo whaftai mai le atu no ui porkala me fo i pe o tātou sau ngā lo tu tai au. Mori me lato whaftai me whamalo porkala me le se singa. Ia o lo nei fo inisi la tunu wala o mai whaftai mai ai. E mese o vi ingo le atua na e tō whātua ia se singa. Māneia teli. Le o porkala me la nduona usau mana tā fi. Le loto le tā whale ainga tā o tele tātou tō maanga masani tātou le au kerisiano. Ia male molio le ava. Male asisinga mo inga sengasi. Ia porkala me la wa tu maua e de abesia porkala me na ta wale me e baba tātou le au fai porkala me ina ia solonga mana ia le ia fa solonga porkala me na. Pe le nai fola fo le vaso le familia ina o tātou fo i porkala me ala le ato feva ile ile uto e amata. Na o le sivaenga na o le me uto. O fai lo le ato tai au o fa soa o to mo pe au ato feva ia i te lu tai au mo te no le. E o mai le se fu. Ia o ngasi le au fai le ato tai au le o fa so tai au. E fa o se fa soa. Al me sili le wa no ia fo pole mangafa. Tala milu o ia la na o tu ia le porkala me na sa tam fa ia la wanu stasi o taimi. Ia fai vo le ava no fo i te lo taimi. Ia le o fo mai tala o ia le sa we fai le porkala me. Ia o to ngā ruenga la na a eses so to mai ia ngā vai porkala me. Ia na tala noa mai a tono ia le ava noa tu oi. Ai mate e deso na wha ngā fo i mātou so sesi. E mate wawa aitanga te talawhea ngai. Ia whitau le mātou le e nei. Ia wā a whitau. Ia na whialo whani ale o le ainga le nei. Ai ale e whitau. Ia roinga e vai mai wo whesi e siai fo. Ia te ale usa wali le si wale fia fia. Al mena wawa e le lei te le pe aonga. Tasi ia. Ia e au whainga ruenga le tiu whonga la mua. Ole tato manu lauti vo ile li mate ta ina ile tato ngā ruenga ia. Ia. E ni stay mi te ua na le manino mai le wa. Ole amatanga na uta sa wo ni o mena ta wo e te o tonu fatu langa o le vision. Ma le mission. E lua mena te nei so fala tonga. Wa ale le vision ma le mission. E lo inga na le lopo feanga i el business po se fala tonga. E nana ye o le vision nana tato o te ile pule o le Radio New Zealand sa we fai tau fa pirtania na to be the leaders of Sāmoa broadcasting in New Zealand. Eu te teo mai, mana ia television. Eu vat o lalto vision, na ata le mai alu vai le page. Ia, ale tātou la mission. Ia o le tātou for entertain, educate, for warn. Ia ma tamwha ia grow, ia tātou tūranga le whakirisiano ma tūmanga no tātou o le whaonganga o ngan Sāmoa. Ia lea lau tō wai me, lai mo le entertain. A leo te wai fo o nai tau la mo le fifi o tō le entertain. Ia le atol tai au. Ia o le mea la nau te wai tō la muli ia tātou. E ele pala au no whaalongo mai o whaapea e le pe whaasino atu e awa ima whaatonu. E le aima se upu whaapea na o iei le vision po le mission Sāmoa Capital Region. Ana o whaalonga mo e whaisisi lau whainga ruenga le upuna o le mani le to e si ufonga la mua. Awa e peo na o watu e whai le ava, whaaloalo ma le ava whatsa lau ngā si ufonga la mua. Ia o le tūranga na i tātou i ta ia lai whainga ruenga nei e muli ta i fo i whaati nonga ngā ruenga si ufonga la mua. I le Broadcasting Standards for Authority. E ila whasa launga na te o whapea, ti ngā fo i talinga whasa launga lea. Ana a whala o tu unga ngā mai e ingo le whaonganga o le ala leo ma mea e te taua o na whaasi de sila i a status. Mea lana tō te whaafonga mai e whaamana tō te pēr, a i se mea o ti ngā ilo whina ngāno ni whaasa launga, e whai atu si ufonga laumua. Io na ele awala e whai e whaui mai le e-maili. E whainga tālo tūsi e mana o mie lalo le tūla whono, ina ia e tūsi. Tūsi le mai ma mai lo tua tūsi po se numera. E ma whai e whone to fisota i atu mātou. E pe o le whai to e whamani nonga na vaenga nā tu fwoi.
Malo haftai ya malatu pe o nisina vaenga le na mai na tunu ya le tele fa malo ma haftai Mane whaftai. Ia o nā whai watu lewa noa a leo le tolu wa lima lo o whata si tu o sau message po sau whiau. Ia nā whai e ilunga le messenger po le tolu wa lima lua iwa wha. A whapeo o ele te fia le tautua al siu whonga lau mua. O le o te tala noa tu te mine au ngani fo. O lo sao le mau e mato. Mane ele patuli po te whapea e awhi tangata ia na tali mai le mato bibiu le na whai. Ai watu nei na se lau whapea. E wha mai fo tele o tangata whanau longo e ato na le pauna o tangata. Ia, mena e tato ngā lue whaatasi ngā lue ngā whapea nei. A whapea nei le ia se mea na whapea mai. Mana ia por kala me whaptai. Pawana me fielo. Whapea i o tangata le na vini mai pena, e-maili mai pena, text mai. Ia na whai leo li poti e. Ia latu whaatasi lau li poti a mati. Ai watu me vaenga ni ulsu isu enga. Ia na latu lola, ia le na whai le review. Fina ngalo ia le atinu. Ia no whai le i vai, fia whai po kalami a mana misi tupe mai o tō wha tupe. Ia na a mau mali tupe, ia na wawe alen wha ngai hoi vaenga ia. Ai malotu fue o mana i fo i leo kawa ato i le tato review leo wa leo o mautu mai vaenga ia. Ia te tatonu le vai aso la asa o lau tala noa tu lol whatinonga ni spol kalami a leo umana o tali atu le te vai aso nei. Inisi o vaenga i o wawa i tato mo le anga i lumo le po kalami. Ana vai ia tamista pese na wha o matua leo si vang muli le tu foi ya wala le fa Toi whatalo whatu whawhonganga la tunu i au leo tato whatasi maana tato i o i leo sui mo i mai le teimi o munmuli o pokalami. O le sifo le tato whaintala fau le tai au. A le fo tot whawhongo malisi u whongo ana. Ia a leo whaisau manei fo i whaumale tato teimi le pokalami. O le fo sa au wai le whatisinga le na whai le National Library ana po. Ia se mai fo stalai i lana ia wa inga ma le tūlanga. Ana, talo fo ni tai au. Malo toi fualo fionga msanga ia toi fatalo fo ile pa ia mane malo tata wa fa fonga masani. Ne as faraile. Malo, so ofisilia to le no fa longo mai lo li potile wa o le sa sile. E no. La wa itangata Amerika e fia Donald Trump. Te lo tangata ia Sāmoa le na mfaiona tala no ia ola e pe au amalango lango la toi ia kalolo ia Donald Trump.
Ese al tato va ia tuli, ese va ia tanga Ese tala. vai tangata laina no forma mau i la pito lalai. Nani tole lan tele tala fai wai, nai una tole I ola fifia ia Donald Trump. Au tangata la ia no overstay. Toi le fifia. Toi le fifia walo toi fa foi. Toi fa foi ia. Ma wa an me lai tu pula tinu lea. Ana tau sanga mvai sa tato asesi to le National Library mtato va ai foi mtato so swani la to por kala melena fai mole ngana Sāmoa. Ele te mi tonu ana. Ia matato va ai foi le tele wata fa mo mongo nai tonu National Library. Ia pe ole fa so ta I mai te o le Temple Library lena laina fai le interview ma Suliana. Ia la le mena yen tulanga na yen po. Ia, e toa tele nai tātou tangata Pasifika, toa tele atu ia tangata fiti ma le autonga sa mwhaiona wai mapapalangi. Ia, e toa lai titi lava fo inumera tātou tangata Sāmoa. Ia, a mata lava fo e le whainga lotu, pe ona masani ia por kalamea tātou sa Pasifika. Toa tele lava fo I wheo loro fo I tangata na mwhaiona. Ona tailo atu ia ta e ile sunga whawhianga inga a whamsanga sa o tawa ai ai I o nāta, nā le taimi nei, e o whailangi fo launga e whatawa aila I o nāta o Talavo. Talavo. Ia, o maua maleuso ia Pulemangafa, Talamilo, ia le sa tele fo I tangata sa mawhaiona wa ai. Maua ai fo I le tāua fo I o le te wino whaletusi nei o atau tātou Sāmoa Pasifika. E tele le oa ma le mesina le ia le ilo tātou au te ilo e tauna whai se la tō polkalame ina ia ilo e tangata mwhaingofia tangata mo ilo ma se po se page po se mea whapena e whaingofia no mai moa iai a whasol ai lungo le TV le ai ngai ngofuma ma sa ulu ma whape oi vai atu iata nao pa il tau sanga tu e maningo e whaingofia ilo le tanu ila mau whamalulu i o Malulu ele. E na whesiringia la e nisi ana pōpia pe whaatanga ona whaongata, pe whaatanga ona au mai lalo pe download. E alena talisu li ana e mawhai ona download a e le tutu salama le quality ma le tusa o kopi. I ai whaile no mera mwhai ona whafso ta e whaanoi mua ai a e le whaongangata le tamaitai le o ends, Westra. Moina nisi e ona tau fitau I te masani e pe te roa masani e pe ai tō tele wa e me tu tisi e fo I pule mga wha e. Tele o le na wa e fo I a pule mga wha tu so tua a o le whafonga mai le tua hataitai me tu tisi. Lai maua e ata ona I ona tua a o sia lila sa whai a onga te tau fitu Sāmoa se I lala mapusua. Ala wai maua e mātou se I lala o lai titi. O le o po e ata e le manu Sāmoa. O le ia te masani isiu so le sunga se lala. Tang loa senda doa ia tai ana pu enunga le screen. Ala e tali e me fe mai sole. E se a mato fo lingo mato laiti. Wa fia fo e le o maua la to wata ia. Ia te loa le inistangata na komeni mai nungo le tato YouTube o la fia I loa pele I maua le whaasala launga na fi. Menenga iaso. Mai e le o muna utala noa I Suliana. Mane ia pe a mai se mato se kopi mo tātou tu lunga tātou page. Mo tala no I tauna sui la to wa e fodinga mai te so stanga tem faina la tu tia e la to ata pon tu sing. E mai le copyright le a tauna fai a tu mai me a mai malau fatanga ngai ma to faina ma to va tu tanga te mate ilo. E tala fe ngai tu ye. Ilo le tausa idi o to po fe le tanga te mai fatanga ngai mai. Ia ma tele matonga ngai fai a tono mena le la ngai fo tato le tu ne sui na vai ngai fai ngofia fo mo tato wa o si mene yo ai longa fa ngoi pa la ngi le po ngo ata tanga ni ale wa lu yo no fo ia ma le copyright ai fa fe la le ya te tau tanga te tono le ata moni le ia te lo se fe au tau fo o la tale sona fam sanga na mau mai ai e o taimine e isi ata la e o matua o ata wa leva e ta te tau sisiri po ai tangata le te tono ata ai pe ta ua o le tusi ai pito I tu o ingo tangata pe ata po e ata ini aso mana ia whaftai ana ia o ele si whaitala fauta vaso ne ia o te loa le te sina fia isi me ia atu me lua vaenga le lau tana noa tuei ele vaenga le quantum computers
a tōne o ngā mō tātou I le tūlanga o i computers le nei, a tātou wai tō te pai tō le wai 2000 i a wai 2K. Le taimina na wo le tausanga luafi. Le sa wha pēla a jele meo la rangi la whainai. A wana na whau ia computers. Ma whai tau vole le tasi iwa ia o tasi iwa lua o tasi iwa o mai lo la o le luafi. E le i designinga pe na whau ia na foi program ia computer. E o le luafi. Na matana sau ia le tasi iwa ma le mutai tūsi lua. E whai tonu ma le mea na o wa ia le IT le ofisa wa onga. Ia na pisa uma ofisa po lale me whai. Ana foi temina o sozoni tato le tio. E le visiri mai na meo te ata le tio mai. Whawhia la le phone system le tio te ua tupu se me pe pāo whetu. Le se me pā. E o koe le o digital o na mo mechanical to telefon to e pe whapena. A o te tonu anu tanga luenga malo, o isi popole te ole ma whaina te tala lifi, o pepe lifi me wapena computers ole ola. Ia, ole mea na o vatoi. O tato popole tele se ilai e po umane whaisinga luenga na e na uma, e tele ase mea na tupu. A le telo le tupu na ngau e mitanga luenga ma malo se isi. E le au tau whaasi se e na whapea. Whai mea. O si anga luenga soani na ngā. A singa benga ia elise mea na tu pe ngape ia atono menga este mi momoto tano atili etoi ai lo tano me ta le quantum computers o ma lusi ma tu lo to na computers le ni ia telefona nga benga fu e no tato technology mo la mai luma o le si melo no lo vaso ne ia le me ta o le deep seek ia o le matua ai sa ili lo loto sa ili po sa ili lo loto ia o le polka la mena o le app o mwhaina whai e seina. Ai wha le tonu ia masini au ma le au mautupe o i Amerika. O le whai tau masu o ta bilion, lai whai la to AI. Ai mai seina whai mai le AI na le 5 miliona na whai ai. Ai lai whai tau bilion na tupe lai so Amerika whai le AI. O la voi la wa amata na tau loto vale vai pe wha whiana mwhai e seina whai na 5 miliona. Ai lai so la tau le tele o tupe mwhai Ato no pe na tala laurunga na I tato tala fōu leo mwhaina watu te mine lango tato teimi. Ia ai mwhai ona to tata noa to atili I le mai aso fōu ai whaftai fōu e motu fue tanoa to tato review ia ma ana lea na ia na po I le whatisinga lea. Ia mai ia fōu leo ngawham tala fōu ne wai aso ma la wano. Ia ai to Moses whapoponga le aso nei al te mine ia to wha suifua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le whawhome pēle e tautua nea le si whangalau muna i teimio le tai ao, vivingo le fiaonga o wha ala i palauli,
ina ua se fulu ma le fitu minute ua te anei le tu lai se fumatasi toi whawhero i ma toi whaatalo whatu i le tātou o tenu mai se lawa fo i tonu a inga o lo mafuta mai ai na i o tātou matua tausi na i ta ma na i tina ma tutua le tātou o tenu ia mamai mua mai fo i nisi ia o lo whaonga mai lungo o televise ia mamai nga umala whapena ia upenga te whainangi nei taimi ia malo lava le tau atai malo fo i on sai malo le talo ia ta pena fo ia ila tau lo nafa mana i le tātou matua tausi ia wal ta pena ino la tu tau matanga o le uli fa malo fo i ia le ngā lulua i tono whale whai ngā luenga o lo whaafonga mafuta mai ai li to telo le tātou tunu i tono ofisa ia le ngātai lea tono whale company ia o whale so se whale whai ngā luenga lava o lo whaafonga mai ai mamai mua mai ai le tātou tunu ni taimi o le tai ao ma nei ai o le tau ia i mātou nei porirua sulu mātango fia le la ma lu fo i sa o le savili ma le ea ia o moai fo i le malosi whaafawina ia i le tātou tunu whenga sa loa i nei taimi ia ai mai se fo ia la tō lo whenga i au mga luenga ia o a mai le nei tai ao le tātou tunu lunga o penga te whailangi whaatalo whatu ia i le sunga Amy Robert ia ai mai se fo i le sunga ia Amelia Whamoana whatu Amelia Whamoana whaaftai whangaloia Samuel upe o lātu ina whaatalo whamena leila ia mai se fo i le sunga Pali Sina ia Severina Vaoa malo whaaftai o le tanga pule, malo whaaftai, Kevin Swaka ma le whai ngā luenga i porirua, malo whaaftai tere lava, ia le mafuta mo i le nei taimi o le tai au, e manatu o loo manuia fo i e fuafuanga, o loo whengasa loa i le tātou o tenu o le nei taimi. Ia whaapea fo i nei tenga lue lava o i tono lo whale, ia e maise o whafo lo maota ma lo lawa, ia wafo le tāpena ina le whaamaina o luma maota ma luma whale, ia ma autafa le whale. Matua le fale na ia lo mo va le tao ia ma lo la lo sa inga luenga se fulu 20 minute te ni le tu la se fu tasi la to fo yo lo lunga la wan le te mi fena fe au nga luenga ia i tawale afi ia fa ma lo atu le tatu proclame ia o fa fia fianga so filoi ia leo le amon mo le atu awala fo il fa fo mai al tatu tenu le ngata le tatu wala leo le tasi ono te si mo le tasi fa mo ia e fa pe fo ilungo o tatu penga te langi ia na fa manatu te pea ia lau so soni fo i malau lango le tatu proclame ia po le tautua si fonga lau mua ia fa so atu le tatu Facebook mo mai mo i fo i o ainga le nei aso ia a ofenga i fo i fuanga fa nga solo o le nei fo i taimi o le tai au o luas fulu minute wa te nei le tu la se fulu matasi ia vatalo fatu fo i ia le sunga ia blo sa va le mati ia mal au fainga luenga ale factory i Otara ia pe al fale moenga ia po se fale fau mea fale le mafuta mai ai ia sunga ia fale vale le mati ia mal au fainga luenga i Otara ia malo fa aftai tele lava le mafuta mai ia o le faltua tai fa mafu ia malo fa aftai ia manuia fo ngā luenga fuafanga o lo ia ni taimi o laso ia po le nei fo taimi o le tai au ia le la watu nei fa fianga ia pese nei tai na tu mo nei tu tausi tonu ainga o lo mafuta mai ai ia fa longolongo mai ia mai mo mai ia i le tatu proclame fa fianga so i filoi fale umanono
Whawhitaila o whionga le wiko mana, ma Amerika Sāmoa mo le amana ia o whala tai. Sophie.
Ia, le paia ia pule tumua. Ma le aso, o manua matutuila. O le apo i le urumwanga. Ai le aisi whaamanuianga. E le aulia le tofu ai la sulu. La matou o ma le matou nganga fifia. E tu atu whaamanuianga. Mo le whainga malo. Ai mai se le anga i lumo le malo tuila manu. Usi le silsila ma le whaafonga. Yeah.
Le ainga sa tuala mo le sunga ya aswa Felisa Mikael le fameo le ainga whaalangi langi o le ainga na masa e sai ai ia i tu e whao le lalo langi. Ia mo le langi. Ina ua toe se furu iwa minute o na talo leo le itu la se furu male lua. Tala se furu lua. On whaafonga le tātou telefau, le whiunga la wano. Tātou tala mai Sāmoa le sunga ia tā se Salam Sam. Ia musika o le auri le teo se furu lua tala tasi. Mai atu le tātou tautua i nei i Wellington i Porirua. Tasi ono tesi ma le tasi whamo taliu tātou whasalaunga i Sāmoa. Whaawau le tātou unanga i lunga o penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube se ipa ia le tūlai tolu. I le afia nā nei ia i le tautua mai le sunga ia tā se Salam Sam. Mai le tātou ofisa i nā i lalo vaia i a pia. Ia, e toi whamaloa tunu nei taimi, ma lola foi, o i lātou foi lo avena i matua tausi whaia lātou appointment. Ia mana tua, e ma nei a whapea. Wa le tele au appointment foi ita te wa ai, ia a tele a umia le taimi o le awhaitu la. Ta isi furu 5 minute isi. Ai ma nei a le a o toi whamanatu pi o te iloa na ua sila fia ume tātou. A o e avena i mātua ia i lātou appointment. Ma nei a le aloi ma le tangata le avea. Wa le tele foi ia po nisi foi tangata le ainga foi le o i lātou appointment. Ia ai ma nei a le o fesiri e le fo mai. Ia i lea vaenga, ma lea vaenga, mai se lava nei mātua pe au si aki fo mai. Ina ia whaalu a toa le 5 minute, ia i fesiri ma sosoani e fo ma sosoani me fo mai. Ia i vaenga, ua o le tele o isi tangata te vai ai. E le umiana o tutonu, ai o mai e a toa 5 minute o mai fafo. Ia mafua mai ona e le o yeini fesiri fo ia o fesiri ngia e fo mai. Ia e na ona anuatua, ia ta ule vaenga lai ti ngā o le tino, ia au mai fuala au, ia toi sau fafu, e mana ia leo, ia i tonu, ia nei whanau pe au e ave mātua, fesiri ia i lea vaenga, ma lea vaenga o lo ti ngā, ia ma whai nei mātua, ia o ti ngā lo a au, ti ngā lo vai, stu lou, ia maenga umala whapena e tau o na sila fia le fo mai, ia wa a le ini fesiri e le fo mai, ia na pau ana o le umi e whai ele appointment, tai 5 minute, ia sau fafu, ia alai tutoi le 5 minute ia na puko le appointment ia na whamanatu atu pēn nei taimi ia i lātou o loo e avena i mātua i lātou appointment tau lava na o ma tātou tonu ia e whaafsa ngai ma taltala no il fo mai ia afianga lo afia i nei o tātou matua tausi ia lofa tere atu le tātou puklame nei matua tausi o loo mafuta mai ia i tonu ainga mai se fo i tonu mauta tangata mātutua mauta ngase whea lava se vaenga lalulangi le mese fo isi o tātou atunu i Sāmoa o lo iei fo le nofuanga whaapitoa ia o lo tausia i nei o tātou mātua ia i nā pe o le nofuanga nai mapu i whangalele ia ma o i whea le mapu atai i o i longo i pulotu le sai i longo i pulotu i nā tasin nā nofuanga o laua mo le motele salafai ia o la ua iei nei matua tausi ia o tausia whaapitoa i fo i tonu i nā nofuanga ia le maenga nasa i lea o ngā longo i pulotu i aso la ia i ngā uta o safotu la fai ia na ua iai ia le nofuanga na pe ia e whaasao mai au sesi pe ia o le ngol na nofuanga o le mapu tai ia pe ia o le ngol na e whaasao mai au sesi le ngol le whale na le olo tausi e whainai o tātou mātua le motele sa la fai ana ia taro fatu le sa fish malola fish manuia fo inga luenga lo fianga le nita e au ia la to fo ilo mafuta mai Amerika Sāmoa ia te mine la wa lu to na ia esa ia malo ia Hawaii ma Amerika ia o le sapati le la to lo nga isa ni ngalotu ia me se fo to na ia o lo fa nga solo le te mine nei ia o ni sila lava ia le so fu le nei wa tolu ia so le tato fo longa o le masino February o le lua se fulu mo le 5 ia mafuta mai pe fa fianga se filoi lo mo atu ia wa fo i lau whianga ia i whiau mga luenga, ia mai se fo i lau mai mo mai, ia i lunga o tātou pengas whailangi, ale si ufonga lau mua i Wellington, ma nei le tau oka o le tau a le tau le ofe. Alpesa nei tai natu mo le uso le ma sani o le mafuta mai va ai lo i Picton, ia le va ai tau i Wellington, ia nei Sāmoa John Alessandra, ia maniso uso, Samsoni Failaunga, Kenenise, ia ma le Yoasa, ma le Totele i latou, ia nisi o le uso Sāmoa lo ngā lue, ia le tamo kilisi,
ia ma le toʻatele i latou nai le o maua tuasuafa ona iuso ia o loo galulue ia o le a lava le va'a o loo e galue le taimi ia le pese nei ia e o lo fatu e mo outou malo foʻi le galue ia i luga o galuega o loo feoa ia i le vasa ia ma so se saila lava o loo faalogologo mai i Sāmoa o atunuu o le lalolagi o loo outou mafuta mai luga o tatou pega tafailangi pese nei o lo fatu mo outou mai le suga ia misi lukisua ale saila o le salmasina manatua lea va'a ia sola a pe alu tutuila oka Seila o le sala masina o fu'i ila I tatonu o le siva e unguli mata amilo masisiva ma le seila o le sala masina O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Sāmoa, whakiti mo tau. Aro pura mana hoi whakaponga.
Ta lava i le nei foi vaenga o telefou mai le si fongo le lo mua i Wellington e. O le tala mua. Ua whaalia le matua le fia o le Minister mai whafo New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters i se sui o le senate le malo a Amerika. I lona to e whaasara lawina le whala waitele o se lipoti le sao e tu sai o a inga ma tu unga o visa o tangata Israelu e fia malanga asiasi mai i tono New Zealand ei. O se whaaringa a le li senator Amerika le nei is wa whaia Ted Cruz mai Texas sa whaia i lunga o le X. Na ia tawai a tonu ua le te tau ona to e ta ua New Zealand o se pa anga masani a Amerika ona o lona mana o e whaasala tangata o Israelu o lo tau mo whaia pui lo lato o tuna o mai terrorisi ia e whaatonu mai le malo Iran. E le ngata i lea, ai sa ia to e whaasala lawina atu foi pe share ia le link o lo o iai se tusinga e whapea e mana o mia le malo New Zealand ia so o se tangata o Israelu e fia talo sanga mo se visa da whao ina ia tu ina atu le au ili linga o le lato o langa tautua i le fita po o le military. Whaali aia le minister ia wawasa mana ia Winston Peters i le senator le nei o Ted Cruz e le saolo na whaasa launga mai te tau na whaia wawe iai se whaasa o ngā loa ia. Sa wha mawhaina le minister o le teimi nei e le mana o mia e se tangata Israelu ia se visa e malanga mai ai i le tono New Zealand. Mai lea i fo se aia inga e mana o mia ai ona whaai loa i au i li linga o le lātou tautua i le military e pei ona tā ua ia whaasala launga. E langolango ina malosi lea tūlanga e le ofisa o whe malanga inga po le Immigration New Zealand whailo mai el tamatai ofisa ia Chini Melville e le sao le whaaupunga o so o se Israelu e fia malanga asia si mai i New Zealand e mana o mia o na whailo mai leo i linga o lana tautua ma le au nanga i le fita po le military. O se vai aso pupule nei mo le au ngā rulue o na le aso malolo mo tangata uma e whailonga i nai le aso na saini ai le whengainga o le Waitangi le pa u i le stofi le aso ono o Februari. O sao ni ngā whaamanatu mo le nei aso whailonga ina o le malo o New Zealand ua amata i le so i whonutanga mani whailoa inga tangata Maori ai mai se o ni polkalame whala waitele mani whaatasinga whaale awa onga o lo tau la mua ai ni isi o matanga luenga ma whala po tonga ale malo. E whai tau wafe la whai tangata Masani o na anga iatu i le nua ingo o Paihia i Northland i tau sangata i tasi mo sao ni ngā whaamanatu nei a to ai ma whaafiafianga e manatua ma whaailonga i nai le aso na saini ai ia le te tiriti o Waitangi. E le ngata i whai pule masui o vanga whai SS ai whapea ai fwoi tai o nuu ma iwi a Maori ai maise o a inga maua ma tangata lautele mai tu SS o le tunu o le a whaatastasi ai i le nei vai aso i lea vaenga o New Zealand a o lumana i ai le aso a tofaina o le Waitangi i le astofi. Sao ni ngā whaamanatu nei Waitangi ma sani o na tūlai mai ai ia ni vevesi mani ese inga o manatu malangona o tangata i mata upu o ngā a awhia ai le waa whea loa ai ma le soifua manuia o tangata. Tausanga na te atu nei lua awhi luas furwha lea na moli mawina ai le matua te leo le whaale tonu o le waa whea loa ai o le malo New Zealand ma tangata Maori e pe ona sa moli mawina i le solo tele po le hikoi o pito i tele ua whaatino ina i le tonu o le tunu lea sa anga i atu i luma whale o le maota o le parlimene i Wellington. O lea ua amatalia o na wha mao popo e se whaalapo tonga tūma oti ia se talo sanga te e whaasanga i fuafuanga e teu le tū la whono e a awhia ai ni awa o ngā wha military e ave i ai ta maiti e wha mao nia ni alato sori ngā tū la whono ma mawha i le lumana ai. O le nei whaalapo tonga e wha ingoa ina o le Save the Children New Zealand na amateles foreile talwai o na whala waitele i ala tau mawhainga e te e na aile nei teu ngā le tūla whono e whaafoe ai ngā luenga whai le mta ngā luenga e wa aia tamaiti le oranga tamariki. O le whaamomoe au tū o ia tau mawhainga ina ia soloia ma tāwhia le whaatino ina o teu ngā nei o le tūla whono ua whaingoa ina le ngana Peretania o le Responding to Serious Youth Offending
po o se teu ngai tali atu ai le malo I tau maiti a afia I soli tu la fono onga ma le mamafa. Ua whaingoina alo ia tau mwhainga nei a le Save the Children New Zealand o le Boot the Bill campaign. O le pili ma le teu le nei o lea ua I luma o le komiti filifilia le Parlemene. Mai manatu I la tau o lo tau la mua ai tau mwhainga I te o le atoe whaofi mai ai le malo ia onga ia e fōringa o ni awa onga whaafita fita. Mai o le a whaatanga ina ai le whaia o ni whainga e a whaina ai le saonga le mua tau maiti. Ta ua mai le tamaitai o Jackie Sathi o lo o mana o le lato whalapo tonga ina ia sila fia o manino tangata umo New Zealand I le winga moni o le neis winga o le tulafono e pei ona whaatula I mai le malo. Mai o le nganga leo le tau mwhainga whala waitele ua whaia nei ina ia manino mamala malamai le atunu I le winga moni o le nei pili po le tulafono tau whaofi wai luma o le Parlemene. E ia whaalia foi o le havanole nei mo le atunu e whaalia aini o lātou whinangalo e tu sai o le tulafono e teu inai ia le tulafono o ngā luenga mo le ofisa o tamaiti le oranga tamariki. E zilia ma le se lau lima se fulu le a whaio tangata sa awai I se te na whaia I le San Nafi I le tonga la au o le Botanic Garden I le lau mua I Wellington. O la tau nei e ma tere lava I ta māmatina ma tutua e au fia ai ma se tangata sa malanga ma mao lava mai Engelani I New Zealand nei ona o le fia awai lea te sa nofo ai I la tau ia I whawhane o le whale la au e ta ua o le Begonia House ma tau lima ina ni lau papa na tūsia ai whaapunga ina ia whaasau ina le nei whale e aua le tala ina I lalo. Whaalia e whapea o le te lea nafi o le vaenga mua lea o ni fuafuanga te tele se tolu o lo wha popo ina le whaalapo tonga ua whaingoina o wo a le tongala aule nei o le Wellington Botanic Garden. O le whaamoe au tu ina ia tau fia ai ia le fuafuanga e talepe ma tala I lalo ia le whalitele le nei le Begonia House le e ia I le tonu le tele o I tu ainga SS o la au a toa mafuala au mātango fie. No vemo le tausanga tanuai na whautu ai nai le pulenga o le ai o Wellington e da tau na tuu I lalo le nei whale ona o atu ngalunga ma popolenga I lona saonga le mu. Whairo mai le li ofisa o ngā luenga whai le pulenga o Wellington o James Roberts e tele mea ua whaale tonu o le nei whale mai mana o mia ai o na tala I lalo o na o whae te tenga I le saonga le mu. O le whale le nei, le Begonia House, na mua I fausia le tausanga awhi I se lau ono se fulu ma e to tele tangata e manatu o se tasi le nei o mata anga taua mo le lau mua I Wellington e da tau na whaasau ina pea mo tūpulanga o le luma nai. O le tau lunga lao por kalame te I le tala ina I lalo o lea whale, o se solo te lea ua fufua ina I whaia I la so sfutolu o Februari I whawhane o le ofisa o le pulenga o le aipo o le City Council a Wellington. E luas fulima afe tā la le sala tupe, ma le tolu se lawi tu la e ngā lulu e fua ai mo le malo, ia se li ifa ape mas tamaita I au kilani, ona o la ua fasi matea ma le whaatawina atu o ni pua I se whai ngā soli tu la hono. O la ua nei o lo a fia 11 ta aupu o ni tangata Pasifika, o le tamaita I ngoi a Suli Rachel Rejoice Ademem, fast food tolu tu sanga o le soifua, ma leli I ngoi a Bruce Luke Vunipola e tolu sfuru waru tu sanga, na mo lia la ua nei le whaamisnonga whai tu malo I Papakura, ina ua uma se suenga na whaia iai, e le ofisa e whea ngai ma le saonga le mua me ai, le New Zealand Food Safety, whaamaunia mailo la ua soli tu la fono I ni morianga se fitu I lalo le tu la fono o le Animals Products Act, ma le isi morianga I tasi I lalo le tu la fono o le Animal Welfare Act. Whaalia mai le whaatonu langolango o le New Zealand Food Safety o Vincent A. Barkle e whapea o le pisinisi sa whaatau I nai pua a tangata nei tolua e lei laise nei ta. O se ripoti mai leo tu sai o nisi o whaalawe na tutupu maale ni mai whaiunga o le vai aso na ta o haile sa I lilinga leo a mata o na whaia I le mafuanga o le maliwai o se tamaita I talavou
i le Ayo Hamilton, i le Paul Stona ai, o le whala velave sa lipotia mai se whale i le pitonu o Forest Lake, pe tusa o le awhas furulua i le vaveo, mai na umai le ola o se teine tala vau e se furuiva tau sanga le matua, tau nua tu iai ta amale ma au nanga la vea ai ua maliu le nei tala vau, mai o lo ofisili ngia ai nei e leo leo i e tangata sa ia i le whale, i le taimi o lea whaala velave. O le tino maliu lea na maua i le fiafio le stonai i le sami le matawhanga i aukilani e tali tonoina o ia lea o se tau le lea ini tia e whaapea na leilo mai i le matawhanga o le Behan Beach i le vai aso taluai whailo mai e leo leo o le tau le lea o maliu e ngoi a Abhishek Aurora luas fulima tau sanga le matua na leiloa a o ta ele i le Behan Beach whaatasi manisi tangata i lea so lua ua mawai sa mawhai o na lawe ina mai istanga te to lima ai leilo ai le to tasi lea whaato a maua i a lona tino. Whailo mai whai leo leo o le whaala velave tau ta vale lea na tupu i le Ayo Hastings i le fiafio la stofi na tenei na maliu ai se tēnei titi e se fultasi tau sanga na matua ina ua taia i se ta vale a o tia i lana wila. Na umai lama le olo le nei tēnei titi le mea na tupu ai lea whaala velave i le awala ingo o le Chatham Road pe tusa o le ono i lea fiafi. Tolus fulfatu sanga na matua o se tamai tai ua mōlia nei e leo leo ona o lea whaala velave. O le whautuanga maasani mo te ngata uma e te tau na whaalua i le aso o na fufulu ma pulumu i a nifo mo le umi e lua minute. Ai o le nei vai taimi o le fesili tele wa tula i mai pe whaamata i eise e senga pe a whai e te whao ngā se i tu a inga o pulumu fulu nifo fau i e wailunga nei o le maketi e alu i le tise to e whao ngā i nai ma le to mai wha tekonolosi whaatusa i pulumu masani. Wailoa ni su e ngā e le valu se fulu anga i atu i le lua se fulu pasene e sili atu waiona le lei i e pulumu fulu nifo nei e alu i le tise i le ave se haio fasi me ai e masani ona pipi i nifo tangata whaatusa le i pulumu fulu nifo masani i e whao ngā i le to tele. Peita i la o le whaafita uli o mea fau ia o whao popo i ai i pulumu fulu nifo fau nei ua o atu ai le tau o pulumu fulu nifo atawa mai nei e alu i le eletise i le ono se lauta la i le pulumu e tasi. Se li poti alo ia mai le vaenga e whengai ma le pui puinga o le aia de tau o tangata whaatau le Consumer New Zealand na tau mai ai o mea ia o whao popo ua fia i le fausanga o pulumu fulu nifo atawa mai nei e le ngata ua matua tau ngatai ai e lea ia se senga tele ma pulumu fulu nifo ia ta ilima sfuru ta la le tau o le tu ai ngole ROB ia maua mai le Woolworths po le Pack and Save ia pe o pulumu ta tele fo ia o masani ai pe a fai e sa o le lei ia le whainga e pulumu ai o nifo i le tae ao wha pe a male a fiafi. O lea ua whailo mai ia le fufuanga e amata fausia ai le tausanga le nei le tu malo o le Waikato ia se no fuanga au pito i te le i le tono New Zealand mo le pue nai o le malo si anga o le la po le solar farm. O le ati na le nei ua whaingoa ina o le tau hei solar farm e le mamao ma le nuo te aroha. E pu lea whaatasi e le company pe le tania ingo o le Harmony Energy Limited ma se company a le Claras i New Zealand e ingo o le First Renewables Limited. E sili atu le se lau valu se fulu lua hectares o le whanua o le a whaonga ina i le nei ati nae o le a whausia ma whaatui nai e solar panels e pue ai le malosi mai le la mai na ta ua whapea o se solar farm au pito i te lea o le ai de tonu o le atunu a toa whaalia le li pule le compania le Claras o James Irvine ua amata na io na to ina ia la au i au tafa o le ele o la fausia ai i solar panels nei ina whainga ta ai o nei lo atu i le tele e tangata whe malanga ai na ia ta o foi o le ele i le va o leina nei o solar panels o le a whaonga e whaatata ai la fuma moe. O le eletisi o la bo mai lea tina e o la whaonga ina lea ele company o le Meridian Energy lea o le ao la tau whaatawina le se lau pasene o le maro si anga e maua mai ai mo le ulua i se furu tau sanga o lea tina e tele
whaiunga le tausanga fau, lua fe luas furuono, lea ua fuafua e le tau, ona amata ona whaonga ai lea ati na e fau. E tu sa ma le lua se lau walu se fulu i tu la gigawatt o le malo si anga tau e le tise, o le a maua mai ai le tausanga e tasi, o le fua lea o le eletise e mo mia, mo le au whainga e todus fulu lima fe o fale o a inga. Ina i tala mai whafo, o lea sa polo ina ai le Palestine Amerika o Donald Trump, le whaia o se la fonga i luas fulu 5% i le tau o loa umai whauru whale atu i le tonu le United States mai ona atu nu utua o i o Kanata whapea ma Mexico ai se 4% mo o loa mai le atu nu utele o Saina. O le nei polo inga le Palestine Amerika ua amato na whaamamalu i le aso lulu o le vai aso le nei taimini sina. Whaamatalaina le nei ngai o inga e le awata ma mai mata upu tau te mao a inga. O se whainga o le atu lai mai ai se tau o fau tau e whaatau o inga e ono a whaina ai le tūlanga tuputupu a e le te mao a inga o le lalangi ma toi o tua i le tūlanga maurunga i le fua o le inflation. O na nafi le sa whailo mai ai e le pale mia o le malo Kanata ia Justin Trudeau o le a whaia fwoi e Kanata se la fonga i luas 5% i lunga o le tau o loa uma mai Amerika o lo whaatau ina atu i te tonu o lona atu noo. Taimi nei e tu sa ma le se lau 5.5 biliona ta la Kanata po le se lau ma le ono ma le afa biliona ta la Amerika le tau o loa le United States o lo whaatau ina atu i Kanata i le tausanga e tasi. O whapena fwoi na whailo mai le Palestine o le malo Mexico la tau o le tamaita i o Claudia Sheinbaum o whaatanu ina lana main star ta mao a inga ina i whaia se la fonga i o loa uma mai Amerika e whaatau watu i le tono Mexico e tali atuai i le la fonga faule nei mo o loa a Mexico e pei ona polo ina i le Palestine Amerika. I le Pasifika, ua whaia se tū la whono whau le malo Mariana i mātū, le Northern Marianas, e whaasai na i le whaatau ina o le namu, ia po o le pauta pae ho i le nei pei se masima, le maua mai pe anuti ma olo i amu o le Sami. O le nei pauta pe o le silofia, e matua fia tele tangata o le vaenga o le Pasifika e whaonga i le taimi e lamu ina ai miti le sua o le fatu o le pedal nut, po o le fatu o le niu mea uli e pei o na whaingoa ai o le tātou o tino o le fatu la whono ina o le nei vaenga e le Northern Marianas ua talia le lei e le whalabo tonga le soifua maloloina a malo o le taupulenga le Commonwealth Health Centre le e iai le lātou ofisa i le tono o lea tino whaalia mai le tamatai fo mai o le ofisa le nei e ngo ia Lily Muldoon o le aina o le pedal nut e te le lava le awhaina i o nifo o tangata ma e iei fo i so tanga ma le mai o le ka nesa o le fofonga po o le ngutu o le tangata so i hua. O le tūla fono wai nei a le Northern Marianas e ma whai ona whaasale na isa tasi e maua o i whaatawina le nei pauta i le salatupe 5 se lauta la Amerika po o le whale pui ai mo le umi e tolu maasina. I tālonga, o manu malo le au o le lau mua, le Wellington Blaze, i le siampini o le tamansanga o le Super Smash, o le i tu pao ta mai tai, i tālonga kirikiti e ta i luas fulu ova po o le T20. Na su e fusi le Wellington Blaze, ma le au o le Otago Sparks, i le malai o le Basin Reserve, ma manu ai la tau le siampini o le NATO Sanga, se lau ma le wha ai o le lau mua, mai ana pe malu na tuli ele Otago Sparks mai le tulanga na iai e iwa le lato pe ai na ole iwa sfulu ono ai na maua ma ta ina le taalo le tamai tai Australia o Hannah Darlington mo le awale lo mua le sa ia ta ina ai lu sfulu ono ai fa na pe na maua i o vai ono na fa te ai ai ile vaenga o li e pe on si ho mai mo ia ile TV o le awale Central Stacks le o siompini ina o manu malo le la so nga fusi ma le awale Canterbury Kings ile Basin Reserve ile fiafi ananafi se lau todos fulima ai o Canterbury mai ala to pe valu na tuli le Central Stacks ma mawai ai se lau tolu ono ai fa le la to pe ile ai o me le pone na mua ai le tamaita i New Zealand o Ali Wollaston
le tuunga wila vili vai le lorangi whaingoina o le Cadel Events Road Race i le San Nafi o le teimi mumua le nei ua siampini ai le nei tamaita i New Zealand i se tuunga tele le World Tour i le nei fo i whaanga tama o tuunga o wila vili vai whaalewa o malo se lau fast fulua tesi ma le 4 kilomita le pa mao le tuunga mai o lona vaenga whahaiu na tauma ai a le Williston in New Zealand ma le tamaita ingo i a Carlin Swinkles mai le Netherlands a nga i atu i le tini ma manu malo ai le New Zealand. Ia le whaiu kona nā le nei vaenga o tala whau. Tala fatu leo whaafonga i le amatango nei vai aso le whaopopongo tala fau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Tasi le vai aso whaapitoa o whaatawe nai le ngā ruenga ai lātou o lo ngā ruelo fiso le tiute. O amatuai loa le tāua telo le masini whaata lo siaki nai containers e po puso o loa mai whafo. Le o mawhai ei o na whaasalawei le whaawawina o utau whaamomoli o whala au whaasaina mai i le taunu watu ia i lato e avi e ia whaamomoli ma whaatau ese tuai i niso le hatunu o lo whaongaina ia whala au whaasaina. Peo na sila fia o le o ngā tatono le vai aso taruai na maua ia le whaata stasi o pusa o loa le aisa au le fo i le wha i unga le vai aso ai maua se tasi fo i o pusa o loa o lo iei se whaamomoli o se pepa marijuana e tūsalon mamafa ma le lua se lau se fumale whaakalama. O le mata opu wai lima foi o leo mosu e su enga wha wau, mo i latou e ana ngā tatau o na mōli ai lea foi wha moli. Whai lolo ofisa silo le pūlenga o le tiute, whono tītanga i tupu li a taifu. O le alunga lava lea o le aiai le ngā ruenga wha atino le vāenga o le tiute. E na ia pui puia tātou wafu, mai le wha aofi wha sol tula whunu mai te tonu whala au wha sahina, ma ua tele leo ngā le wha ata ua wha o ngā ina le teimile nei, e fe soaswani tele ili awhai ngā ruenga, e sā i lia vāeng wha pēa, e o fo ila au mālose wha udwhale mai ili atunu o wha soli tula whono, e awala mai o tātou wafu. O toi te tala atu e au se tālia la wanoa e tusi tālo sangai i la tau po alo mo whanau, mo le wha lau tele ino au onga i atunu i whafo a leo au se tālia po fiti, e au fia mal whantu peino se a wanoa e mawhai o na maua, e le Universitea wao Sāmoa i papai ngāla ngana. O a wanoa whaskola sipile nei, ua whaamuni e ina i se tasi o alo wha maoni mai le moto tele i sala whai, le li i a alesana ulu sele, mai le a fio anga o whanga. O ia le ua filifilia e ia a wanoa whaskola sipile malo au se tālia, e na ua whaamuni e ina na tamu whainga i le Universitea wao Sāmoa, ma wofa tu ia au se tālia ma le a wanoa, e whalau tele atu ina o onga, e le Universitea le Pasifika i Fiti. Whai loe ulu sele se pepo wham talanga, o se lui tau mo ia le a iai le swinga o ana o onga, e le ngata e ese le siusi o manga. Fōua li imatama i tai o le a onga whātasi mai atunu ese le Pasifika, pei tai e whaalangalang lava i le atua malana fesoa swani, e nei e manuia na tau mawhainga, e ala i le a wanoa le ua manuia ai. O a wanoa whaaskola sipi ne le maro au se tādi lalo tūlanga i tau wa onga, e o whatu mo alo mo whanau, e māua lunga ma māua e lo lātou whilinga e tūlanga tau i awa onga. Ua whaino mai ar komisino mtanga luenga o leo a pa au longo i tina Filipo, ua iei le wha moe e whausia se tūla whono, e tango fia ini vaenga tāla whea ngai, o le sa o lo tonga e le aini pāpui pui o whaasa le launga i lunga o pengta wha i langi, po sa isi o na whaamtalanga, o le aia anta tausa o loto le tangata, e whaari ai so sona lava whina ngalo. Tā ua e wapa aua se mata opu o loo matua māua lunga li temile nei, a fianga o langona ma whina ngalo isi tangata, mai le fonga so o na whaali e nisi, wa fiai a inga o e ka le sia, o te itai o le atunu, e o lava i whanau mawhio anga, ma tamari anga o tangata te tuatasi, wa tele lo nā fianga,
Ma wa veo se au penga e tau wha mata wai, ma sui ai fōlinga o Sāmoa o se atunu o Kerisiano, e wha vai i le anga nua o oina lelei, mai te tonu a inga te itasi, wha pelanga anga nuu, e te pui ai le ama whātawhata, ma le whaalo alo. Whalia wa pa au ato tele niso le atunu, wa sulu wha iatu le ofiso leo leo, e sa ili viso swani mo ni la fonga e so o na whia ilunga o penga te whai langi. Wa mai a viso ta ili komisina o leo leo i le ofiso viso ta inga i au se tālia. Al makalsanga sa avi, i le vaenga leo le Facebook le i Australia. Pe se la koso soangi hui le kaumwhai avi, se whamkaranga se ia le onga o le afia i o community standards a kungu o le Pasifika. Ia e peka iangi, o le kikiro mai i o Facebook whamai. E whaonga pe maho community standards le i lungo o Facebook. Paro le aki waku ia kungu o le Pasifika. E le o kusai ma kuma ngu a kungu o le Pasifika. Rea la ilo le sifongkanga ne koe whai kausanga ni, ma o le mero kikilo, o le kaun whailo e whaakungi kula fungu. Inga ia whapengaunga ave ese inga e kulanga le, ma whai kiki e kulanga le, o le saulo konga e le ise pui le ye. Usa walu walkaka e ua makuale ima se kulanga hoi le ongo ise pui nga i le afianga o isi kangaka e ongo whamkalanga se i kua kulungo le sosomi. O tua lalo le komisina o leo le mamalo le atunu, ia whae te le whaonga aina o whaamtalanga mai lunga o penga te whae langi, e le o whaamtalanga o mai moni ma whaamaoni, ma e le peti ai le nofo file mua le atunu. Au whaanga solo ia whiutana inga o toi tipoti ese mai o tangata mai o isi atunu, mai tu tono le malo a Amerika, walisi mai ai e toa limas whamarifitu o tātu tangata Sāmoa, e a awhia i lalo le tula whono. Le anamata o le Presidenti a Donald Trump le ua toe tula i mai mō le taita ingo le fo i malo, e na ia toe wha fo ia tangate o lato o tunu, o lo na nofo wha asol tula whono i te tono le malo. E wha maunga na wha asana la wina e le Fox News, e si lia i le miliona le whaitau au wha i lato, e a awhia i lalo le tula whono. O isi atunu o le Pasifika e au whia i ma Sāmoa, o Tonga e se lau lima sefurmalitasi, o fiti e tolu se lau lima tolu, pa lau e valu, Solomona e to tolu, e taitasi e mai tu valu ma Vanuatu, ma le atu ma le sala e to tolu se furmalihiva. O whailo mai reporte e leo i lore mafu anga watuai o na whaanga solo, le whatino ino le tipotina e se mai o ia tangata mai te tonu a Amerika. O le masino November le tūsanga le nei, o wha loa mai, e te taua no o atu iei, wa mai o na vese o mamai i lātou nei, ma uta ua o ni tangata sora tūla whono. O tala fōwia mai Sāmoa whamanuia le tuai fōwhanga o le ni aso si o tātou tunu, whasoi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Imanua i
susu ai le whaia o su e mani e sonto o te no foma le whaama oni wha pe alo usolina e ita me atatana hoa e ui ina pa ataruba alita atamari ina yoruia e ui ina pa ataruba alita atamari ina yoruia Italero portalita Masio upale aromanaia Ame ita ise motutu upua Ma analo ngalo ai ita ua Manute ai uma ole pa matua Eo oile o tio tele fia manatua No wana le anga ua e pulitua Tanu ai upua o matua No wana le anga ua e pulitua Tanu ai upua o matua Le whawhianga ma si ufong mari lo pese le vaiva ma le pese tu lona ia la ua whionga pele e ina ua to e luas fulu minuti ona tale o le tasi ona mai a foi leo le tatu tautua tu inei polirua tu sao tatu whasalaunga ia ilungo penga twailangi le sunga ia tase salem samse pa ia le tula tolu le whiawhia na nei ia pa foi ni vaenga lo tupi su tatu tinu le taimi ia awa fo ia le tiu te mai ia po le tua mai le sunga ta se sa mai Sāmoa ia le taimi ia masalo le tele fo ta tau le nga le luen le taimi me se la tolo mafuta mai le tua le fonga la mo le ngata le ala leo le frequency le tasi ono tesi ma le tasi famo ia fa pe fo ia lungo penga ta failangi ia o alo i tau maftanga ma nai fa malostino ia le tali nga suo le nei oli ia ona toi amatai fo ileo ngā luenga ia fa pe ona te fa fonga mai tono fale fai ngā luenga nei taimi ia ma lo lava le tau ata i ngā luenga amato le neva yaso i fa talo fo i tono ainga e i matua tausi o lo tari sua ai ma mai moa mai ma fa fonga mai nei taimi o le aso ia ma lo lava fo le tapuai a o ngai fo i fa nau ia o ngā amato le tau sanga po le tele o ngā le ia el yaso le nei ia mai tau foi ka le tele o tamai te fia i toninga a kolisi e mese wa o ngā fou ia wa e aka se fia ma le mimita o tamai te ia i a rātou toninga fou ia ai ma mori alfa malo i nei mātua o i rātou foi ia sa tāpena ina le hae o whanau le nei vai aso a mese le nitau sanga ia na ua wa ai ma sila foi ai ma nei o tāpena ina o tō ninga fau whanau ia mai se fo i o se vai i o atoa onga ma vai umalafa pena ia e le fai ngofie le tapena ina o le anga i whanau ia onga amata ni tau sanga me lea mātua o malava ia o lo nafa manei vaenga tāua ia mamoni wha malo le tātou poklame ma le tautua le zifonga lau mua i o tau tiu te tono ainga ia awala fo ia onga nei whanau ni tau sanga ia o whanau fo i la tāpena au ia universite ni tau sanga ia fa malosi na ua uma le o langa a onga i kolisi ia pe o tau sanga mua le nei ia lela a o i tātou
ia i le universite ma manisio au nanga via Polytechnic. Ia o ngai. Ia le asui fo si o manga o na fo ia o onga. O le a mawalulunga atu na ilo tūlanga le sea i tātou i kolisi tau sanga te nei. Me lea fa malosi le whaingo fia foi. Ia le sa ilina o lea tamai e meise lava i la tau o lela a ngai kolisi i universite. Ia mamata ese matata ese le tau sanga. Ia fa malosi. Ia wala foi ia le tau susuina o lea tamai. Ia wala foi tau ia laulu manai manuia. Ia le anga i luma. Nei matua. Ma lo ta puai. Ma lo foi talo. Ia o anga i foi nei whanau ia ongol. Nei foi yaso. Ole nei foi yaso. Talo fatu le sunga avui. Tali vui. Ma lo tali. Ia munia foi nei yaso i ngā luenga o lo whenga iai. Ia wale le mati ma lo whenga ngā luenga i o tara. Whafta i tele lava. Ia le whamalosi. Ia i lato umala foi. O lo mafuta mai. I le tautua le si whonga lau mua mwhaafia fianga sui filoi. Ia. Whamalosi a wā foi i ngā luenga o le a toi amatalia le tu la tasi. Tātou. Ia mai se foi i lato lo wha au pea ngā luenga. E le i maua lava foi se malo lo talu mai ana le i la le tai au. O lo ngā lue pēle ni teimi. Yeah.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Le kaleve atoke lau ke tele lopo le ale le tausami le a si o tātou motutua oi ia pono o tātou uso toke lau tele lopo le kaleve pe tu sam le kaleve e lengi le a tātou Sāmoa i ono tele tofo ia le kukale atoke lau ia
Salo to tele hui tatou pa anga toke lau ia o lo mai mo mai ia ma lo lava fo ile mai mo mai tau tua tatou wala leo si fonga la moe Wellington ia ai manuia la fo ile yaso ia tim salo na o se uso leo tali vui e ma sani wa toke lau ia si on faltua Ringa le ma le ia tali vui io e ia va pe ole si on faltua ia le toke lau ia ono no winga la ua tofo ai la ia sunga ia tali vui ia ile kuka lea ringo i lofu e tali i le whaito i ngā kuka lea. To e iwa minuti ana tālea o le tu la e tasi, ia, e lata lofu i le tu la e tasi. Ia ona mai a fu i leo le tātou tautua tu i nei i le tātou fisa au tu i Porirua. Ia le pese nei u te ulofa tu i mo utou, e se le ulofa ia te utou. Ia e, ma lola fu i le mafuta mai, ia ma le lango mai, ma le whatalofa mai, whatalofa te fu i luiso ia valele mati, ma le ufa i ngā luenga, ma lo lava, wa ma le tau i au kilani. Valele, o amali tau i Hawke's Bay i tali. Ia oi nei Wellington o kare man nei o susulo le la, o te au alofa atu mo le tātou atunu, e mai se lava i lātou e fia i pese whaalongo, ia i pese o le pia. Oi lea la e lo me le se usa laifoni. Ia e ui ina, ia lolo pe, ia tasi me o se usa lo laifoni sa iela na uo toke lau yaso la leu te ilo e te meo a onga. Ia oi, e ilta mai te toke lau na sa fefewa i mase uso leifoni aso la lea la iloa i leifoni me lea o le pia toke lau mana ia lei tele wafta telefoni ia o te lofa atu utou malawa le pese lea ia e au fiatu ai mase uso leifoni lea ua maua mai le ngore kaleve whapea usi tau mafa ia e whamalulu atu ia o le pia to e 5 minuti ana tālea o le tu la tasi o te ulofa atu mo i lātou le atu e whainga luenga a matanga luenga le tu la tasi le pese nei ia mani tātou atu nuu o lo fa fonga mai alo le tatu lo le pese tatu fa ma vai mo ni aso ia ai o le pese nei ia le fa ta fiti le tatu maftanga o fa i talo Jacopo the millionaire. How to fire, how much I feel. Tell love, fire to oil, for the vow. I ain't tiny, the solo yo matter. I ain't to find my fana it's a valley to you wala they to ear low by shima to see la valuta alunga luta ya ta o tilo uto au na oe mau e forever answer for live so mali I to for you ona e o se vai Vaya tu maunga ete luai so uma ete sila valuta alunga luta e afuya so uma ete ta o so au na oe mau e forever it's a sila valuta alunga luta e afuya so uma it's a o tilo uto au
Fonga Manuel Sunga ya fai talo ya kopo, fai pa talo ya kopo, ya male pese na e te taoto I lo utau au. Ya te loa e oil tau au e tauna e taoto ai, ia ma e moia tua I lava I le mafana fana o le alofa, ya I le ni auli. Sāmoa, o mai al tātou tau tua le ni aso mule atu le wha malo ma le wha aftai, e le tātou tāpua inga ma le tātou maaftanga, tono mamatua tausi, tono ainga, le tātou tunu o whenga I whea mga aluenga, malo le tau hata I whea mga aluenga le yaso o mai al tātou tau tua, na minute o na whaatasi mai lea le tātou tau tua, mai Sāmoa le sunga ata sesa lem sem, se I pa ia le tula e tolu le fia na nei, e mai le tātou pitonu nei pori lua, o lea o mai atu le mātou tau tua, mo le atu le wha malo lua tu foi a ua sarafo I se ngangana, ia le mātou tau tua, ma le use atu foi fiso, le tai on le la, wha solo mai lava le taimi, ia, whatau wa alawa ma ua tangata mātou te whamaru atua I Sāmoa. Tātou wheroi tai hau tai masani, ai mori atu alo whaanga le tātou tunu ia olo whengai pe whiau mga aluenga, ai ia whamanuia tele lava le atua, whaasoi fua ia Sāmoa. Mori a fōi tau maftanga, ma le usoi ata sesa mai Sāmoa.